o te whaatalofa atu I le tunu o le nei tai au fau whamalo fulau manuia. O le tautu amata le nei si ufongo le la mua o tātua uria le tai au le nei o le asonga fua, o le aso sifuru mo le wha o le masina o au kuso le tausanga e lua e lua sifuru tolu talofa lava. Ia, malo le fulau manuia, e usimel whaafonga le vi inga o le tua, ia o naam te li foilo tātou si te talo, ia wāl tātou polokalame le aso talofa lava. Oh,
Mātou whawhtaitele le tua le mātou tamā nei fo ia so fou. O mātou ala whai mai wa e whawhangu fo i mātou le ola ma le malosi whau popo. Mātou te whawhtaia pēr lau pule au ao ma lau whasoa. Mātou whawhtai fo i le aso nafi sa au whale le to tele lo atunu o tāpuai. Whalongolongo i lau whetala i mai au whionga mamana. Mātou whawhtai fo i lau upu le li ie. Mātou whawhtai le tau le nei aso. Mātou whawhtai le malosi. Mātou whawhtai o eona o le siri ese o lau whaamaoni e ala i lau walo Yesu Kiriso. Na maliu e tongi o la ia mātou wangasala. Mātou whawhtai le tele o au wholafolanga o lau i tonu o lau upo o lau whaatau uina i o mātou wola. Mātou whawhtai le li ie. O nao lau whaamalolonga ma lau tausinga. Ia i mātou e maise o lau leoleonga i nai whanau. Mātou matua tausi, mai la tōlo o whi mala ngā i lungo le ala, e whapea fo i la tō amtalia ngā luenga le yaso. Mātou te whafo i lava le vi inga ia te oe, whaftai lava. Ia, mātou te whasifo atua, mātou whatuatua lava i le mana o lau toto Yesu, mātou te māngalo ai, whaftai tele. O le leitai au, mātou la fo i la amtalia o whi au mga luenga le yaso. Lele ie mātou te iloa mātou te le mawhaia. Ai ona oe mātou te whātua iai. Whaamanuia i nei matua tausi lele ie. E hanga le lei lau whaamano longa. Whaamanuia ie o le whale mai mai o maua i ngase o le tina o pa i atu lo walofa malo wanga le lei. Mātou manatua fo i nei whaai lele mapepe fau i hanga le lei. Nei whanau ia onga i le nei aso mātou la fo i atu fo i ate oe. Ia e hanga le lei. Na taufu e lo whai ngā luenga le lei mō nisi tangata. Nei lo wanga le lei. Whamanuia le li ie, e le nei mālo o mātou whai mālo ai, i ona tai mai o ie le pule, e anga le lei atu mai whesoa soani. Mātou te talo fo i mo le mālo o Samoa, la tōlo i le pule, mataita ia lo atunu i lo wanga le lei ata i la tau. Whamanuia le li ie, i whe malanga inga o le nei aso mga luenga whita o le a whianga i le tō tele. Pui atu mai leo whaamole mole. Mātou te talo le ie, e mana tua fo ie o le whale pui o nao whaasalanga ia o ngā, ia whaimalu i tau o le ola sa vali i luma.
Talo foi mo o ona tofi o le tala le e whaamalusia lo lātou. O nanga le ia ia te oe te le lava fita ngā luenga mātou te whaamui moi la ua fio e te taita ina mai whaamanui. Talo foi le ia le aso. Si o fonga lau muamana na tautua se e anga le mai mātou lo ngā lue le li pule mai mātou whapefo komiti whafoi. E i lava vaenga o lo mana o mia le mātou o nanga le ia whaamui moi whātua tua ia te oe. Ia, anga le mai le aso mana tua fo ia nei fai evangelia ma misionari o lo fai ngā luenga tālai. Man tua fo ilo nu umano malo. Ia le tūla ia le mātou tutalo lea. Atasi mamana o ngalilo i te tono o mātou loto se i anga le mai. Ona lo suafa Yesu o mātou tutalo tuai. Amen, amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O mai ole upu malo. I tau tai mai le ano le aso. O le a. Ha! Malo. Vamos. Malo de Walwat. Yo la to susila yai. Vamos. Sila. Pa. Sila la pea. Sila Samoa. Oh, wat val via Malo India. Malo Goa. India. Sabai. Oh, dai. Wat val via Malo Kana. Oh, Goa. Uruma. Kalilaya. Sabai Samoa. Wale. Wat val via Maitanga. Uruma. Ni. O te siri lewa iai, ai se awa pia mai elma malo le langi tia pau le aso nei. O leo le avatu le tali vai lapa. Hop! Lai tu no le pai ba. Hop! Hop! Lai tu no le pai ba.
Samoa le anu. Wa pio mai ai malo na lai. Ni uia la le tu lau. E tasi al malo ke vai at. Ele o inei. Ya la o mai. No! Samoa mo tupu. O wani, no fai la uma. O mai o na, ni fai mi tanga vai. Op! Le la lo la ni dai. Ah. O le vaenga nge lua o tato pesi. Nga wili watu e fatu lau leo pia. Apa i ko se ya se na te au pia mtani. La amata mai inu ufa. Ke o mai al Pasifika, o mai ai Amerika Samoa, tawa i nei. Hop! O e asa. O e asa. Ha!
whaiae Samoa, lau walau lia. O te tau sa ngāti nei, ia li whai lotu, tu a inga e se umai Samoa. O lea tātou si whawhitai, i lea tua, no maua tā malo. Lea, la sumai au tau sunga li whai lotu, taita ia nei sa minga. Ala mua, o tu atu o tau whinangalo, i le o le amamoli i nei whawhitai, lea tua le alo, lea tua le angansa. Sumai au tau sunga li whai lotu. Ala mata tatu sa minga. Ia le tua e ona pārosi prau. Ia whāmanu ina o swafa mwaku. Namo! Tau sanga aso le tua la talo. Ha! Tau sanga aso le tua la talo. E ui lo na la pina na la pina na. O malo au patasi ua pai le na mala. Wai au mai ya Samoa le o la tanga.
Samoa, this anti-tala here. Instead of fifi falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong lo mua. Ata ole tayao. Ata fia ni tau tatu proklame le ata le tau si fonga la mua to e fa talofa to e fa malo atu le swa fa manu malo le tatu wali fa o Yesu Kristo ye pa i mo lungo le tatu watinu ye la to fo u mafuta mai lungo pe ngalo le air le Samoa Capital Radio ya policy fonga la mua Wellington le tasi ono tesi mo le tasi fa mo e fa pe fo lungo tatu wala ata o le Facebook mo le YouTube ya ale si fonga le mua to e fa malo atu le tau ya le so fu le nei a matanga fo ngalo ngalo le va yaso ale si fonga le mua ma lo so fu manuia ma lo fu le langi mama ya ma lo fu la le o tatu ile aso se fu mo le fa o le masino au kuso lua fe lua se fu mo le tolu talofa lava ya talofa fu e ma lo lava su le tai au ya ma lo lava tai vo ile li ua mo la no tatu fe lo yai ya talofa ye to le so ya po wa mai ale tai au ya ma li fa tai le lo fo le li ua tatu to e mafuta fo ni fo yaso o ina fa ina tatu to tu sa o le ya ba ta go fi fo fa lo lo to malu lu ta yo to le fo ima wala to le la usu te lo na ta la no le malu lu ya nga yo ilo to le so malu o ma sa ni la vanga le nga lu e nga yo me ya te mi ele la ngona la to se malu lu pa wa le ya ave se mitia fu fale le wa sul mitia fu le fu ala ini se mitia fu to su ye e te furuses to no ya pasi me volta vale tele la fu fa tele pasi e sa o le to ta pena foi o fa ngar wenga ya o fia o va ya tu pas ya tu lo se lunga wala ye le ma lu lu me fa tele pasi ya e o taimi ya o le pe o pasi Samoa pasi Samoa e fi o fa tele se pasi o pasi ne tu no ia taimi fatu nga ina tau nu i le fa di pasi ma ia o masani atanga tau sula tau ai o pasi fo tatu Samoa tu sai a fa pesi me o fa le to po tu ai mai pasi po le ala tu al pasi o te ngia lo tu le i lu mon la to fa fa ia nga tele o le na tu ia pe o le o nei pasi ia fa i u fa pena ia lai ti lo tanga tai taimi le pi la to fa tu nga ngi manunga fa tel pasi eu ba sa dia la le a pasi o tanga taina te piki le taimi le o le vo lo fo i niusila ava pe o ele te felwa ida wala le o i te felwa i e te ilo le tanga te piki o te metia o ngo tanga te felwa e misi lo tanga lua tolu faso fa pe lo le la pasi pe se me o tupu si tamasi a postina si o ba ia po la fa ma i po malanga e o masani o be a tupu ya so ma so esa o le ia ia mele ia fa malo tu la pasi ne tau ia mala wa ta vale na wa amata fo ila tonga luenga fa fo mai tono fa fa nga luenga le tai polu fo la wala ia e fa ta lo fa tu le mamalo le tata o tinu
Whaatalofa atu mlenganga whaaloalo ia wauna le tua, sunga i whaafengainga o whailaunga le tala le le tai au. Ia e whapefo i le tapo inga mau nei mātua, ele ngata i tono ainga e whapefo i tono mau ta ngase, whaatalofa atu. Ia, mwhaftai atu fo i au tō tāra sanga mōlia le fo ua, a mataria le tautua si whonga le lau mua mōli nei fo i vai aso, ia a o tapo i mai fo i o tō le ngata i tono ainga, ia maso se vaenga o le nei lalulangi. No le lo le atunu i la tau fo i wā ngai atu i ngā luenga i lunga le awala, whaalongolongo mai i tono lau ta avale, ia o le whaamanatu lava ia, mwhaamua pēra tātou saonga le mū, au e anga ia tua i ngā luenga le nei tai au, ma ia manuia fo i ngā luenga le awhenga i mautou ngā luenga amata le nei tai au, ia o i la tau fo i sa ngā le rua le pō na pō, whaamalo atu le ngā le rue, ia i ngā luenga sa whenga iai. Nisi atunu o le langi o le sapati le nei, ia te utou, ia manatu na ua, ngā solo fo ia sauninga lotu i tono o malu tapuai, ia manuia lava ia sauninga lotu le nei tai au, ia mo le nei fo ia so ia te utou i Amerika, Hawaii ma Amerika Samoa, ia a o lunga fo o tātou penga te whailangi o lo e mai mō mai ai, ia e whaatalofa atu, ia e le nei tai au, so o se whaenga o le lalolangi, ia i tono whalewhai ngā luenga o lunga le awala, ia po tonu fo i o ainga, ia ese la fo ia tunu, o le nei atunu, o le asonga fua le nei laso se fulma le whao au kuso, ia o nisi o tunu, ia o le aso asapati le nei ate utou, ia tātou mafutala, ia le pokalame le ata le tai au si fonga le lau mua, ia mo le nei aso, ia manuia lava fuanga whaata atia o le nei fo i tai au amata, ia i le malu lua i o le nei atunu, le o toi luas fulua minuti o na tā leo le tūlai valu si tātou se isina pese le nei, ia ona whanga solo toi leo le tātou pokalame, o le alofa o le atua.
Ia whatala whatu se mele whafonga le tātou tala o le tau mo le tai au pe o le whaelo fo e lo fisa o le wha ai tau. O le sofa mai au oa ina i timu a mata leo le kilia stei mi o le awa uli ma wa ia le mata o le la. Whapea fo i le aso a tai au. O le aso nunu e ina i timu o le stofi ma le aso whareile o le vai aso le nei e mata le na langi le lei le tau. O le vavai fo i le ka piti ma na watu whanganui mutaunaki pe matele ina vai te munga le so taupo pe na foi wa Europa mo Spain ya amata ona vai le mata le last time le auli o malbro mo tu alangi le ya le tau o le malu lu e le fa mo wine no no tau o lo ye le o le no le malbro o fo le ye wa Europa ya na so le valia tu le lua fa solo i lunga le lima o le ma fan le ma lunga le ye se fulu mo le valu fa mo wine o Spain a matala ma fan tau ya auto o fanga Luis Fulima bena fo i Malbra wa Rapas Fulima fo i ka piti se fulu fa pe fo i manu tu au kilani le so le mai tau atu pe fo linga ta absolo ina timu fa manu le yaso fa pe fo ino ula tane iai ya paule tu le ni usila le motu i matu nei le va yele matu le lao kispen ya le tele o vai ngoni usila le motu la le matu i pe fa malu matu ulu na timu o le motu i sau tele langi le pito i lunga Picton Blenheim le Sony ya motu eka no umana kala estete langi le fo i le tau Queenstown Dunedin ma Invercargill le fa malu to ulu na timu va yele matu le la inisi o taimi o le malu le wo yai Queenstown to ese le tonu to a malu au to se mai le tasi lo ikala estete o lo e Invercargill Blenheim ya manu umai na o lo ye le o fa solo le fa e a ma fa lo ile iva fa solo le ngo sful fa o le terenga o le tunu nei ya o le motu i matu nei fo ringa mai e va e na timu ya al motu i saute pe fo ringa mai o le pito i le lo i na timu le pito i lunga le langi le lei o pia le ya so langi le lei le tau lo sful vanu e vela lo sful rimma le ma fa ya pe le so le la fanga solo i tunga Paalo fo ile tali malo i Samoa. Ngoto i fo le lai le so le to sfuru iva minute le ono le fia fina nei. E o so ele la tai au sfuru minute te le fitu le tai au tai au. To ngoto i fo le lai le to sfuru van minute le ono le fia fi. Fu le malu lo i o fa solo il valu, quelle che tone minuto a oi e a ma fanno lo i le sfuru lo fa solo lo le sfuru male. Tonu. O le tala o le tai ia a Wellington pe le tai te o le iwa le tai o le sua le tai te o le toru le au to e pe le tai la te se fulu le pona nei o polirua ya sua le tai te o le valu le tai o nei pe le tai te o le lua le au to e sua le tai to e fulu lua minute i le iwa na nei le po tala le o le tau ma le tala o le tai au lia tai au i on fa fongo fo ile pe sui ko le tupe ya e manu e telo waso i fua O whamleanga wa soifua maa sa whanau, tātou i meri maasani lawa na a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tero tau wa soifua, o tau na soifua mai le nei aso, le aso se fulma le wha o kuso, ia pose ha sa whanau fo i seisi al whanau. Manu ia tele le atua mo o tau, ia mai ia toe wha popo nisi tau sanga stele, ia mai ia fo i pele malosi, ia warwhenga ia i whiau mga aluenga. O le tusi fai tau o le nei tai ao mo asa whanau mo mai lea le mua timo teo lona mata upu mua a lona fai upu e se furu ma le wha. Wa siri foi o na tele o le alofa tu noa o lo tata walii. Wa tupu mai ai lo fatu atua a toa ma le alofa o lo o ia ke riso Yesu. Mua timo teo lona mata upu mua a lona fai upu e se furu ma le wha. Wa siri foi o na tele o le alofa tu noa o le tata walii. Wa tupu mai ai lo fatu atua a toa ma le alofa o lo o ia ke riso Yesu. Manuia tele o tau wasa soifua o le pesen nei moto. Fa au popo mai a so leona
mai Moli atu o alofa ana Mafa amanuia Happy birthday to you all Dia manuia Noa safana nenei Wa e auli Ata tofa afetai Ole atu alava ia ia Lea tu ai whaafetai loa lofa winga se Wa e foa i mai ai nei a sote Alofa anga loa inga loa so soi fu Ai au ngā longola Lo ai inga ai mai se lea tua So to e fa po Ola fia na to Wale ngata Ilo ua so fa na u Lene ua ulia mai Fa amanuia me atua ilo ua so fa na Soy fuayana fe au Zoe fa a popo ina pea nixia societe Leo fa anga mo oe Ele umayo a ina pele Lea tu ai fa a fetai o alo fa winga se Wa e foa i mai ai nei a sote Alofa angalo ai ngai o atu soi fu Ai au malo mola Lo ai na ai mai se lea tua Tala tu le tenu se mail fa fonga le vai fo nei le tala fa sol pito la langi me na tupu ile so te usanga mo vai ile aso furu mo fa o kuso o le sol te usanga tasi valu e fa pe o ru ai fa mo monga ia o ni leo ua poina boli audio recording o le tangata tu spese ta ua apele tania sua fa ia Arthur Sullivan's ia ona fatunga ta o The Lost Code e fa pena pueina ile so te tono peletania na whaonga ia mawhauwhaunga o tangata Leo Thomas Edison e te tono lona tona ia na whaonga ilma sini le ta o le phonograph o le solta usanga tasi valu ivas funu ma le tolu na avea i falani o se atunu mua lalangi e lesi talata avale afi ia le lava utatou iai lenei vaitau ia so se atunu o lalangi o latou faia le vaega lea e lesi talata avale afi po motor vehicle registration e mele ngata e mau ai whaamomonga ta avale ia la fo i totongi e le tupe whaangalue ina i fo ia au nanga i faia lenei ngā ruenga o le asola nei te usanga ta si valu i vatolu na faia e falani le na fo i tautua o le sol te usanga ta si i vatolu se fulu ma le lima o le Palestine o Amerika i le taimi le na Franklin Roosevelt na isa inia le vaenga le ta o le Social Security Act ia po o le vaenga e nga ia tuai au matutua
e maua la tau penisiona pe alitai mai ngā luenga. Ia, o le vaenga lea, o maua lava Amerika i le so, te leo na te unga le tūla fono lea aina sa inia ma amataina i le aso nei tausanga te si iwa tolu sa furu ma le 5. O le sol tausanga te si iwa fast furu ma le 7 na tuto o tasi ele nu uleo Pakistan na whaavaina i fo ele nu uleo Pakistan mai pūlenga pele tānia ia maofi atua i fo ele whaamalu o malo au whaatasi. O le sol tausanga te si iwa fast furu ma le iwa fato ato e pārota i leo le tu isisifo si amani talu na mai ale taua mua a le taua lona lua o langi. O le sol tausanga te si iwa limas furu ma le iwa na whaavai ai ma whai ai le fono mua ale vaenga le nei o le American Football League po le AFL. O le sol tausanga te si iwa onus furu ma le 7 na whaatulanga ai e le malo peletania le vaenga o whaasalalaunga. So se le tio lava i leise lai sene whaasa o na whaasalau tono peletania. O le sol tausanga te si iwa fitus furu tasi na tuto tasi ele nu leo Bahrain mai le stete lava o Bahrain po le state of Bahrain. O le sol tausanga e te si iwa e lua afis furu ma le tolu ea na whaalau loa ai el malo ai kupito ea taluai ona o whainga saua le presidente foi leo Mohamed Mozi e lea na whaafalipui o mai le so ea o le so na amataia na sauanga i tangata o lona ia lava atunu tausanga na lua afis furu ma le tolu. New Zealand nei le tausanga tasi valu ivas furu ma le tasi na tu inatu ai le parlemene New Zealand se saini ngā 5 po se petition e iwa afeti nāna sainia a matalia ele tau mawhainga le ta o le female suffrage bill. Ia e pete iane le imanuia no la tau tau mawhai le taimine nā. Ia le utatou iloa le whaaya ea le nei atunu ui le tu vai o tina na mafua mai o le whina ua nisi tana ua mahaliu. O le sol tausanga lua fe se fulutasi na vaai ai le tele o le aisa i tutono le nei atunu o New Zealand na tāpuni ai le tele o aonga, tele o malaiva alele, tele o pasi, tele o nufoafi, na pe ai le tele o le tise i tutono le nei atunu i le tausanga e lua fe se fulutasi. O na o le mamafa tele o le aisa ma le tele o le maluru. A waila le nei aso, ia, ule isi aisa le isi maluru, le alava o lo malai le tau. Tala ia te maua le whapoponga le tai masani whaftai tele la vaile tunu o le atasta tau pese.
matanga Fio mele uso ali imalala imaota Mamandu mele fale fao sale apanga Apea fo ile itu wala Opa iana o matatu Eleva e ale fala o otomai le amatanga Salona ua eiloa O te CEO e io ulima faa pele pele ina Afio mai le uso ali ima lala ima ota Mamandu mai le fale fao sale apanga Faa pea fo ile itu wala Opa iana Eleva e ale fala o otomai le amatanga Afio mai le uso ali imalala imaota Mamandu mai le fale fao sale apanga Faapea fo ile itu wala Opa iana o matatu Eleva e ale fala o otomai le amatanga O te toi whaatano whātulu tātua tunu ule amtango nei fwoi vai asa fau tiu te whao mga anuenga, ai usi mai al whaafonga o talafone mai Samoa. E amatanga solo sauninga whai o le aso sa wha apitoa te maa, ai oso wha ia loe malia le tamaya a moni mai le awhio angau lano, ma maliwe na wa oane le maotanga ngase tua sivi, na viso tai au telefou se taso te maa le awhio angau lano, ma ia wha ai loai, o le tamaua maliu ia a moni o se tangata whai vai loa umai le awhio anga, na ngā i toso esele i alena paulia ngā taio a sanga, na toe ta whea ane ngā te whale o lano ma paulia ai ua wha solo ina manongi. E wha pēle wha amtalanga le tamana i au mai e telefou, na manaolon tamaya ngā i a moni e toso esele e wha o ngai na se waa, e na ia toso i taia sefe mai e le awhio anga mai le manongi. Peitai, na whaonga ina a moni le mata maona se vai a au e pe o na maasani ana whainga whaiva, e toso e se tuaile i a ngā i tai. Peita ina lilo i manatul tamaya a moni, o a tele malia o lo i le alo, sa tosi nane i le manongia li ana paulia, a e na o lato os wha ia il tamaya a moni, ma tele ni o na manu anga na fwai o na maliu. Ina wailo atu e nisi o na tausonga ma taulile o le afio anga sa iuta le mea watupo, na whātere waweane se tasi se waalo ma tau mawhai e sefe e se mai a ai. Peitai, ua tū ngā ma tele ni o na manu anga mai o sa whainga malie, ma ua vea i le aso sao ta mao le lua whelus whamale tolu le aingo a moni, o se aso sa wha anoa noa mo i lātou. O le tamaya a moni malai unu e whasafutasi tau sangolo na soifua, o lo i aisi o na whaletua, ma nei o nalo e toa lima. O le ale a vea tau vanga i le vao company telefoni le antunu o le Digicel ma le Vodafone, e a vea ma awala, e sui e whinga whaavaya ma ta iala wa umana whaata oto le pūlengo tangata tā whao mai mō mai le antunu po le vaengo turisi. E ono lua ini tau salo sa mō lātou te whaalawilo ina sa mō i atunu mao, e mai se fo ni tau vanga te tele lo langi po nisi fo i tau vanga atunu.
O le saunoanga wha le fionga le minista o le pulengo Turisi, le fionga toe susulu po se Cedric Schuster. O le tali le fionga le minista, e whaatatau le tauwanga po le whaalawi lua le al company telefone le Vodafone, le wola tu ta pene nei se tauwanga tau sala mo ta maita i tau po o le atunu. Ai wola tu a amia le ta maita e olo ia tau aveina le palo le Miss Global, e a vea mamalofa alualungi o le tauwanga. Ma le wha moe o le ta maita i tau sala e manu malo mai le tauwanga le company telefone, o le a avea ma ave fua sa mo le tauwanga o le Miss Global, le whai a sia il masino November to sanga nei. Whamanino le fionga le minista, e tasi lewa te tausalo le atunu, e le mwhai o le whaaluaina. Mai olo te tala lava le hawa noe e whaonga ai le tausalo le atunu. Moni whaalau i loa al company telefoni, e le mwhai o na whiriwhiria se isi tausala, e lua i tausalo le atunu. Whai loe le fionga e toi sulu, na o antu sui al company telefoni le Vodafone matalo sanga ina, ina ia talia le malo le aveo se tamai tae o le amanu malo mo i le tauvanga, ma sui alo i o Samoa mo le wha moe. Ai wia tali manino, e te ena la latu tālu sanga, e se ese mai whainga wha avai al pūlenga o tangata tā whao mai mō mai le tuno. Ua toi wha mawina le isi fisoswani wha o popo le malo Australia le whainga pā anga ma Samoa, a nga i le ofiso fwai numera wha mawina le tuno. O ifso swani au fie masini laptop, o tablet, o server wha ngai ne le wha mawina leo wha amtalanga wha mawongo e maua mai sa i li ilinga le ofisa i tausanga te itasi. Wha tese manisi fiso swani tau le ofisa. O le wha tupe no le fiso swani, o tau masini se lau fast food wafe tā la. O se vaenga le fiso swani tau tupe, mai le tasi tesi ma le 2 miliona tā la mai le tau tai, po le Covenant for Economic Growth and Partnership Program. Ale malo Australia e fiso swani e su enga o tupe maua ma tupe whaadua ainga te itasi o le atunu. O sa i le linga na o lo whaatino le ofiso fwai numera wha mawina. O le fionga le ofisa sili le pulenga o le ofiso fwai numera wha mawina, leo tali e lua salani, na ia talia lea fawai, ma whaaftai le malo Australia mo le fiso swani au ngā tele. Sau no leota, o se fawai o lea avea pe mwhaamanatu o le so tanga wawala lata wa tunu e lua, ma whaafai fie le au unanga o le au ina mai leo whaamtalanga a noa ma le whaatua tuaina, e whaai loa i whainga whaavai manui o Samoa, e pe o na whaamaoti i le taialo le ofiso fwai numera whaamawina le atunu, mo le lua afe lua se fulu ma le lua, i le lua afe lua se fulu ma le ono. Ua whaalau i loa aloa ia suafo nisi o tama whanau o le atunu, le ua whae e atu iei le whae ea a le Universitea o Samoa, e ala le tō whinga whaapolofesa ma soapolofesa, e nisi o matata o lo oa o oina i te tonu o le Universite. O ia tō whinga o lo whaama mawhai le tau nuu manui o vaenga au sia tau o onga, mo le atina eina o le Universitea o le atunu. E le teiminei tō valu polofesa ma soapolofesa e tō tolu, o lo ngā lulue ma tautue te tonu le Universite, mai o polofesa fau o le sao whainga whaasai nisi, e au fieitu i fui saa Dr. Patila Amosa, o le ofisa sili o le Universitea o Samoa, ma fune malai wha Dr. Tema Imo Sewoti, o le whaurulunga le sao whainga whaasai nisi le Universite, o tui loma Dr. Susana Tawaa, o le polofesa mo le mata aupo le geography, ma le tamaita ia Dr. Anita Latai New Sila, o soa polofesa o le lava mata aupo. E le sauninga whaapitoa na whaailoa e le saunuanga whaapitoa le teitei fono, o le fono whaatono le Universitea o Samoa, ia polofesa le tui manusina Dr. Emma Cruz ai, na ia saunua i le tāua tele o le whaamoe moe, o na o neito whinga whaapolofesa, o se tasi lo vaenga whaamawina i le tala whaasolupito, o le Universitea o le atunu. O le teminei, o polofesa tui whaasina Patila, o se tasi leo tama i tai Samoa sa o ina l'universite le vaitau o le awhiwi se lau valu se fulu. O se tasi leo i lantou na amata ina mai l'universite i le tupe na o le 5 tā la sai ai. O polofesa fune mala whaitai maa. O se tasi leo ulua i tama i tai Samoa na whauina mai lo na whailunga tikeri le whaasai nisi to tonu l'universite e na umwhai o na o le mawalunga o le polo kalame
e tūlanga mawalunga e pe ona iai le temi nei. O Profesa Tui Loma Susana o ia o stangata mua na whaulo na whaelonga o le PhD e te tonu o le universite. Ina ua o atu fo i le universite le mawalunga le tūlanga sa ilingo whaelonga o tangata a o onga ma le mawalunga o tūlanga e pe ona iai por kalame a le universite o ao Samoa. Ai o Profesa Anita Latai New Zealand o lo whaawau pēr lana tautua mō le atina ino le universite o ao Samoa e ale mta opo wa whaamanuia i nai maolo o ngalue fo i le temi nei. E leo se te mua leo wa whaatau tei ai se saulinga whaapea e tō fien Profesa ma soa Profesa mo le universite o se masani le atina ina leo taita inga tau ia o onga i so se universite au fie ma Samoa le o le a fast food tausanga talu ona whaavai mai. O talafouia mo le amatango neiva yaso manuia le tātou watuno whaasoifuia. Tālofa lava i le nei hoi wha au pōponga o talafau mai le siu whonga le lau mua i Wellington. O le tātou talau mua. Ua whamao ni mai i le mtanga ruenga le ati na e lau tele, le MSD, e tusa ma le awha o tangata uma o lo soi fua i le benefiti la tau te le o maua le au wha inga sao e le tauna la tau maua o le nei fesoa soani mai le malo. O se suenga la ta mai nei sa whaatido ina, o le tusa ma le tolu se lau lima se furuafe o tangata o loo maua le benefiti du tonu o New Zealand ei, wailoa ai, e tusa o le awha o le au whainga, a le o maua lalo le tupe o la tau maua, o loo maua runga atu, na i lo le tūlanga e ta tau o na iai. E tusa ma le tausanga atoa sa whaanga i o iai le sa ili ringa le nei le mtanga luenga o le MSD, mai na whailo mai e whapea, e o mai la su tolu se furu iuni, ua manino i whaamau maunga, o le 5% o tangata umanei o lo o whetau i matala whengai ia le se leni o lo o lātou maua mai le benefiti a o leisi fast full ma le 3% e le o sao. Whaaria mai e se suisi ni o mtanga luenga o Craig Hill o lo o tau mwhaila o whainga luenga e wha sao sao ia vai ngā tupe mo tangata o lo o a awhia i ia wha le tonu. Na ia ta ua fo i o le teminei, o lo o whengai le mtanga luenga mai se tau mwhainga e whaafowina le whainga o lo pulea ma whaafoe ai ia le whaangai o inga o le benefiti e au fia ai le whaafowina leo masini computers o lo o whaangai o iai peimeni a tangata benefiti. E lua piliona tā la le vai ngā tupe ua whaanganga le MSD i le tonu o leisi se furu tausanga mo le whaale leia o whaale tonu i le whaatino ina o alato ngā luenga nei. E to tasi le tangata na maliu i le mua se whale i le Io Hamilton i le waweao le sto na i taluai. E to tolu is tangata i nofo ai le whale i le awala ingo o le Fox Street sa mawhaia na whaasau ina mai ai le mu, mai na whaalifo e leo leo o nisi o tua oi sa ave sea mai o lātou ainga ona o le tūlanga lamatia na iai le teimi o le mu. Whaamau nia mai ai leo leo e to tasi le tangata na maua i te tono o le whale ua umalo na hola. E le o manino ia le mafuanga o le mu le teimi nei, mai o lo o whaia pe i aisa i linga a le tine i mu. I Hawaii, ai titi mai ua o le valus furu iwa la whainga o tangata ua whana o le soifua ona o niafi mani mu ia na awhi ai le motu o Maui, Stasio motu o tu o le stete o Hawaii. O le teimi nei o lo o whaau sa i linga a toa mga luenga la vea ai o lo iai le manatu a tonu o le a mawalunga atu la whainga we ua mari liwa i le nei whaalawe lave matautia. Ua whaamatalaina nei awhi o se whaalawe lave au pito i matu ia, ua adia ni mai de tonu o Amerika i le se lau tausanga ua tua na ia tu nei. Ua i loa i whaamau mau ngā loa ia, ua sidi atu tangata ua whano le soifua i awhi nei i Maui, na i lo le mūlea na tupu le stete o California i se campfire i le tausanga i lua awhi se fulu walu, le ai to o walu se fulu lima i la tau na mali liwai.
e le tasi pe lua ni afi na afi ai le tonga mao ai mai se o nuu ma ai no fo ai tanga tai maui a mata mai le so lua le vai aso tawai mai o mai nafi o valu se fu malai vala fa yo tanga ta o fa maunia o mali liwai ai be tai o lo masalomia a tonu to tele nisi na fano ile nei fa la lave ai le mau la to tino ona silia malea fe la fa yo tangata o lo lei lo ile taimi nei e o pito I mafatia ia le nuu male ai o la haina mai na fa ilo mai e lua fe lua se laula fa yo fale o liu e fuefu ona o le mu a to mo le lua fe se lau fitus furu eka o lau fanua mo le vao ua matua whaatama ia e le afi. Whaadia mo iaia le kowana o le steze o Hawaii o Josh Green I le mai au sanasi singa I Maui. O se whaala me lave whaala nā tūra o pito I matau tia le nei ua aafi ai Hawaii I lona tala wha solo pito. Taimi nei ua to tele ua vesilingia le mafuanga o le tuai o na whaatino o lau ta inga whalawa I tele mo tangata uma I le taimi na tupu mo iai le nei whaala me lave. E mai o mai au na wha mamanu I nai pulenga I taimi o wha alavelame wha fose I le malo tele o Amerika I lea vaenga o Hawaii. O le so o amata ai na wha aunga ina I le vaila au e ta ua o le folic acid I le whalawa mata mai le wheat lea e wha aunga e ngausi ai whalawa vela I te tonu o New Zealand ei. O le atulanga ua wha amatalaina stangata to mai wha abitoa I le aunga o mea tau mawha. O se fufuanga le leitele mo tina ai mai se tama I tai o le aunga le nei vai la au o se vitamin supplement e pui ai la afia o pepe le I whana nau mai I wha afi tauli e ono puni ti ai a la toto le neural tube defects e afi ai le wha afi tauli e ngoa o le spina bifida o le pasia o le nei fufuanga e le malo e pe ona wha ailo mai le minister saunga le mua me ai Aisha Verol I le tausanga nuafe lufultasi na ia tawai o le vitamini B le maua mai le folic acid o le atu I le tonu o le palunga o le falawa e saunga le mu e mai o se tulanga e le tau ma tāla whengai o na whaia I le vaitaimi a o a fuafua mai tanga o tina mo ta mai tai ina ia mauti noa le saunga le mu o la tau pepe a o le I whana nau mai ta ua le minsta o le tele o isi atunu I whafo ua lewa o na wha au popo I ai le vaila au le nei I le ngausi ngau ala tau whalawa vela e mai ui ina whaisi tuwai o tātou I New Zealand ai o le mea tā ua o lea ua a mata I le nei taimi. I mea tau upwhai o mālo o wha ai lo mai le pātia le New Zealand First e le tau o nā fia le pālota ia au ke topa ia se fesili wha apitoa e winga I le wha au popo ina leo se tausanga e tāsi ina ia wha ai tau sanga o le nofua inga o le palemene o New Zealand. Ta ua le teitai o le New Zealand First ia wawasa mana ia Winston Peters I se whailo inga ma le autu stala I le aio in mekakola na nafi. O le tonu tau sanga lea o loo iei nei le umi le nofua inga o le palemene ua puu tele. Ai o lona manatu o le au palota e te tau na whaia le whaai unga o le mata upule nei ai le o whai pule. Pe de tau na wha umi atu le taimi le nofo inga pele ai. Wha lia fo e wawasa manaia, o menei o palota e le tau ngō fie. O lona winga a wha umi le taimi se nofo inga ua wha asau ina I fo I seisi vai ngā tupi tele, mai o le a solo le leia I fo I le wha ati nonga o ngā luenga whai mo le atunu a toa. O stasio ati nae o lo fina wina pēr le New Zealand First, o le whaatuma wina lea o le company o lo ngau sia le alumini I le TY Point I le moti saute a toai ma le whaawaina leo se ati nae e whaasau I nai le ia o le samani I ngā tei whale o le motu o Stewart Island. Pe o na si le fia o le pātile nei o le New Zealand First o lo tua o le pālemene o na e le imanuia lo lātou tau mawhai le pālote tele o le lua afe lua se fulu. I leisi vaenga o le tātou tala, o lo fiso swani le fita New Zealand, I le taimi nei, I le tufa I nātu fiso swani, mo tangata o le motu o Bougainville I Papua New Guinea, ia na fia ma whaatama ia nuu ma whale no nofwai, ona o le pā o le maunga mua ngoa o le bagana taruai nei. Whaelo mo iaia le vaenga aua New Zealand la fia o la tau,
I le tu whainatu leo le tele so swani mai whafo. Ia ua tau nuu hatu I Papua New Guinea mai ua awina tuai ini valele ma whaapa ui whai I nuu o loa o Peter Silio na mana o mia I le tonu o le motu le nei o Bougainville. Tu sai fitu wafe kilo I a uta o uma on ave valele Hercules a New Zealand I le nuu ingo o puka le asa ta ua tu sa male valuafe la whai o tangata o loo mo o mia vave aise feso swani o ia uta e au fi aifa le ia ma tāpoleni ai whape ai fo I ma mea tā mafa ma wainu ai maise o afi swa ue o la ia fi moli ia ma waila au mo tongo stinga wha fo mai ta ua mai ele wha tonu o wha lele New Zealand o lo afi ai nei ngā ruenga feso swani o Sean Sexton e iai isi atu nuu o lo o feso swani lea ngā ruenga e au fi ai Amerika ma Ausitalia. E luas furu lua tau sanga le matua o se tau lelea ua whaia iai mōlianga e leo leo o le nei tangata na maua e leo leo o whiarua I solo lana ta vale leini mōli I le tu malo le Bay of Plenty ma ina ua tāwhia o ia na maua I le ta vale se au penga malosi a toa mani whala au whaasa ina. Sa pue leo leo lea tangata po le afo le whai le wavau leo sa ina o lipo tia mai ma moli mawina nisi le whiaroa I pongi sao lana tamale I le matawhanga o le Papa Moore Beach. Whailo mai leo leo le ngata I le methamphetamine ma le la au malosi a e sa mawai fo I le tawale le nei ia se vai ngā tupe tele. Staibio le so e o ane ai lea tangata I lumo le whaamsinonga whai tu malo ona o ia mōlianga. E le maua fo I stasi le whailonga mua o le Powerball o le loto a New Zealand le po le stonai ai to atasi le tangata I le ai o Hamilton na manu malo I le miliona tā la o le whailonga mua o le loto. O le pepa na malo sa whaatawina I le Chartwell Lotto I Hamilton. O le vaenga I lua, second division o le loto, e to tolus fultasi I latou sa whaamanuia I nai. E maua o latou whailonga tupe, ta I se fuluono afe wha se lau 5 fitu tā la. E le maua fo I se isi le whailonga mua le strike 4, le ua o I le tasi le miliona tā la I le so lulu, ia mai lona winga e mauti no lava I le tau na whaalu le se leni I le po o le so lulu. Ai o le whailonga mua le Powerball, o lea ua o atu nei I le tolu se furu mo le fitu miliona tā la. Peita ai e to tasil tangata na ia maua ia le vaenga lua po le second division o le Powerball, ia mai o lona whailonga, 5 furu mo le tolu afe lua se lau se furu valu tā la. I tu unga ta vale sao na muha I le New Zealand Scott Dixon I le tu unga tele le Callagher Grand Prix e Indianapolis I Amerika I le sa. O le 5 fufa I le nei o taimi ua mua I le nei ave ta vale New Zealand I se tu unga tele mai ua tu langa lua I nei o ia I le au pito I tele o tu unga ua mua I le whaasolonga o tu unga ta vale nei o le IndyCar Series. E to tolu ia tu unga o lo de toi o le taimi sanga o le nei tau sanga a o le ua se atu I Dixon I le tu langa lua mai na whailo mai e te le lava le ava noe ma whai ai o na ia maua atu ia le li o lo tu langa mua le taimi nei o Alex Palu. O se mataatia fo ile nei mo Dixon ina ua atoa le lei ai le tolu se laus furuiva o taimi ua awai o ia I se tu unga ta vale wha penei. I lakapi, I taunusanga lakapi o le NPC a New Zealand, manu malo Wellington ia Otago I le la ta'alonga I Dunedin I la stonai, ai o le ta'alonga e luas furuwalu Wellington I le 5 a Otago. O lona lua leo malo Wellington e talung ona a mata mai le taunusanga, mai o tula I mai lai le teiminei, o Wellington, Taranaki, ma Hawke's Bay, I awia o ta ilua ta'alonga ta ilua fo I manu malo, pei ona silafia, o Wellington o loo iai ma umia le siampini o le NPC mai le tausanga ua mawai. Ia maa le whai unga le nā o talafau. O le whaupongo mua nao tātou telefou nei tai ao, si whonga lau mua, pe ona tāpenia na whio ngā lau wano ati lawa, ia ma tātou talami sa mua tau tuar sunga ia tāse sa Lam Sam, tula iwa le tau nei, se whaupongo le whaupongo tātou telefou, ia ma talamai sa mua, ia ai malo na waleo uluas fulu minuta te nei le valu,
Sa pena foi nei whanau a onga mōle nei foi vai aso. Ia e malo loa I lo malvaenga lai Samoa. Ia la tu aso malo loa nei. Ia malo la fotu mātou. Ia e malo loa I outou le songa fua. Ia e leise meo ia I paua o le soifua ngai Samoa. Ia mu I outou. Ia me na le mana I Samoa se mo e Sao Tama, Sao Tina, Sao Tamiti malo loa. Ia la Sao Tama sa ani sila le fai el masi na fou le so Samoa mua. Ia e te fu te vala o mai Samoa le fu te fel mata Sao Tama le I mai ala to. Le la lai te loa ale poto il fale o il faferinga. Ia e po am se la ta fa o ngai se me o se no fou ta sila we total fumi. Ya fu yaso ye tau sanga te le o mawai. Ia Au yaso marolo pe o te mile anu wenga vo ye mo a te inga la Sao Tamati. Ya masan tau la ta te minuta la titi o lo le so ngafua le so malolo. Ya wenga ma bangal vifia. sa ole le. Al swinga foule tatal foule wini. Yo so ya lu ta fa o ale o ta fanga. Ia Ta longa. Ai pe le o fina ngalo foi le la matu ya so. Ia E fa o ngale le fa ngata tau le so. Pato mai lo foi ta longa. na mo ele. Wa pia ta alo ta o povo me ta lo matu to. Pala. O to ni moto ta fa o ta ya. Ia wa le sfa pito mo tina lo ngala fo ia fala putonga a tina le afia agam le afia ngo le fin la to fia le nei fo ia so mo le ia u. Oh, ia. Te mo le u li fo le malo. Tama, nei le so tama. O tama. E na pe fo po kala me tama yo nei fo ia so ia me se kalesia. O te loe no fo le fo maftanga tina lo po la to le talia tama. Ia so ia ma na ia te le wai. A tato fua le o langa o sa moa ye le o la isa. O le tele o taime le stemi ta fao. Ia O fe au mai lava le aso fua o le stona. Ia ma na ia na ia so ni o ta fa fao tu ma fi au te fa ia ta fao. ia au le fa na ula fa le na fa ia tama tu isa vai. Le la to o fa a tu o nei ia pia. Ia to fo Ah, tu fo ia pia wal to tele le la to fo ina ia pia. E le so malo lo. Ana so o au wala fo le so ele ia. Fa no fa to a mai ta ia o sa to pe to ta to lo va muri o ile o ia ma no fo no. E fa la via no le va o te le o ta pe na ia. Sa ole. Ia fa ma lo a mo la to fo isa le sa mo ia sa ta ma. Ia I fo ile so ia fo la o to fo ina ta ma tu e no tu mau ia fa wo. La tu la le ta o ta ma tu po ta ma fo lo po ta ma laiti. Tele ai wa o ia ta mala titi. Yo. Ai fu a vale le ile sina la wow. Ah, wa e fu ta ma o le e stanga ta ta fu e ta ma light. Au sina la wow fu le e pa wow le soi fu. Ah. Wa e fu ta ma o ma tu tu. Ala to a miu piu. Le ta mo lo. Ya malo la volta ya. Io. What te alvaro minute luz fu mo no te lo la vai fo sta pese. Voi sta Ai pe fu le au le tal pese tas. Pe yo le motu le o maui ho. Sole. E se to nga va inga le ta to vai to I fa TALOFA to ho I to telefona to ta to pa nga le ma fu mai. Ia. Ma lo sa. Wo tu le iva su to lu so I fu wa fi. Te lo pe ni te lo ai tanga sa mo no fu le va ngo Hawaii. Yo wo tele sa mo yo. Le lo pe o to va ai ngai va ia ta tele I fiola mal te mile na le fo le mule sai o to tu. Ah, le lo pe fa pe se va ingal tu rio sol sami. Ia sa o le ya oi. Le mai tanga tu la na ia. Ia fuala I tala na o mai la to na sulu mai polu I va. Ia. E le o se me fa ngovi. A fa ia la mta fa ngale mo o matua vela la. Mo. Ia o le sola ese. Ia la ngala ese ngal mule. O le mule na mu o iso voi. O le lava. Ia. Tolu la le lava e te tawana e sola ese mai le tu. Ia le mule o le mu vola au mo fale. E te alo le mta fa ngai ta e foi le sami e fa. Ia se fe ina. A o le lava la ta fe ia. Le lava to vai le lava se le uno. Pe fie se la umita ma maul ele mal sami na kava mai vale alu tai te amalia au alu mo ile le se ngala na ya lo fatele atu mo to Hawaii ya tu atu yo to ma fo atu ya to le yaso ya ta sta to pese yo lo su fitu no te tel valu su fo lo mo
funga au ae ala usu ita I le whaiwa o mawhau Tanu polo upopole Ne I te iua le taulau Taunu ua le upu Ua le au le ila ilau Au e ae Se I whai mai sau upu E tua I ni mala E tua I manu Sau funala upele Kau masina I umai mahu Se inu ane ai Tama ole nuu Teine petua inia O usa ta whai Ole au a mene I runga Ai pupole no uloto Ona o santupua inana Ne ili no tuma Ae ali ali na o tuma Au e ae Se I whai mai sau upu Petua I ni mana Petua I manu Sau funala upele Kau masina I uwai mahu Se inu ane ai Tama ole nuu Talofa, o Orange Guy ma pable nei. Ele I mau watulo wa fifi whamtalanga fou, o le lesi tala I le meli. E mana o mia o na lesi tala pe toe wha fou o whamatalanga. E vave ma whaingo fie pe a whai I lunga o le interneti. E na o lou lai sene po lou tusi whalau ni usila e mana o mia. Su e maila o lai sene pau, su e mai. O le mea ta alo le nā, tu uia le leitele. Alu I le vote.nz pe vili le o baluselau tolu ono fitu ono limono. Le sitala, palota, ia amana ia so manatu. O awina atu le nei whaasalaunga e le komisio whainga palota. Create your future at Whitireia and Welltech Te Pūkenga Open Day on Friday 25th of August. Be inspired by performances and projects at their creative Te Awaha campus at 65 Dixon Street, Wellington. Visit whitireiawelltech.ac.nz for details. Javins Global Freight Limited ua silia ma le tolus fulu tausanga o lana tautua I lo tātou atunuu. E ala iuta ma whaamomoli mo Samoa ma so o se atunuu. Taungo fie ai sili ai lona whaatua tuaina. Whaaso tai mai sia au imatangi le au moana pa SSA. I le telefoni o luatasi o tolufa. Valu o tasitasi mo nisi whaamatalanga.
whaamanuia tele le atua I lau whaafonga Samoa. Ma lo whaftai, e nisi o tātou whaapopea tātou whaasirisilanga mo nei tai au. O le whaasirisilanga nei, mai le maftanga so whaatasi a whaifi au Samoa Wellington poli lua Manhattan Valley. E mua na mātou whaatulo watu I lo pa ia Samoa, mai lava I le tai samsama o le tui manua se I pa ia fili mapule tuu na tau ilo ai malo. Pa ia lau whainga luenga tutofi e le atua iso o se whata whaitaulanga I fia I lau monei Wellington. Pa ia I tama mao lātou ainga fo I ma lātou tama, tō launa le usonga tō mōmpule I tō au ma lātou ainga le taima le whaafonoti. Tai nane le tāpua inga le motu sae, pa ia ia sua ma le vai whanua fo mai tō langi sa ole masale au mua ma le lau niu na sae lua. Whapea fo I whātu I o le motu ma au waa o le tō, le whale ula ma upu I tama le mnu o tele. A mātou te manatu o lea ua whaafonga Samoa le taunu mai o le tātou komisina fau, le matua usoli I a whamsanga whaamatala upu tole a fōa e pei ona whaailoa I a pena whirifilia fo I le tātou mālo. Mātou te wala ua tuai ma le ngang whaalo le tele le pa ia ma le mamalu o si o tātou o tunuu o lo alala mpapa au I Wellington nei, a fio mai matala mai ao o le a whaataunu ina le tātou whilo inga malana fionga, I le asolua o tai au le asfulima o aukuso. I le ono I le fiafi I le kālesia I whakasa Kenneth Creek Porirua. Ma o le porokalame o le fiafi a mataina I le sauni ngā lotu, te ia lava le maftanga whaifi au so whatasi. O na soso o aile ma le awa le whilo inga, tau maftanga ma whaalolonga I pei ona masani ai, ma le whaalolo lava whaafitai sainia e le lau a whono. Ia, le sina tātou whaasi le silanga mo le tai au. Whamoe le mo tai au, afu? Tai au le aso sfulima. Ana ia. Ia, o le taimina o le ono le fiafi. Te ua susu atu seisi o le ono le tai au po o tai au. Ia ele ai. O le ono I le fiafi. Fiafi tai au? Tai au le le ia. Te ua le a whaasala wina fo I le tātou tautua. Ia. Mai ngā mwha pia whamoe. Io, e mo la tau I le lava atu. Ia le la whaasala o tu tātou YouTube. Mo le tātou Facebook. Ia le whamoe le nei. Ia. Awala mai mo mai lo ainga. Ia ma le foi le wa, ia le tatou komisina. Ta yulu foi nga luenga Samoa I New Zealand. Ia, komisina maulu. Tatou ilo umalava ia o le komisina maulunga o Samoa. Le whaulunga leo le misiona Samoa I tono le tunu. E le ofio mai le parimia, so I parimia po seisila. Al komisina maulunga leo Samoa. Ia e iai umai lalo le ofisale au kilani le konsula. Ia. Tu sa o le taiulu o le komisina le nei. Komisina maulunga. Ia, toa o mai lo le mai si vanga o Samoa ngā lu I nei lalo le tai ngā komisina maulunga le wea. Ia malo le awa, sa le vale wati to lua sut 5 minuta leiva, langi le tautas. Ioi. Ia mantua leo na wat foi tātou whaasisianga le mo le whenga pālota. Salo na o te rin tau nuu atu ia pepa ma meli tōna lopusa meli, ia whaatumu. Ai o le isi mafu anga ya laina le mauel tangata. Unongo ngele isu ia lang tu atu si. Nā le wingaro tala. Afa pelo leua e sauni te CFS mai le tu atu si na te ia. Ia. E te tauna e manatua uma ia vahenga tango e sui lau tu atu si. Sui tu atu si e tu ulfare tupe. Ia. Wa o ngā tamaiti. Ia o l'ofisa o la fonga. Ia o ngā uma o unanga ese o le bank. Tango e sui uma ina taule tu atu si fau. E o le pili o le poa umani me o le tise. Ia. E la via la mal fenga palot. Afa pela le mo. I lunga la se lau tu atu si tuai. Ia sa. Au fa mal talanga na mai tono o pepa ia. No fai tau I foi o pepa ia le vason tene. E le ila sa ume fai ia. Ja. Ia. O la sa uma o fa talanga la ia. Afa pe vola te fai tau atu o e fa fonga mai te fai tau atu ia pepa na ua maua. E le ise swinga. Ia. Au atu ia fua. E le imsa ume fai ia ina le tu ese a pe pale o ngā pepa na. Ai afa pe ise me tau na sui. Ia. O la vanora e sui ia. E me se ala tu iwa sifi. Le ua sui la tu address. Io, afa pe te vea tu fapia. O le ua sui numero la telefoni. Ia. Ia le tango le sui. Sui nungo le pepa fa atu mo le form la for meli ale ai. E te alu nungo le pengo so ta inga na ta utu ai na sui ai. Ia. Afa pe fo I po la se si me la ua sui. Ia pe te mla sui le vanga le me te palo tai. Le fapina. E te alu nungo le pengo so ta inga na.
Mana ia. Pele o sa o fo spela ngolo suafa. Ia. Awa fa pele suia meia. Ia e te latu o le ofisa palota. Ele o afa pea le te le palota tanu sa musi. E te latu ele ia so mo. Alo lo te latu o ele o faia le te mana o. Ia. Le no mana o te ama. Ele se sela telefone sela o ngose. Ia fa la vele te le suia. Pio le o ngala pa na la fo. Ia. Ana ia. O ula. No pe pale ye. Ele ima se meu te faia. Ala sa o ma fa mo mo ngala ye. E fa pena foi la to tele le fa no lo mai. Ia. Te ua popole ele a faia na sa. Ia. O le na ele se me suia. Ele ima sa o ngalo ngata faia. Ana ia. Ia. Ta ua tatu palota ia i palota le tinu. Ta pena foi tatu i pe pana wa watu. Ai vai le fala uloa ia o patia le tinu e. O le fala uloa le le tatangi le o tele i o le. Fala uloa foi ale leipa. E pe o le si fala uloa la taula tu te ave se le GST mai le meio veggies po o meu fala uina. Wala auto mo fa mata, wala fa isua. Ia. Lo te ave ave se ma. Ia fa pe o ta o ele fia i tuinga ta mo fa. Ia ele fa ina i ta. Ai ga fuga ele fia ye. Ia fa pe le alu se la ta la va ia so i me. Ia la se fe me su lima ta la. La pe su lima pa se que TST. Ia. E ringa fa pe o vai so uma, ia su lima ta la na fa tele lima su lua va ia so tau sanga. Pe fa pe pale mele le pa po a fe fo ia mata. Ia lo inga fe fa sa o ina la to. E va ia nga ile fitu se la mo tupu. Ia. Ia la tele la tu pe se fe. Mana ia. Ia mlisi vai ngana pe no fa longa tu fo i le New Zealand Fest. Mana o e mana i pe fa populis tau sanga tas. O le alea. O le umi o le paenga. O tolu tau sanga le taimi nei ale mana ui St. Peter's mana vaenga. Mana ia to fa posesi fa tau sanga fa me pu tele le tolu tau sanga. Ai sa le ia wale na telefon fa so tu por kala mele ta tu tala lo ngol vai eso. Mo pe vai Amerika fa tau sanga la tu Palestine. Ia. Samoa lima tau sanga. E mama o tele vai Samoa so. La ilo Samoa le la van ngal wenga fai tono tolu mo fa tau sanga. Tu ulo le lima tau sanga. Ia la o tu im tu ai lava le ia tu sa ules fai nga malo. Mo. Pa wan me ia o tu matua li stangata fa ta inga va pele sa tolu sfuru o tu tenda tolu lima po tolu. Ia. Mo. E lua na pa inga le stangata. Tu sai e lua pa inga le stangata walu no se fulu tau sanga i tono. Tono parliament. A fa pa inga tangata tu soli lua su tau sanga lo na olanga na halu i. Mo. Umila na le se. Na. Ai ma na ia vol fa. Ma le fa tau umi ai. Yo tu ai wo. I se me nga le fa inga ma lo ile. Fa tau sang. Ya, se tatu se sina pese le vai fo le taimi ya e fa puna le lo koko. Na sa tu no le na tu ma li inu mali me la koko ya le inu mali tu ma fa vai ma le vai vela ta ma le ma fa sa to es fuliva minute na tale o leiva Samoa, I feel my own
Fia le taimi le tai au ina to 45 minuti na tale o le iva le tau tua si fonga la mua ma le tato pukalame le ata le tai au ia toi fa talofa ma toi fa malo atu ia le nei tai au ia pe fa pe ona te mafuta mo le tato tau tua i lungo ala ata ma le tato wala leo le tasi ono te si ma le tasi fa mo io tasi o le vai ngale tatu fa so tu o le sa ngale munga luenga ia ele ia se o tato ele o fa tali mai ai ngale fia toi fo ia o si tamatonga le tolus fulu valuan tausanga. Whenga luenga lai loli voila ua lau papa e whaui whale. Ia o lesto na ila, i ila ino fsio iau kilani. Ia ailana watu stama e watula na uta lau papa. Ia au te ilon masini voile lea e na te au maia lau papa i lalo mai le loli. Mai le loli. Ia ilo tatonunga masini tonu ana lena. Na whainai. Ia na pa ia le ua mea o le masini le wai le tise. Le ala ua whaina i le ola stama le. Tō lua sian whanau le ta te vai atu i le ata. O le masini le ese tangata sa ia whaongaina? O le mela nai le o manino mai. Ia. Po le mea na o le stama lea na latu lorina to e whaongaina le masini. Ia, masalo la pe o ia po o seisi. Ai tu sala le na fa le ola ua fa le ola stama le. E pe o le pe o tato e fa lo mai e tenga lu ia e fa mua le sa ngale mu sa o le. Le la e talavou a si ona inga ia. Ma le la ua fa tangsia i fo ia le se so ni le. Ma le tuno i su nga tu pele titi le fai e wo le tina. A o fa monga le malo ya la mele ACC le sa le tala le. O le a so ni ia le ACC i le whanau o stama le tūlanga taua o ngasi au lia le sfulwha tau sanga le matua. E mawhai le ACC na tutongi le 5 tau sanga a toa o le 20% o le tongi o stama le vai aso. E o lai ainga, o le whatainga whape o le tama le e awheta alalu na tongi le vai aso. E tongi la le ACC le 20% lauta la i le vai aso i tono 5 tau sanga. O e talo. Mea wela na so stanga te whainga luenga. Ia mauti no ala tutongi ngalu ngana na ACC, ngana levi la ACC. Ia. Awa tupula me whapea. E suu e tu le ACC, ia o lai whaisa o whanga i tangata le. Ma le, vo si fso ni mo si aingo, si e foi tamau. Ia, o le isi tu e ele tupe e tutongi le ACC le whainga o le sauninga. O le funeral, ia, ma le memorial costs, o tau uma me tongi le ACC. E tasi fo i tupe ato e tutongi one-off payment. E ave le tangatele so i fua po le panga, po o i lava e ave ia mo le vainga o tamaiti te le lope fia le au fai. Ai, e le isi o tato i fia tala no i mea, tau tu fia tala no le saonga le mu. E tau wailanga atu tupu la me vapea. E on tato utitilo lo le so sani mo me le malo, ma le whenga luenga. Ia fai na so i fua se isi. I lungo la ngaluenga. Ia mo fa manatu masani e masani on tatu tala no ai awane I manatu mai vai nga vo I fa pele tupun fa la vela e sa le wal tele ana e misia tatu pasifika e sa le pe ma fa pe vai atu fa pe ha si me afia I full name sa le ia o me tupu e nga ia o ina mai tatu mo me ole sona taua e o foi ele tanga te fai moli e ti se foi ana fai lan sa no fa pe no fa no angi se matangi po ala vani me tupu ai te ua fau lau vai ni wai e tau I fo I lalo. O fia la vai te vai ni wai. Ia e ma fau o wai I o wai aola. Wai aola. A wana e ma fau pe o wai ana motu si wai. Ia e ma natua o wai I o wai aola. Ia o wai ne I ma masangi e sa oi. Sa hole mu. Ia e watu wha ma whananga I ingo si uso foi na afia ma so I fu I so foi sole. Ia ai pele na fai si unta mai fa ngale va to so ile ia ole tulanga ia ole tangata foi pe on tato si uso foi pe on tato fa longo tu ole tangata ole sam ole tau ole sam e ma san ia ole na ngalo ole fat fai ole fat ai ngata si tau tu ai si ona ia pangale o no fat ia foi no vai tu I tala ole mele ia le lafta o manino ni tato telefo me po fele no wala fo il manqua tu so le sona la mo tatou I lo tatou nunga rawa. A me sel pule manual I fai pule. Ai ni a fa pe ta fia mai. Ora nga luenga na le no atoa. E le sanga luenga le stanga ta spo se ai. Ia.
tanu ai ona lo mau soi fu sta male wa fa ye na ngalu ngalofa tau fa e sere wa amano e a fa ina umano ale la ufa no lo soi fu io lo ngal pule malo le fa bu fa tonu tau de pe la umen fa fie ale fa tu ngal tafu ile susunu ile ya mtafanga ya am fa ina edi se du tongi la e ona ngal fa tele le wa ia ona ua faigofie si uso lea ona o laua sua atu le tai foi le lo toe tafia mai i tai le ia lana vai atu i lea ua lu atu a foi le au ama ma tu le atu a ngai tai e le inola lai faatali mai mali e foi e ia o tatou i loho uma so o se vaega e tatou masani ao laiti foi le sisina lo se totole ia tau te iloa lelei e ai foi le sosongi mai i vaenga e o le vala faatalitali mima lia i tei malongu le ia le ua pala le tem tatele vaina tem na o so le i tampaulia i le fionga o tatou o le stona ina mai tau atu ina na paulia ile ia inai ia sanga aluane i lano io TALOFA o mau e to di malfana o sta malfana o siso ia sanga le mule tano atu o ai tono tatou no ma fionga ia tatou falfenga luenga ia manuia o fai valne ias ai fauno nga luenga o le famanatu o lo o ia ita ia la so sanga luenga ile mta ita ina oi tatou e tauna fai le la wa onga ia ile tulanga safety mal sanga le muto ai fenga luenga o se anga luenga ko le ni tanga fenga luenga lua vai aso fa ko le ni ko le ni le fenga nga ino nga luenga o me fenga luenga me uma ia mauti no o ni ela tu no sanga luenga pe ia amatano ai ta tauna ko le ni oi fa alu e fa si foi le fa mata o me fenga luenga fa si no tu le ama le fa to a enga lue no ma ta ua fa pe ola ua e mo ia la uma sani la mata nga lu ai ia se me foi le malmla mai fasili le tangata o le val nga luenga ai foi le ia tau o tau fenga luenga le fenga luenga pe ai lo ele sa ngale mo a fa tu pule a pe ai no gol pou le la anu la ia to so mo ai va tu pou e sfuru mitan mau longa ele fai no pe ai no te pou le ia ma se pe fai le ia ma ni me ta ile le e wo uma luenga ja mo ya so ya ai fa tu te pe ai no ba pe ai le ia ma sta la pe pule tu vai sa ma pule a time le ai sa ngale mu fa mo le sa ngale mu ta to ngalo ma ia ma duia ri to ngalo le yas yo le la taliva to yo no minute tale le va ya se va fianga nei vai fo ni time ia ona tapena mai le ta tu telefone tala mai Samoa
O te toi whaatano whātulu tātua tunu ule amtango nei fwoi vai aso fau tiu te whao mga anuenga, ai usi mai al whaafonga o talafone mai Samoa. E amata ngā solo sau ninga whai o le aso sā wha apitoa to maa, ai oso wha ia loe malia le tamaya a moni mai le awhio angau lano, ma maliwe na wa oane le maota ngā singase tua sivi, na viso tai au telefou se taso to maa le awhio angau lano, ma ia wha ai loa e,
O le tamawa maliu ia a moni o se tangata whai vai loa umai lea whioanga. Na ngā i toso eseli a lea na paulia ngā taio a sanga, na toi ta whea ne ngā te whale o la noma paulia ai ua wha solo ina manongi. E wha pēr wha amtalanga le tamana i au mai e telefou, na manaolon tamaya ngā i a moni e toso eseli e wha o ngai na se waa, e na ia toso i tai e sefe mai e lea whioanga mai le manongi. Peitai, na wha o ngai na a moni le mata mao na se vai a au e peo na maasani ana whinga whaiva, e toso e se tuaile i a ngā i tai. Peitai na lilo i manatul tamaya a moni, o a tele malia o lo i le alo, sa tosi nane ile manongi ali anu paulia, ae na o lato wosu fa ia ili tamaya a moni, ma tele ni o na manu anga na afuai o na maliu. Ina wailo atu e nisi o na tausonga ma taulile o le afio anga sa iuta le mea watupo, na whātere waweane se tasi se waalo ma tau mawhai e sefe e se mai a ai. Peitai, ua tū ngā ma tele ni o na manu anga mai o sa whainga malie, ma ua vea i le aso sao ta mao le lua awhelus from le tolu le aingo a moni, o se aso sa wha noa mo i lātou. O le tamaya a moni malai unu e whasa futasi tau sangolo na soifua, o lo i aisi o na whalitua, ma nei o nalo e toa lima. O le ale a vea tau vanga i le vao kompani telefoni le antunu o le teacher cell ma le Vodafone, e a vea ma awala, e sui e whinga whaavaya ma ta iala wa umana whaata oto e le pūlengo tangata tā whao mai mō mai le antunu po le vahengo turisi. E ono lua ini tau salo sa mō lātou te whaalawilo ina sa mō i antunu mao, e mai se fo ni tau vanga te tele le langi po ni se fo i tau vanga atunu. O le saunuanga whaamala malama le whionga le minista o le pūlengo turisi, le whionga toi susulu po se Cedric Schuster. O le tali le whionga le minista, e whaatatau le tau vangan po le whaalawi lua le ale company telefone le Vodafone, le wo lātu tā pene nei se tau vanga tau sala mō ta maita i tau pō le atunu. Ai wo lātu a amia le ta maita e olo i tau aveina le palo le Miss Global, e a vea mamalo wha alualungi o le tau vanga. Ma le wha moe o le ta maita i tau sala e manu malo mai le tau vanga le company telefone, o le a avea ma ave fua sa mo le tau vanga o le Miss Global, le whai e a sia il masino November to sanga nei. Whamanino le whionga le minista, e tasi lewa te tau salo le atunu, e le mwhai o le whaaluaina. Mai olo te tala lava le hawa noe e whaonga ai le tau salo le atunu. Moni whaalawi loa al company telefoni, e le mwhai o na whiriwhiria se isi tau sala, e lua i tau salo le atunu. Whai loe le whionga e toi sulu, na o antu sui o le company telefoni le Vodafone matalo sanga ina, e na ia talia le malo le aveo se tamai tae o le amanu malo mo i le tauvanga, ma sui alo i o Samoa mo le wha moe. Ai wia tali manino, e te ena la lātou tālu sanga, e se mai whainga wha avai al pūlengo tangata tā whao mai mō mai le tuno. Ua toi wha mawina le isi fisoswani wha o popo le malo Australia le whainga pā anga ma Samoa, a ngā ili ofiso whai numera wha amawina le atuno. O ifso swani au fiei masini laptop, o tablet, o servai wha ngai na le wha amawina leo wha amtalanga wha amamongo e moua mai sa ili ilinga le ofisa i tausanga te itasi. Wha tese manisi fiso swani tau le ofisa. O le wha tupe no le fiso swani, o tau masini se lau fast food wafe tā la. O se vaenga le fiso swani tau tupe, mai le tasi tesi ma le 2 miliona tā la mai le tautai po le Covenants for Economic Growth and Partnership Program. A le malo Australia e fisoswani e su enga o tupe maua ma tupe whaadua ainga te itasi o le atunu. O sa ili linga na o lo whaatino le ofiso whai numera whaamawina. O le fionga le ofisa sili le pulenga o le ofiso whai numera whaamawina, leo tali e lua salani, na ia talia lea fawai, ma whaaftai le malo Australia mo le fiso swani au ngā tele. Sau no leota, o se fōhai o lea a vepe ma whaamanatu o le so tanga wāwāla latau atunu e lua, ma whaafeingo fie le au unanga o le au ina mai leo whaamtalanga a noa ma le whaatua tuaina, e whaeloa i whainga whaavai manui o Samoa, e pe o na whaamaoti i le taialo le ofiso whainu mera whaamawina le atunu, mo le lua afe lua se fulu ma le lua, i le lua afe lua se fulu ma le ono. Ua whaalawi loa aloa ia suafo nisi o tama whanau le atunu, le ua whae e atu ye le whae ea ali universitea o Samoa,
E ala le tō whinga wha polofesa, maswa polofesa, e nisi o matata o lo oa o oina i te tonu o le universite. O ia tō whinga o lo wha ama mawhai le tau nuu manui o vaenga au sia tau wa o onga, mo le ati na eina o le universite o o le atunu. E le teimi nei tō valu polofesa, maswa polofesa e tō tolu, o lo ngā lulue ma tautua i te tonu le universite, mai o polofesa fau o le sao whainga whaasai nisi, e au fieitu i fui saa Dr. Patila Amosa, o le ofisa sili o le Universite o Samoa, ma fune malai wha Dr. Taima Emo Sewonti, o le whaurulunga le sao whainga o whaasai nisi le Universite, o tui loma Dr. Susana Tawaa, o le polofesa mo le mata aupo le geography, ma le tamaita ia Dr. Anita Lantai New Sila, o soa polofesa o le lava mata aupo. E le sauninga whaapitoa na whaailoa e le saunuanga whaapitoa le teitei fono, o le fono whaatono le Universite o Samoa, ia polofesa le tui manusina Dr. Emma Cruz ai, na ia saunua i le tāua tele o le whaamoe moe, ona o neito whinga whaapolofesa, o se tasi lo vaenga whaamawina i le tala whaasolpito, o le Universite o le atunu. O le teminei, o polofesa tui whaasina Patila, o se tasi leo tama i tai Samoa sa o oina l'universite i le vaitau o le awhiv se lau valu se fulu. O se tasi leo i lantou na amate na mai l'universite i le tupe na o le lima tā la sai ai. O polofesa fune mala whaitai maa. O se tasi leo ulua i tama i tai Samoa na whauina mai lo na whailunga tikeri le whaasai nisi to tonu l'universite e na umwhai o na o le mawalunga o le polo kalame e tūlanga mawalunga e pe ona iai le teminei. O polofesa tui loma Susana o i o stangata mua na whauno na whaelonga o le PhD e te tonu o le universite. Ina ua oa tu foi le universite le mawalunga o le tūlanga sa ilingo whaelonga o tangata a o onga ma le mawalunga o tūlanga e pe ona iai por kalame a le universite o Samoa. Ai o polofesa Anita Lantai New Sila o lo wha awau pēr lana tautua mō le ati na ino l'universite o Samoa, e ale mta opo wa wha manuia i nai, ma o lo onga lue fo ele temi nei. E leo se te mua leo wa wha tautei ai se sauninga wha pēr e tō fien polofesa, ma soa polofesa mo le universite, o se masani le ati na ino leo taita inga tau ia o onga, i so se universite au fie ma Samoa, le o le a fast food tausanga, talu ona whawai mai. O talafouia mo le amatango neiva yaso, manuia le tātou watuno, whaasoifuia. Talofa lava i le nei hoi wha au poponga o talafau mai le siu whonga le lau mua i Wellington o le tātou talau mua. Ua whamaunia mai nei e le pātia le Labour ia se tasi o na fufuanga mo le fina wina o le pālota ia au kitopa le ua lewa o na pisa ai ma whaifai upu i ai le au whaasana lau i le avesea lea o le la whonga o loa mga ruenga po le GST mai i le tau fuala au aina a toa ma fuala au whaikuka e whelesi matu aisa. Peitai, e lena o le pau leo le fuafuanga a le pāti o le Labour leo lo tu nei le foi le teita inga o le whainga māloa New Zealand. O le isi vaenga o le polkalame le Labour e au fi aile si itia leo le vaso swani mo a inga whainga luenga i aita maiti. Polkalame foi le nei ta ua o le Working for Families lea e a fi aile tusa o le se lauonu se furu afe lea whaaio ainga i tonu o leo tunu a toa. O le li pāle mia ia Chris Hipkins sa noa e whaailoa mai whala waitele ia lea fuafuanga le pātia le Labour e se furu o na vahenga sa ia whaamawhainai o le whaamoe au tu o lea fuafuanga ina ia maua se feso swani o lea tunu o tele mai le mawurunga o le tau o le soifuanga. O isi vaenga e lua o le nei polkalame whaata atia le Labour o le a whaailoa mai a o wha ngā solo ai taimi o whaatosina o le pālota. Sa to e whaamawhaina e le pāle mia, e le aini la fonga e tāo fia, ma e lea i foise la fonga whaapitoa e whaia mo le au mau mea
I lalo o le taʻitaʻiga a le pati le Labour. O le lafonga GST e 15% le o loo iai nei le tau fuala au aina o le a avesea e le to iai mai a aperila o le tausanga fau. Ta o fo i le li palmia o le palota o lo loma nei o le a tauai le au palota o na filifili pe ta o fia ma avesea i a lafonga mai tupe maua ale au milionea fa pe ma pule sili o ngā ruenga ia o lo au pito maa o lunga o lātu tongi. Pe o le whaia o se fesosoani e langolango ai tangata whai ngā ruenga ma ainga e maa walalo tu tongi ma vai lo lātou ta maa ainga. Ua whamao ni mai e le mta ngā ruenga le ati na e lautele le MSD e tusa male awha o tangata uma o lo soi fua e le benefiti lātou te le o maua le au whainga sao e le tauna lātou maua o le nei fesosoani mai le malo. O se suenga la ta mai nei sa whaatidoina o le tusa ma le tolu se lau lima se furuafe o tangata o loo maua le benefiti tu tonu o New Zealand ei, wailoa ai, e tusa o le awha o le au whainga, a le o maua lalo le tupe o lātou maua, o loo maua runga atu, na i lo le tūlanga e ta tau o na iai. E tusa ma le tausanga atoa sa whaanga i o iai le sa ili ringa le nei le mtanga luenga o le MSD, mai na whailo mai e whapea, e o mai i la so tolu se furu iuni, ua manino i whaamau maunga, o le 5% o tangata umanei o loo whetaui matala whengai ia le se leni o loo lātou maua mai le benefiti, a o leisi 5% e le o sao. Whaaria mai e sa suisi ni o mtanga luenga o Craig Hill, o loo tau mwhaila o whainga luenga e wha sao sao ia vai ngā tupe mo tangata o loo a awhia i ia wha le tonu. Na ia ta ua fōi o le teiminei, o loo whengai le mtanga luenga, mai se tau mwhainga e whaafōwina le whainga o loo pūlea ma whaafoe ai ia le whaangai o inga o le benefiti. E au fia ai le whaafōwina leo masini computers o loo whaangai o iai peimeni a tangata benefiti. E lua piliona tā la le vai ngā tupe ua whaanganga le MSD i te tonu o leisi se furu tausanga mo le whaale leia o whaale tonu i le whaatinoina o alatou ngā luenga nei. E to tasi le tangata na maliu i le mua se whale i le Ayo Hamilton i le waweau lest o na i taluai. E to tolu is tangata i le nofo ai le whale i le awala ingo o le Fox Street sa mawhaia na whaasau ina mai ai le mu, mai na whaalifo e leo o nisi o tua oi sa ave sea mai o lātou ainga ona o le tūlanga lamatia na iai le teimi o le mu. Whaamau nia mai ai leo e to tasi le tangata na maua i te tonu o le whale ua umalo na ola. E le o manino ia le mafuanga o le mu i le teimi nei, mai o loo whaia pe i aisa i li linga a le tine mu. I Hawaii, ai titi mai ua o le valu se furu iwa la whainga o tangata ua whana o le soifua ona o niafi mani mu ia na awhi ai le motu o Maui, Stasio motu o tu o le stete o Hawaii. O le teimi nei o loo whaawausa i li linga a toa mga luenga la vea ai o loo iai le manatu a tonu o le a mawalunga atu la whainga we ua mali liwa i le nei whaalawe lave matautia. Ua whaamatalaina nei awhi o se whaalawe lave au pito i mātu ia, ua aria ni mai te tonu o Amerika i le se lautausanga ua tua na e tu nei. Ua i loa i whaamau mau ngā loa ia, ua sidi atu tangata ua whano le soifua i awhi nei i Maui, na i lo le mūlea na tupu le stete o California i se campfire i le tausanga i lua awhi se furu walu, le e to o walu se furu lima i la tau na mali liwai. E le tasi pe lua ni awhi na awhi aile to ngā mao, ai maise o nuu ma ai na nofo ai tangata i Maui, a mata mai le so lua le vai asa taluai, mai o mai a nafi ua walu se furu maleiva la whai o tangata ua whaamaunia ua mali liwai. Ai vei tai o loo masalomia a tonu e to tele nisi na whano i le nei whaalawelawe ai le i maua o lātou tino o nei silia malea whela whai o tangata o loo lei loa i le teimi nei. E au pito i mawhatia i le nuu male ai o la haina mai na whailo mai e lua awhe lua se lau la whai o whale ua liu e fuefu ona o le mu a toa mo le lua awhe se lau fitus furu eka o lau whanua mo le vao ua matua whaatama ia e le awhi.
Whaaria mo iai le ko wana o le steze o Hawaii o Josh Green i le mai au sanasi singa i Maui. O se whaalawe lawe whaale nā tūra o pito i matau tia le nei ua aafi ai Hawaii i lona tala wha solo pito. Taimi nei ua to tele ua wesilingia le mafuanga o le tuai o na whaatino la wata inga whalawa i tele mo tangata uma i le taimi na tupu mai ai le nei whaalawe lawe. Ea mai o mai au na wha mamanu i nā i pūlenga i taimi o whaalawe lawe whaafose i e le malo tele o Amerika i lea vaenga o Hawaii. O le so o amata ai na whaonga ina i le vaila au e ta ua o le folic acid i le whalawa mata mai le wheat lea e whaonga e ngausi ai whalawa vela i te tonu o New Zealand ei. O le atulanga ua whaamtalaina e stangata to mai whaapitoa i le au ngā mea tāu mawha o se fufuanga le leitele mo tina ai mai se ta mā i tai. O le au ngā le nei vaila au o se vitamin supplement e pui ai la a fia o pepe le i whananau mai i whaafi tauli e ono puni ti ai a la toto le neural tube defects e au fia ai le whaafi tauli e ngoa o le spina bifida o le pasia o le nei fufuanga e le malo e pe ona whailo mai le minister saonga le mua me ai Aisha Verol i le tausanga nuafe lufultasi na ia tawai o le vitamini B le maua mai le folic acid o le atu i le tonu o le palunga o le whalawa e saonga le mu e mai o se tulanga e le tau ma tā la whengai o na whaia i le vaitaimi a o a fuafua ma i tanga o tina mo ta ma i tai ina ia mauti noa le saonga le mu o la tau pepe a o le i whana nau mai ta ua le minsta o le tele o isi atunu i whafo ua lewa o na whaau popo i ai le vaila au le nei i le ngausi ngau ala tau whalawa vela e mai ui ina whaisi tuwai o tātou i New Zealand ai o le mea tā ua o lea ua a mata i le nei taimi. I mea tau upwhai o mālo o whaai lo mai e le pātia le New Zealand First e le tau o nā fia i le pālota ia au ke topa ia se fesili whaapitoa e winga i le whaau popo ina leo se tausanga e tāsi ina ia wha ai tau sanga o le nofua inga o le parlemene o New Zealand. Ta ua le teitai le New Zealand First ia wawasa mānai a Winston Peters i se whailo inga ma le autu stala i le aio in mekākola na nafi. O le tonu tau sanga lea o loo iai nei le umi le nofua inga o le parlemene ua puu tele. Ai o lona manatu o le au palota e te tau na whaia le whaai unga o le mata opule nei ai le o whai pule pe te tau na wha umi atu le taimi le nofo inga pe le ai. Wha lia fo e wawasa manaia, o menei o palota e le tau ngō fie, o lona winga a wha umi le taimi se nofo inga ua wha asau ina i fo i seisi vai ngā tupi tele, mai o le a solo le leia i fo i le wha ati nonga o ngā luenga whai mō le atunu a toa. O stasio ati nae o lo fina wina pēr le New Zealand First, o le whaatuma wina lea o le kompani o lo ngausia le alumini i le TY Point i le moti saute, a toai ma le whaawaina leo se ati nae e whaasau i nai le ia o le samani i ngā tei whale o le motu o Stewart Island. Pei o nasi le fia o le pātile nei o le New Zealand First, o lo i tua o le pāremene, ona e le imanuia o lātou tau mawhai i le pālote tele o le lua afe lua se fulu. I leisi vaenga o le tātou tala, o lo ofeso soani le fita New Zealand, i le taimi nei i le tufa i nātu ofeso soani mō tangata o le motu o Bougainville i Papua New Guinea, ia nā fia ma whaatama ia nuu ma whale no nofwai, ona o le pā o le maunga mua ingoa o le bagana taruai nei. Whaelo mai ai le vaenga aua New Zealand la fia o la tau, i le tufa i nātu leo le tele ofeso soani mai whafo, ia ua tau nuu atu i Papua New Guinea, mai ua awina tuai ini valele, ma whaapa ui whai i nuu o loa o Pito Silio na mana o mia i le tonu o le motu le nei o Bougainville. Tu sai fitu wafe kilo i a uta ua uma on ave i valele Hercules a New Zealand i le nuu ingo o puka, le asa ta ua tu sa male valu wafe la whai tangata o loa mo o mia vave aise feso soani. O ia uta e au fi aifale ia ma tā poleni, ai whape ai fo ima mea tā mafa ma vainu, ai maise o afi swa ue o la iafi moli, ia mawaila au, mo tongo stinga wha fo mai. Ta ua mai ele wha tonu o le wha lele New Zealand o lo afi ai nei ngā ruenga fiso swani o Sean Sexton, e iai isi atunu o lo o fiso swani lea ngā ruenga
e au fia i Amerika ma Ausitalia. E luas furu lua te usanga le matua o se tau lelea ua whaia iai mōrianga e leo o le nei tangata na maua e leo o whiarua i solo lana ta vale leini mōri i le tu malo le Bay of Plenty ma ina ua tāwhia o ia na maua i le ta vale se au penga malosi a toa mani fuala au whaasa ina. Sa pue leo lea tangata po le afo le whai le wavau leo sa ina o lipo tia mai ma moli mawina nisi le whiarua i pōngi sao lana ta male i le matawhanga o le Papa Moore Beach. Whailo mai leo le ngata i le methamphetamine ma le la au malosi a e sa mawai fo i le ta vale le nei i a se vai ngā tupe tele. Staibio le so e o ane ai lea tangata i lumo le whaamsinonga wha ai tū malo ona o ia mōlianga. E le i maua fo i e stasi le whailonga mua o le Powerball o le loto a New Zealand le po le astonai a e to atasi le tangata i le ai o Hamilton na manu malo i le miliona tā la o le whailonga mua o le loto. O le pepa na malo sa whaatawina i le Chartwell Lotto i Hamilton. O le vaenga i lua, second division o le loto, e to tolus fultasi i latou sa whaamanuia i nai. E maua o latou whailonga tupe, ta i se fuluono afe wha se lau 5 fitu tā la. E le maua fo i se isi le whailonga mua le strike 4, le ua i le tasi le miliona tā la i le so lulu, e a mai olona winga e mauti nola vai te tau na whaalu le se leni i le po o le so lulu. Ai o le whailonga mua le Powerball, o lea ua o atu nei le tolu se furu mo le fitu miliona tā la. Peita ai e to tasil tangata na ia maua ia le vaenga lua po le second division o le Powerball, ia mai o lona whailonga, 5 furu mo le tolu wafe lua se lau se furu valu tā la. I tu unga ta vale sao na muhai le li New Zealand Scott Dixon i le tu unga tele le Callagher Grand Prix e Indianapolis i Amerika i le sa. O le 5 fufaha i le nei o taimi ua mua i le nei ave ta vale New Zealand i se tu unga tele mai ua tu langa lua i nei o ia i le au pito i tele o tu unga ua mua i le whaasolonga o tu unga ta vale nei o le IndyCar Series. E to tolu ia tu unga o lo de toi o le taimi sanga o le nei tu sanga a le ua se atu i Dixon i le tu langa lua mai na whailo mai e te le lava le ava noe ma whaiai o na ia mau atu ia le li o lo tu langa mua le taimi nei o Alex Palu. O se matatia fo ile nei mo Dixon ina ua atoa le lei ai le toru se laus furuiva o taimi ua awai o ia i se tu unga ta vale wha penei. I lakapi, i taunasanga lakapi o le NPC a New Zealand, maanu malo Wellington ia Otago i le la ta'alonga i Dunedin i la Stonai, ai o le ta'alonga e luas furvalu Wellington i le 5 a Otago. O lona lua leo malo Wellington e talung ona a mata mai le taunasanga, mai o tula i mai lai le teiminei, o Wellington, Taranaki, ma Hawke's Bay, i awia o ta ilua ta'alonga ta ilua fo i maanu malo, pei o na silafia, o Wellington o loo iai ma umia le siampini o le NPC mai le tausanga ua mawai. Ia maa le whai unga le nā o talafau. Maro waftai, na o mai atu whaaponga lona lua tātou telefone ni tai au, tāpenina le whionga ala wano ati la o mantala mai Samoa, te whaafonga le tu la sifurumare lua i leo ni nei. Ia almana ia le tala muni muri le no whalango tu eilen whaapea la wano. O Wellington o loo siampini ia i le waenga lea ia le tausanga te nei, ia talofa la whionga la pepe. Mama yava. Malor saifua. Ja, malor usu le tau, ja. Na tonu wa te altero le o le aisa na sa to anya le topito mai lava yaso ia e mo ile le o le wate ia lo fa a o pele malu lu o mato nei Wellington e u lava o le va ia tu le o le usule la ia lo malu lu pe mato ia e o ama le tau ia tatu ia kilani la bepe ia o le usul ma le la ni ta ya to to fo ia matula fo uso nei fana ka o nga mis fota pina no nga benga ia ai faftele tu o le futa to ia male nei va yaso na maro fa malos ia malo fo on sa inga luenga ia sa o le ia le futa tu amata inga luenga fo o le nei va yaso ia e sa no ia lo fionga pe ni va nga fia fa ilo fo e war fa fo mai tatu o tenu ia
paua le vaenga tāua e pia whaero. Ia, o le tātou se mudi lea sa whapeona whaatino le vai aso te nei, e wha umai a tātou promotions. Peona e se fulu vai aso pa vai atu nei. Ia, ma e rua tātou entries mo sa whamai e inga. E de lima se lau tā la, ia, o le top up sa whatau online. Ma la fo le numero fitu walu I vatasi whao, fitu walu I vatasi whao. O Aul Petivia le star tātou counselor. Ia e whai malisi tātou top up, sa la fo le numero fitu lua iwa, ono oval tolu, fitu lua iwa, ono oval tolu, o top up le sa whatau mal whalo loa. Ia ro le star numero o lua fitu, lua iwa lima, malu lima tas tolu, o lua fitu lua iwa lima, malu lima tas tolu. Ia mga oila toula na mawal tai lima se lau tā la. Ia te lole ua maro loa tātou whapito mo neve ting, whato ato I whailise tātou promotion, ina se tema. Ia ala a whailava malongolongo puia li atu. Ia pe aie nisi tātou pōkirami whangasolo. Ia oro whawa fuil tātou al tātou Pacific 40, ia lātou vouchers oro la fui Samoa. Ia wa ko I whaingo whatau a inga. Ia e te arusa o alunga lātou website, pacific40.com. Ia malafu atu ia ina la voucher. Ia olo whapewhana mua tātou singtat, tātou office ai mangele, mui lātou olo sauni malangi Samoa. Ia le leila wale sota I mai. Ia e whaingo e whona a whasosoani atu. Ia o nei whaenga tāuana le tātou pukalame le nei tae au. Ia e whaftaite le lava mai awa mo le mātou awanoa, o le tātou numero masani, employment of sota I mai ai. O lua tasi lima ono, tolu whawha, o lua tasi lima ono. Tolu whawha. Ma lo whaftai. Ia, whaftai tele lawa lau whiangona pepe. Ia, mo le vaenga fo I pe on whailo fo ia wa fo le no fisi le fia le tātou tino o tūlanga lo. Ia, tātou company telefoni. Ia, e whala, ma ia tu pau wale lau pepe e te le tu o le tātou laina. Ma ia tu pe utau whale tonu tātou o le whaingol vai aso. Ia, o le asa, pele o ata longa I tanu mai ai, o mātou le mālol mātou Warriors, ele ta longa mai, West Packers, pe se ta longa. O ia tu ia tātou au kilani se tātou tal noel le vai aso pe a uma ia ta longa, ia me sili na mālol tātou New Zealand Warriors. E wa alva ngare tau te pese e fai ina lo si Warriors, ia o le New Zealand Warriors, a fai a man malo, ia o le Auckland Warriors, ia e manel tau fai tātou o le Warriors, tau si ia no pe fa pe alo pepe ya ana yeteli ya no ia foi de alo atu ngal ngal ne vai aso lo suma me seta to na lo mo alo pa ya lo fa tu pepe mo ne foi ne vai aso fa tai
ema e ita ile ana I isa sa e Vitawi matanga tato e mo I ana I isi sipa E ta ino ino Isi a mea pa ala le walea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Tamo emo e ita ile ana I isa sa e Vitawi matanga tato e po I ana I isi sipa E ta ino ino Isi a mea pa ama le malea Wa e la mea tele Ile la muleva o tele kea Ma fia le te mera tae ina wato e lua se fulu ona minuti na tali o le tu lai se fulu. Ya, ta pukala masani pe atar se fulu le tae o nei. Yo lo tato i pel por kalame le atal tae au. Ya. Ma lo ale, vai atu foi na ista ma foi Samoa la fai me la tonga luenga i. Oh. Ia fa pe. Ia ai vai na le ngal luenga la fai. E. Tu sai lo mana tu fa le tama. Pe ngal luenga la tau fai tau sanga to. Ole a. Tu fai na o malo lo mai ngalo. O le foi le fa mal va. Je le fa mal tau sanga to. Ya me si la fai. La tau we ai o le yaso. Mana ya. Ole i fa pitoi tu vai tu le pepa ile tai o nei. Ono fo mo va ai fa pe. Pe mana ia fo si tu. Faltan malo fo ta tu tu no le e ila li si faltan ma ngol para tai so le tu ai. Le fanga. E. Ia le faltan malo sa le tonga e i al tu ali pat. Au vai le fa yo po te no fo faltan malo le au fie mo lo passes. E. Tu sa la te vai tu mo le fa fase la tu ala ni usil. E ka le au fie le passes se. Ma le no fo faltan malo le mo lima po. O le faltan malo o le pasese, ma no fo faltan malo mo le fitu po. Pasese le lo atu nei. Lo atu I sa mo la tu mo to sa. Fa pe. O le matu ata mo fie. Mo fie la. Ya, ai fu ala ye fa pe o le ngari, ile to mo fa po ai fie o sa mo ta fa. Ya, o le ngala a fa pe fie o mo le lima po, ya e mo e alu le la lu afi mo tu. Ya. Ai o la e fie to no ma so no fo faltan malo. Mana ia te. Io, Ia na mana. tu te atu le vai aso. Ia o po vai aso foi. Wa fai tau po sa vai aso le ia. O pe so mana ia te le a nga foi mo ta tanga te fio sa mo ta fa o ia fa to. Mana ia. Ah. Ya fu vo tau tale ni le langa le mana ia fo ile. Tu langa le. E mana ia wa tu fa sa o falta li malo. Ia o lo le so muni muli. Fata o lo ia inga o tu le tupe o avele male ainga. Ese lo. A me va pe na. O lo fanga solo ia tu nga va ai tan malo stato tu no me tau le fo il mata mo fio. E o isa timu le so le na tala. Ala ta va e to mo ma wala to e o tu nga va ai sam. Le fia le tala ina o fa mo Fia is tangata no o sia tu no so le ia Samoa so. Pasi ia fu ia so ia ile TALOFA ia pia. Ele se mata fanga za ye. Ia, e mo Pio lo pala me atemine. La o mata fanga o ne uliuli. no diuli. La o fa ia fa mo ia tatu tu. Pela tu nga va. La o ta va ia tu sa va fali mai tanga te mo le mata fanga. Te loi, o te le loi o ye se fa mo o fa Samoa ile version te ni. O te o va tu las fa le e po la stona e fa persole a. Ele savali le sa fai mai le solo. Il solo. Pe sole. Ah. Ele ai la le o fai ma o tanga tari isi. O so ia sa tau le sa ai se fa mo fai sa mo tau te ilo uma wa fa sa la uma mau te mine. Sa putu o to tanga malo sa mo le ye nem tau tia. Ia. Ole me vola na la vai tu so voi. O tele le tulis. O tau le lava fa ten malo. Ole tala la na mai so voi. Ele nga tau turisi yelin Samoa. Au tanga Samoa ho leo ta fausa. Ta fausa. Ele mto tau tia. O a fela nei amatai ia ta longa. Nei na le amatai. Ma nei o tele.
Tauta ua tu am Samoa wa a fo i tangata wa fia se lau pe fia fe tangata le tunga. A fo i la, ia mauti noa tu tāla, ia tu Samoa ia te o mai tafa. Au te whātua lo le whetau I mala so malolo. Ono inga lau tau wha I o matangata ma ai ngai mata I tai ngalu ma. E sa, ia wa te le tatu alo pe a fua I muli nuu sa wanga I a pia. A mana ia le tatu alo. Le loa o fua I lo pe over mal se lau pe la te lo se lau mita le vau le a umale tari ngalu. Ia nala mau ala va no na fai tu nga va. A fai foi tu mai fa le ula mele fai fa tasi an tu ala mane. Mane wa. Wel fa tana tu tuila na ya lo ele te le se la tu alo. Fai tu nga va. Mo. E te le lo loto a to e sa mai tai. Tai mon. Mo na sa. Mane. Mane la u tata no fo Samoa. Ya nga fo la puta I tatu yo Samoa pe ya lo fo I tasi de matala. Te no le te mi vo le sa tato o mai fasa longo le savali le solo vo ile le toa Samoa. E la ma fo la le so se muri vo ye pia e wa le fine pakasta vale le tum. Ala la ma te fa ta fa no mo le fo lo lona la tala tato o le lo te mau. Te o so fa fo na so vali to. Ale tu le to ma lo fa si un tino ka pakka fo e pakka ta vale. Ta wa sa wa. So le na what to ta vale. Vili la martiota sole la so fer aula o fio ma fa o fino va tanta sole foi ya to va feo malanga za wela ya o le mele o sole le o miele ya sa wata o tano dan tua ma sanni le yete ya ma si o me se ma to ele ma sanni wa o le lo a o tanta le o le fa sunti no me pa kaita va ai le fa no foi so au tangalo tu ele tu pe son fa fetai ni mo pakka ni o por so le o va va o malanga tala no ma fat se uso fa mo le teu fa pe o fia mata ese o fia vonta ma sa ni mo a le sa tai no fa kala pu yo ta olo uso la le na me ta vai wa ata era us wo voleta o le o mo to ai Ale mau mai I la uite le so. Vai po poto tangata vai tala. Mai mo le dai no na fa kala pu yo tala. Pa o mo ia I tu via. Ale po termina la I tu o lo langa. Da se yo agora. O vai tu na tali. Soli soli. Ora uso le wa ata ya la pole wa. E va per un giorno. Ya fai lotto vi la tambari fia ma to lotto al mato ai. Ava per al mo fia ure mato. Non fa malo no boia il tu via. Mo pe pelo a. Va soli. Le soli se fai mo se ya wa te le lautala o fai ali. Não go pelo. Ya, vole le lu tau vo ta to ye usamo. Ata no mer tanga tau o tu a. Ana o fai. Le ora polo uso ma sanga nan fa te edisi. Allora anu tau se sa me va pe lo pelo lo tau I na. Ben tau la pia we. Ya. Ola pata inga mo to yo sa mo. O tamala sa mo to apoto tamala fai tala. Ala la so no ye va pe le sta la fate tu lo alfa te inga la fa. Fono tanga foi ta te kale si sa mo. Ya. Al sunga alfa fe inga le pito lu ma la to us fono le vent va pe le vent va lu tanga te. O mo te akono le kale si. Ala o fai fe. Ah, vuole dai non è io. Ma te ia no kalesi. Ala uto e sawi mo si tala I tu al tangata le fai si fai fea. Fa fatai tu o mato o po na wa ngalo no fa fatai tu ia e la sunga I pusa fo ina e fa ta o mato. Awa tamala sa mo o le mautala ia e fai E vai te la tato te o se se o tato ia lo va tu la te e mo vai per mo pelo sol ale la se e pesi ia on tato se to lo le talo longa ia tato te no ni ta ai ole tu langa o tato telefon langa le sa fa to asa ne ia va o telefon
La ta o mai wa iwa sifuru tolu la tau wa fie so ifua. Ile motu leo mau i Hawaii. Ala e fua lo pe e whamai Joe Biden i lo pe la wilan por karame o no asiasi ia le muti no. Ia. Tarsia ia. Au ni toi jesi talofa. Ia e. Ia o motu i Hawaii. E lo lofi ele au mau mea ma la tangata tūrisi o ta whao. Ia e fia ta whao mo. E o whalista mai taina Oprah Winfrey na te vatu i eifo luna fale i le motu lea. Ia e fua vola le tangata lo Donald Trump. Ia na tau ati tele mau longo te au silai o Hawaii. E se foi isi motu hawa ia toa tau whao lau milionea mtaka te motu pe whatau i whao. Mana ia le motu. O ko, tasi. O le atunu ua le motu ate o le si tete ai na matango fie ta whao. A lau tatou lau tele nei tatou ngata Samoa lai au maua. Au maua. Ia si tatou pese lea. Alea.
La ititi le whatonge la whai lau tupe wha mamoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union e te mauai rates le leia la whai tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai maoi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Malo whaktai ia nei talonga fo le tai au. Tala mo mua tala fia o le afa le ono i le tai au le astona i nei. O le asau sa o le talonga le o le barbarians ma le au o le manu Samoa. Ia siaki la lau TV tasi, la lata lau TV tasi. Pe sau ai ale ai, o lo sau lungo le TV NZ Plus. Mauti no lava lo sau na siaki pe lau remote lau TV siaki pe sau. Le TV tasi. Le sau Sky. O yo fenga pa angale ale Spark. Ma le manu Samoa le na saini po tau sanga le tele. Le la ule to se Spark. Ale use e maita alonga ye la lo TV tasi TV NZ. Te le TV NZ e luana lata. O le TV tasi ma TV lua. I lalo mo TV NZ e se ma le TV free. Ia o le TV tasi foi la po le TV NZ. O le la ia na ata fa au popa la ata fa au popo. Ai tele mau e lungo se ala ata o le televisi. Ai te mau e lungo la to app na ata o le TV NZ Plus. O ala ata fa au popo. O le la sia ke tu nei le TV NZ Plus. O la mau tino sa wai. Ai sia ki pe ala le ala ata o le TV tasi. Pe sa wai le afa le ono le tai o le sto nai. Ia le manu Samoa ma le au barbarians toi lua tatou talonga na so le maripo lo lang. Fa ingo fo le vaso nei le la tau iai ia te te fa mautu atu ia le po le vaso nei po le vaso le au le o le peleki ma le au Afrika Sauti. O le toi tasi fo le talonga le usila le toi. Ia ona wala o tatou au la wai o. O ma ta alo ma ia lan. Wala wi tono falani le tatou au. O falani fe talonga le la stora nei. O falani fe talonga ma ia lan. Fai tonu fo falani fai. Wala te tele o tupe alu wa o malanga Samoa a fe tolu tamo. Ma fai a onga ma ofisa mtanga ta uma. Ia no pe ova ma fast food o malanga. E fuala i va alele o pasi o hotels o mea ai o mea uma. O ma tu atele o tupe alu nei me o talonga so. O la pia la lang sa ole le la la o tu le ungo ta longa sa ye le fa mo le yaso de NPC ni usila ya o tu langa la le sa yai ya o ta longa ia a le tu paoli ya o Hawke's Bay lu fu lima man malo ya counties mo ka lu fu fa o Bay of Plenty fruiva man malo ya Waikato fu lima Wellington e luas fulu walu man malo ya o tako e lima. Ia o plenem failta alonga le testament ya lufu fa man malo ya o kilani e fulu lua. Ta alonga le va o Canterbury ia North Hapa. Luas fulu walu Canterbury lufu fa North Hapa. Ia ta alonga le va o Southland ia Northland manu ma a tutusa. Tusa ta alonga le ta isfulu lima. Ia ma talonga lea luas fulu no i taranaki i le se furufitu a mana watu. Te mineila ia o ilunga pea ia la o taranaki i se fulu lima ai, se fulu ia Canterbury, iwa ia Tasman, valu Wellington, valu ia pei Hawke's Bay, ono Waikato, lima Aukilani, lima ai Bay of Plenty, lua North Harbour, lua Southland, lua counties manukau, lua Northland, ia leini ai manu watu mautako. Ia ole ta ua ta min sangale alu te min nei. Olo ta alo ila wali ia ona malanga se sile ipolo langi. E sui tamala. Oi. Ia. Awali mai to fetuli le te min nei, mo ole va no nei e matua ta alo ile. Ole tala fata itasi. Afa pe alu ai mo mia mai se center po se second 5 o se wing. Ai atu la wori fit fidele au motuale le ia talo tu ivasa. E on tu anu tu ivasa World Cup. Apina foi levi au mua. Pe manu asta. Io pe ia se si te umana o mia. Anon fa mai ala o selectors po tanga te levi au mua. Ia so levi au mua. Alu atu la ta ale fai no ia.
O tu langa na ia. Ia wau te ilo la wa longo fo i fo le fo ya onga o peleki ala wali ia tape le penat wa. Io. Awa ia la be tono talo. Sa le ia. Ele no met. So se tu langa. Ia. Ele na le second percenta to langa uma me vena ta wala udi afa. O fesi wa le ele fesi le ne of profeta. Ia. Ya na foi a ye se me tupu e malanga ele. Awata alonga la fa ma fedika isi te umanu ai. E ono umai ana malmo kapolista mo ile so foi melo New Zealand wo tanga te sui o ta ona la uli ia le pikia ma la uli foi to avalu ena le fitfidi wa umanu no ole se uli ole se uli ile o le pikia mo yo talon fa vela ile vao falani ma Scotland fa ngol vayaso ma no malo farani e tols full lus full fit to Scotland ma la ia mana na ia yo au taimini nei Aulia ya talonga va o Engelani ma Wales ia man malo Engelani is frui vas vitu yo tu amalo lo sia au asa fa ida vaso te de Engelani ya wis sa yo ya na ya o le to fa au ia to ri polo langi sokka ma e o le talonga le va o fala ni ma te le mata ko la final sol patautia le si talonga mata ida talonga le vai Wellington te lo e tu kon tu su tu au ta alo te usse Spain ma ya Spain ma Switzerland ta alo ya Spain ma le au Japan ole tu langa mali tas tu sai se foi mata ina so ola was score ia Sweden ta alo ma Japan ola was score ia Sweden ala wa mata de la wa se fu le loto to mo fa yoni ta ele fa vai Japan yo il ta longal iwe tu so lo mata de ftangisi ta alo a tu sa lo te va tu te mi wono fu va no minuti o ta lo la lo Japan o le meno score fi so ala ta lo va tu ftangisi Japan ma Sweden Japan ma Sweden so de ftangisi ale ta lo ila o mo ta lo pe alo vel mali so ya fa fele mus fa ina ya pani tamuzangato to fa ina ma lo Spain ya Netherlands e dual tassi ma lo Sweden ya pani e dual tassi ma lo Australia ya fa la ne fitu le ono ma lo England ya Colombia e dual tassi ta lo ngale so ova ma le duai tu la fa iso ta lo le va ya pa fa la ni ma Australia fa popo Umar te me iva su minute mal te va popo alu tolus fur minute te va popo le ya fai lo ki net te le yo la no mo falan to sasia falan le ko ki pa Australia fitu lo ole tal fa so pito la ole ta longa ole soka Australia ta mo mate fa to au ole sa Australia ma mau le wi ma lunga le wi ni wa ngatai Ipulu. Ngatar spurono pita ulunga pole pulu ale ala. Wala le ta u le tani ma lo di usina ma ustari. Mo tu no ka sei au atu le lu. Wala so sori na mai mo. Al fa no ngala le malai le sa feta lo ngamel pole. Aina uma lo le taimi fa o popo o na uma lo le taimi alo i ta lo ngata pe lo la tu TV to no malai. Koso. Ele to ya lu ta lo. Le malai le o va mal valu sfuru wa feta ngata e mata. Yo fi to. Malay le NFL o ia le AFL o ia malay o le talong le uzi roots o asola ia matai me fa ia semi-finals o le semi-final mo la ta alo ia Spain ma Sweden talong ale fa ia Eden Park o kila o le ala se le ta to i fa manu yang o tupe o talong ale ali mas fua fe foi o malay ia maua uma o kilani tu pe ia me ai mo ta vale mo ole pola ta ia ole valu le pola ta alo Spain ma Sweden e o kilani ole ta alo ngale so lulu ole se fulu le po ole ata alo ai Australia ma England lo winga e tolu au Europa tasile au le Oceania le la ta alo no le fa pito ta alo ma la ia tele so na ia en mo ilo le au ilo le fine ya su elale so pini la salva so le ai su e fo tu tolu ma tu fa de lo nga o ta longa au ye to ta idu
ol matua mana ia ato e faile ngoi au kilani le tu fama tu tol io tu mo vo istu per vangale au kilani vale sa malo fa tai ole liki talonga liki il fa yungo talonga ia sai il fa yungo le yaso mo la to fi talonga ole Panthers e lufu fa ma lo i si iko se sfulua Sharks e tolu ono ma lo i Titans e ono Broncos e lima fa ma lo i Eagles se fulu la pite lufu ono ma lo i Dragons e sfulu fa o le Warriors e tolu sfulu ma lo i Tigers e lua Roosters e tolu sfulu ma lo i Dolphins e sfulu fa Storm e fa sfulu valu ma lo i Raiders e lua ai o le Knights e fa sfulu lua ma lo i Bulldogs e se fulu ya o le ala o so longa le ya le alu le au le Warriors o ma le tele le au le Warriors ya ma le ta alu le Warriors ile po le so for really nei pe to tai dua longa le toi pe to tai jor e mo ya se la se va ya tu la pe sa o ta ste o se ya o le o ye ta to ile ta me sanga lo na lus fulima ya ai tu se lu fitu ta me sanga ingana to tai dua Luono lo fitu ya la to ta ino ta longa ya o lo fano valu pito lunga ai ole tu langa la pe fa ile te min nei ele NRL o lo tu langa mo pele Panthers luo le Broncos tonu le Warriors fa le Storm lima le Sharks o no au ye lunga le Panthers ma le Broncos o la mito ile leia fa finga tan fa ina au ye lo no ale alu pele Warriors ta longa toi au fe ina e loka la to o fa manu yanga la mo tu ta alu male au le lalo ale o le Knights le Raiders ai tali ma lo la au kilangi ya o le leina ya a o lo te mita alu au e pito lunga ya tali ma lo la au ye lunga i malaya la to ya o le talusia ya manu ya la to ta longa le Warriors le toi o le talonga la talo ma le Dragons i le po le aso farele nei. Nei, le solufu lima. E le talo la le vaso nei le Warriors, to talo le solufu lima le farele le vaso lea. Le lai... Talo ma le Dragons. Ma le Dragons. Ia, o tau fuela le malo le Warriors, ia, ele o le leia au na mato, Dragons. Pefo, tasi toi mimilo mai tole vale wati family mo le usea. Asfuru valu. E ta alo ma le Sea Eagles. Ia vaso nei. Vaso nei. A le vaso lea. Suna so lua lima le sfrele fo. Le valu po le po. Ta alo le ma le Dragons. Lan ta longo ni mulina o le kamisang. E la ta le wa lua lima lua no fitu to tonu la. So to tonu. Ia ta longo ni muli lo le so lua se tema. E ta alo ma le Dolphins. Ko pau ana to tonu ale to. Ia a ma lo ma la tonu le. O na loka le la tonu langa tonu. Ai afa pe te ufo ina le Broncos. Ta longo to. E o me ila la tonu mo le lua. O le benefiti la tu le lua. O le tali malo au ki lani tele o ta longo. Sa. Ana ia. Ia. Mai ama talo ta longo ni te mo ta to proclamer atol taiao. Ya le avatu sino pesele. Ya vai foi. Ia na so le mo ta to proclamer se vatu mo la van fasilanga nei. Ia. La ititi le tatonga e lafua i lau tupe wha mamoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union na te maua i rates le le e lafua i tupe i Samoa matonga. E whai ngofi. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Sa
o tupua tamasese mamali e toa ua malo tau ua malo toa lea ua maua mai e le lau olive le lupe o noa Samoa ua so o olo ua soa wa atoa tino le tamalo a lenei ua maua lo utulanga sale iloa ua tu mama oio le langa alia tama whainga olo na suafa o le fu au Samoa le sui o le tupe apa ua le vao me tanomia le nei ua maua ua li ua le tupe siliva Samoa ua so o olo ua soa wa atoa tino le tamalo a lenei ua maua lo utulanga sale iloa ua tasi o e funga le fefe malo usa ele ane ile ala tele Samali male fa ai te wa fainga talo lau ele a e tanga I inga tai ua ferua ia I ole va alele sila sila le tu inga uta olo o fa ala bai ole ngata ula sawi atao le ngata ula ole afo I o ia mali e lau fa alo alo ole a o fo I ua mali e te umalo sawi atao le ngata ula ole afo I o ia mali e lau fa alo alo ole a o fo I ua mali e te umalo La ititi le tatonga e lafua I lau tupe whaamomoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le lei e lafua I tupe I Samoa matonga. E whaingofie. Check. E talawhea ngai ma oi. Also check. A whio ana I loa I se la lata ane o le Western Union. Moso oi sili sili le manongi Ta utino mai no ta ofi Mausalino fa maoni Tu ma pe se io o ile oti Ta la la Afio oe ai aluita Tu ye oba inotama Tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te oe sunga le te ine tausala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ua e pea sia mea e ta fea La upua tau no forene I tau wai so se e sili le la lele Ma le fuaro sa mumu
e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la, a fio oe ae aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ae aluita. Whaatalofa atu i le nei tai au, whaatalofa atu i le au whaingaluenga pa ia le atua, i so se whatawhai taulanga, o tupu mai e o le atunuu, ia e mai se fo i so se tasi lava o lo o mawhai, ona whaafonga mai mo mai i pokalamen si ufonga la mwal nei fo i tai au, whaafatai le lo fo le atua mwhen tātou toi ainga fsile whai, e ala i whaasala lau ngai lunga le ea, ia talitono lo o tō maupia le manuia ia te auto o mawhaapia fo i le au whainga luenga nei, o le taimele nei o le pol kalame masani o tala lau alunga o le vai aso, whaalau tele aini vaenga sa lau alunga li nei fo i vai aso, ia matal noi nisi o vaenga tā ua o nanga ma le tautua le si ufonga lau mua, talitono atuai ma le fionga le li pule le fionga masanga te alu moresi, i nei fo i vaenga o pol kalame o tala lau alunga o le vai aso, ia malora so i fua lau fionga masanga talofa lava. Talofa fo ia Savelina, ia, te whatalofa fo i le a whaafonga si ufonga la mua po Samoa Capital Radio i le ni tai tu la. Malo, ia, le alawa e tātou ti whea ngai pia malmalo lo nei fo i vai tau, ia, ai o whaatino pia le tātou, tau tua masan. Ma le timu, le peo na mau watu i nei au kilani. Na le wha e a so le i timu e au kilani le masina ato le ntia. Wa aila ia. Wale ola le fo i ma tō langa mai le lanu o la tō o whalau aina whalau whaisua. Ia, tangata, le aini whalau aina o tangata, le mani mea ai tangata, e o tō langa nei, e pia whale tō, tai pe ia o Samoa, a tele neti munga a whatamana. Inga malili lola, ia wale mo le leile whata. E fo ina leila vea ila tō langa na ele, apu mala. Ia, a tonu, leo fio lo tātou nei tei. Fia lor tātou nei lo isi vaenga i e tā pia fuan tātou whaanonga tui talai hawa i lātou i mau i le mūla i ei tele so i fua mau ia. Yo, tele lo pe in tātou au whaafonga o lo o iai i nei Hawaii ia me se foi a tau ainga o lo o isi vaenga o le ke lope. Ia nal tātou no fo ma alo lo fo i nei i lātou o ngā whatia. An tātara no il vai aso lua pe tolu tua nai. I tūlanga o mō ho i tupu so le vaenga o lalangi e Italia o Eleni ia o Amerika a o nuu ia le la vea o Italia tele ia nuu whapena ia aleu la vea tuai mamau i Hawaii ia e ho fo i le whale tonu a e whitau i male mō matangi malulosi misa vidi malulosi ia o le nae vave ana fia i tele o vaenga whale anga ia whale ma lau whanua fo i le afi. E nai tō suro ne tangata o whalango maliliu. Maliliu. Ia male tele o whale o whaaleanga ina ia mea tōtino. Ia e lea tātou le na malulu ai e le o a whaina tele i ne tūlanga whisui ia i o le tau. I le nei vai tau. Ia, a masanga o lea pe o na Sātitalia fo i le lau mua e mais fo New Zealand ia le taunu mai le fionga i le komisina sile o Samoa i tono New Zealand. Ia le o taunu le fionga masanga wha amatala to le fua pe ona iai ma sa maua fo i le ua pe ona maua i tātou talafou. Ia o le ua mana fua ia pe ua wha o atu fo i vaenga fo i e wha maoni ai o ia le ua tō lai mai nei tō langa tofi ia le fo i sa maua sa awaia masanga se i whaise o sa maua i le. Mana ia sa i le awa noe awaia fo i le credential presentation o mea o credential. I ale tusi al malo e mailana ai komisina ave pol ampasa fo e to atu le whaururunga fo le atunu ina ia talialo ia ilona awai mai tonu i whainga ma whawhelo ia malo ia utauta fo le au se ceremony whapea se ia na suli ma minute ne umi o tu whelo ai sa awai le kionga ia masanga ia whapea whale tua ia passenger o no whaalo. Ia mamau le ava no te ia whatasi fo i male
sui po le deputy komisina Samoa ia Robert po Misa Robert ai ono ia male konsula mai au kilani sa awai fo ia a fe mata palsalue le madu fa po lua ia sa kai o le madu atono le sofa atona o le to ina sa ia ia konsula mai au kilani na sa ia le felo inga le tai mani fo ia tu ia tu manga fa maoli fo le masani ia fa le haka ia ma po le fa felo ai mai ia materia la watu ni tau lai tim ia fa pupu lo fa lo la ia fa ia lo boina lo fa paulo ngana lo mo le fa le tele vo le tala nei o le patient reserve ia na fa tino ala ia o talofa manu lo tai o ai fa mai le tu la le ni o fu nei tau le ia fa ia na fa ia le tu ma sani e tu la lo le ia lo tu sanga piki lunga ia sanga piki lunga ia no mo lo le va tu ma tu tonu ia fai rola ia felo inga male kovana taim Cindy Kiro ia malona li ia fatasi mala fainga luenga I tonu la ole afo le lato mautalia ia fa pe manisio suyon tanga luenga ole Ministry of Foreign Affairs ia tulanga masani fai atulela unga ale komisina pole ampasa ia mai ele tusina mane malu Samoa ona to a watula ia o ile kovana ia ai fai mai fo ile la unga le kovana la to italiano ia le awoia tu fantasia tole ona su ile le malu ia mane la saunoanga a Cindy ia na mai ro to mai ia le fo tala ango amasanga o onga ile lo ni timaru pos hai ia male Otago University ia fantasia molona o le tasi iwa fitu ono nana fa pena ia nei New Zealand ile taimu mona ile fo le tamu fainga le ofisa I fa mautu le ofisa le taimu wa amatalita to komisina nei New Zealand ia na mo umare ia putele lopo ina fa ia le sa ilinga mo ia fa momonga ia fa tasi ai male talafia ale kovana I taimile I Samoa ma le o Samoa ia ma tau mai stasi fo lana au whainga ruenga sa ile aso lea o Alice Ropata ia sau mai mangyang ia sa ile au malanga le kovana le taimino Samoa fi ala o atu nei fo I isi va fio anga pe o sa vai ia ai fo ma aingo steine le o Alice ia na umane ia I tu tonu ana le felo inga le tau le to tangata na ia o tangata Samoa o Alice Malesi tamai ta wangalo ki ole ngo yena sa fa felo ia ma faile briefing fo ile eta umai tangata me tu pula solea ia ma fo ma pati ngau o pati ngau sa fa ngalo foreign affairs ole fo ngalo ele officer o le komisina New Zealand Samoa ia le uto e fo mai nei ia sa ia fo la mato fatasi la solea ia mane va ia to tele fo tatanga tele we to no tu langa fa pe ia o le mane ia na le tu langa le we le tu wa e o tatu ia ma to vo ia ela le sa te ia o si dia tu le lista ma China si la fia ele mai o yo la wo le ia ela vo da ia la wo Papua New Guinea vo ia la vo fanga luenga le ila fo ile komisina ile Ministry of Foreign Affairs ai fo ia New Zealand ia mane le fa ile lona nga fi lo ai malitato head of state po le tai Samoa ia I malanga na ia mai fi fo ia le va ai tusel felo ingal tai olia fa mela ni tala e sel tato ma futanga a New Zealand ma Samoa ma moto Pacifica ilo oisi no fo ile le New Zealand ia lai loa ia wa o le maoli ia lai tal no mo ia fa polisi lo ngona fa polisia ia pe o mane ia na umala ia wa na sulu 5 minuti le vo le omiole ia na mai lo le ia male malau dia le fiafile afole limo le asoalia ia no atu lola ia failitina o le fa afena le kovana I le ngatala ia amasanga ma o le komisina Samoa ai fo mai stanga sa faiala to ceremony filo I mo le kovana I le aso atolia pe mo wale sto ono to telo la to le
Bangladesh o Singapore o le Korea eles ia mai si tangata ia e mai Australia tu so o sui a malo e mai fa mo tu Australia ai mai la to mala tu tangata ni New Zealand e mata no mlesi to ina na e nai Bangladesh e mai o ia foi vai la tangata Samoa este min malanga le Samoa e felo e foi mata o to ia le yo ia ele tele nga nga si e fio il Pacifica o no tava io la to foi ia tenu ia le ni level tu pe foi si office o at si ai vai tele atu la to ia nei umale le fila le to atu nei ia le umiana fai ia telo vola telinga malo me fa pe tela tu mani San Luis o la te sa o fa pe imane ni se me vo le sa ia le na San Luis me pasi me mona tama i ia no fai vo le ia menko felo ai solo mtangata tal noa umalole fai malo mala foi pesiale ale ko vana mal la to of vaenga le ai ta mai le ki kala e vo i kitara Alice Ropata e uso mai la to wai ate luna o mo sa no nga e fa mai no mal tala le al ko vana ia ona to si la mai o si to ma nga no na mato e fai mato tano ia ma uso mato pesi alela vatu lava no ya auto ya ye fo i yo to wanga no if ya lava no le moto ya pasi mo lo tu umati tiro le si ya pape usulo se mato pese ya walu lo amarkita la vo ya yo so lo mato pese sa vali means go for a walk tala means too much talk mana ya la to fai pese mana ya el fa la veli le mato fai pese e fata ia foi te usul pese te me ia male pese foi le wa fa afetai io pese na fai e puso o ia tana o ma fo mal tato fa i pe na ye ia mi si le wa tam fai o la ki kala na tau fi lolo pe pa le ni le lo ki tala ia tanto non sale le ia nei fa lo go mo to fai pese fa pe vai lo fai mal tala tato fai pese ia o le foi pese la a musanga ia ma a vo ia fe mata palso lu mai au kiland ia marki tala le ia vai le lo si upol pese ai le mane fo mo le vano ai muliani ai te usa lo le Alice Ropata ve mai am sanga o ta fi lo ai mo o vai to ia o sa o pe o ia le no mai fenga venga ko vana i o le official a malanga sa mo mai bang yang Family Molantala. Masani o latu e vatu mata tu manikleket for interview sa fanga lo mal Port City Council. Fatu sa ora lo vai. O fatu lo vai. E se temu na mai se tu party mai fio ai mata el fonu ti le lo fonu. Mai e vidi mai na fai la ia o se. Ya lo na winga se temu mo ya vai di se fia o na. Pele sta la ngona fai le un tato to party so vale o tato so tangale yo. Se o si e fio tono o fonu le ai le ia ma sa no e ya le o mo le si tato tanga tele im fai na fai ia an mangyang sa mo mangyang mana ia tele o fanu lo nga cho ye nei tanga ta ni nga lulu e na tau tele lo ana le o ma sa ngai tele silvio la ye nei tato tanga tei fai nga lue nga ia fo ia mana ia se fo ia tu langa fo le me na tato tele fanu ye ai le vai ia le o to vai fo i mana ia o pe o tu langa na no il ta ia na e pe le isa i fo i fat singa sa fai e fo inisi mi na fai e le asolia o ile na ta o den fai le fia ai ele vai nga le fo i pe o na ile o no le ta tel ta upule le fionga fo ile komisina o Samoa ia pe o lena fa sala la wile vanga le maftanga fe au masanga manu o mo fo le time to fa mana to la to fa sisilanga le maftanga fe au so fa ta se Wellington e podi do malha valley ia le ia la to fa mana to le ai wala au male anga fa alo tele pa ia male malo tato tunu olo ala lampa pa au la mo nei Wellington ia fio mai matala au mai ile ola fa tonu wina le felo inga malana fionga ile matua usoli ia masanga fa matala upu tole foa lai komisina o Samoa i New Zealand nei ia ile asolua lumana i neis fulu lima au kuso
I le ito lai ono i le afiafi le kalisia e whakasa Cannons Creek i Porirua. Ia ma o lea pol kalame e amataina le sauni ngā loto e taita ia lava le mafutanga whaiwhi au so whatasi. Ia na so ele ma le awa le wheloa inga, tau mafutanga, ia ma whaalo longa e peona masani ai. Ia a tono o lewa ato le te tala umai i so stasi am whaine fia awai le wha moe moe lea uma wala au mai le mafutanga whaiwhi au mo le wheloa inga ma le fionga le komisina. O wawai atu le kalenda le Pisia taunu pisia la malasun taunu ai baba o le mea ia o le tulanga la ia mo per soifua lauli leina ia ben fa taunu unga lueng ia o le sa be va tei fo iselua fa talnoanga ma le pole nu o Porirua le sa e fo mo le so mo le faina fa taunu la so lo la le sa o le le fo sauninga na ale tu le fa le tasi le o le se tel no fo i tu la no sta un manga ngal bengal pule no nei pule nganu i polu i le tasi le o le nei o le ofisu ia i mal pol kalame la wano le ma sai ne fa i o le la langi mo ya so nei o le o tu mai lu mas full tasi tai o nei ia mata no ma o mal pule no le tasi le o malo ia e fo le fasi silanga le vato mai le University of Victoria o la lato o le Pacifica Road Show Information Evenings ia pe o afia fa ia lato fa amtalanga e o atua i vaenga ese e tasi tono Wellington ia male tu malo ato e fa atino e lato fa la wiloa ia monisi fo i ofia a waipe fia e mai le investe i le fo i tausanga ia na ba ia tu pe o na amata le asorusu riva o kuso ia hol fanua ia ona sawile lo hat le stores funu o kuso ai apahat ele astofi to sutasi ia sawile por wala solimo se tema ka piti le sono se tema ma rapa le fito se tema ia male Wellington Regions futolo se tema o time fa ia o le ono le valu ia fiafi au le la fa ma matul tato fa sala ule ia time ni fa manatu toi mane foi mo tato matolio le fale pa anga tato litio ma le Victoria University o le fa no ta inga lava ina ia tama fai au sia ia alom fa no tato le ia onga i tulanga university ia wa fo lumana i tangata lava lato ia amisi fo ia inga ia amisi tato tunu foi il to fa longo mai le stanga te ufinga wenga i tulanga maulunga malo ia o tangata umana na onga i university ma o le mena e tanga ma fa malo si awol fo ina im fayon a waini si o matua ia ma ainga ia ma alum fa na tonu kolisi e fa longo mai lo e fo po ani me waleva ia to le fa tala no im school sipi o le si vai ngata wona ai awai sidi fa fena mo e mai ma tu tamaiti a onga i school sipi ia na e fo mama o tu le ia fa pe wa onga fo ni alo ia fesiri a tono fa yantal sanga ni se school cp o mo termina ia mana ia ta o fa manatu ia e me se fo elua talnoanga nei tau male fionga ile ta mai ta minister ya Barbara Edmonds mana ia fo ile fa no longo mai le telo mta saulua tala noina mana ia ma sa ole materia fo Barbara Edmonds lo minister tatu official tangata Motor Pacifica, Ministry of Pacific Peoples, ia Minister of Department of Internal Affairs, o le loto i fale o tātou, le official ia o le Minister of Economic Development, ia o le atina engana o tamau a inga o New Zealand, ia ma le official a fonga, fo ele le IRD, Department of Internal o tonu o vaenga umai le mista le la fa popot mulbuli le IRT official la fong ia na fa tia pa o talo fa tia o tele le nga le ngata ina ayema ondo chute fo le fa mista lango ia le tulango fale housing matupe le Minister of Finance le Associate Minister of Finance ia tonu to finga umai o tu ia le lana ula e tai o le tuloa o fatu pe o Stephen Joyce o le minister ana sa le national tausanga ia mo vai o le ia se me fa popo ia tu Stephen Joyce tu ia Stephen tu pe o le troubleshooter na ia le la uta mo tu ai Pablo Edmund ia tonu ala foi na ave ele pale mia ia si tu finga ia mai lo en na tenga fatia e mfai ona ia fai
awa e disi nga tu te ai le te ma faina fatino ia lai te mo ia papa te mine e le yo te mi fi wo ia ai tono e mo fi fo e batu ia va tu fo la minister la fonga ia e masani wasa o ia sa foto ina le CEO te mi tili ia na fainga luenga fo ile minister tono parlamento ai di avema fai pule ia fai ngo fia la ia tu langa na so soni ia pa wal me o le tele tanga luenga tau af ia le fo mo watu tanonga tau ni ia o ia fo ila deputy campaign manager le fainga tau fainga fatu sina mo le palo te lato party ia o le tele nao ia ina mo meni so tanonga tau ni ia mana ia le whanonga te fo ila tanonga me so vaenga tai tasina wai au lilia sanga ia me se fo ila o ia atonu whaate atu ia le vaenga i pena lo tanonga i mta upule pi wala walunga staso mta upule tele na tala noa ai le mtanga lwenga le o le fito i tonu fo ia te mtanga lwenga tanga ta pasifika ia me se fo io tu pen fa alu wanga fo i o le fisil sa o le minister o le o ia e ana le mtanga lwenga le mai sa o sono fina ngalo ile va yo ele tala le visa nei fo i piso i tala le tioma TV nei New Zealand o le fa nga se o tupe le au faila fonga le ministalia e fa se fulu wa fetara le tupe le na fa pena fa alu e fa ele fa ma vaenga ia male le sa ta iulu ile nga benga momo o le a fiunga ya le awanai la ulu mekle awanai ia ta umana al esia tu male ministry le ayelon to finger for le Ministry of Culture and Heritage e selva nga tu penalu ile fa le no fa ma vai mai ai to al vo fa ile si felo inga yo ia to ero ia nana fa ile su nga le office ulu o le malo New Zealand le Services Commission Public Services Commission ia mala to fa ile fa unga tele to pe mai mau le fa ile fonga i tongu ia na fa ile fa lo le tu pela na sa no minister fa ia sino fa no ia ile tūlanga nei ai. O le o le vainga, ma le whainga tonu lena leina o le whaadu tupe whaapea le i maurunga. O ma whaina whaali lona le fia iai, ia ai laki. I whai latu papa, ma umana tupu le mele, o le masina oktopa le tausanga lena te ana whai ai. Ia whai ma su enga, le lafta sau nela le, o umale su enga na whai dela, ma ia Amatalanga le pulisili o le komisina o le afole ofisa ulu le malo i le tūlanga nei ai. Ia mai e tonu o tongo le fast food wafele o isi tupena alu i whaapasese. E mai e tangata lona ainga o isi tupena alu i whai e mo meo whaataungo mea tatou mea alofa wha tatou tūmaanga wha Samoa. Ia o mea umana na ua whailoa e mulimuli. Ia o toi tutongi maila fo e la awanai e tupe e le te faola mai tupe na le na lu ya ia mo na inga e ma me alo fala ia na lo ole a fo me la le tala no i papa la vei fo la ma le faulu lungo le officiale we nei wa la tu ia o mo tupu me nei stay nei wa fo io Geraldine Clifford ia la wa faile le la o tono to fatu langa le ia inga o fainga nga duengo mene awala e mo tu lipoti o isi me into tu alan tu fa pe ele isi pakiti na fatulanga au me fa pe it's town na tu si le ya le pepe fa pe o le taule o le mele la fa o le tupele mo mbia na amene po ye ele authority ele ile ya tawe e fa awa e pe fo linga mai lo fa tawe o isi o me ye le chief finance officer tata le faulu le vai mo tu awa ana ave ile amatanga e fa pe mai lan tala ile ai ele fitaui male tu langa le ye ya uno fo ia tangata fa ile tonu ia marbo ya fa pe ia le la o mo le lola po u sia kia le o mo wa wa le o ai ia o le official information request le nga na vo ina mo wa la io to nga fa mo bongo ni ia le o ve visi fo i tele le pispiso le tio sa pe o le fa mo tupe o nei office ai o no fo ma fo tango le tu fa fe nga ia me mo ia pe vai le me e lift up
ai le fast food wa fe ma le handshake pa fa nei stanga te ia te utuli ma le ngaluenga ia le stanga te le talua ia a familiona na ave ia le se ma ngaluenga a le na fa ma vai ia fa la u se fa ngo be ia le ko sa utili ia le sa ngale ia le fa mta no ngamta upulungo wala ni pe ia na ave ia fa sana tongi we pay off tonu e ni tala te lo anga ave fa pe na pone sina fast food wa fe le ni se tal no ia la nga le fa pe ia o fa ile o ainga o tu penalu o me ia le atonu e wa le o mo to e fa tata no fo ma la to mo nga lenga o si me ia mo ta to fo Pacifica mai o to fa ngolongo mai a me se ta to paski e va ai vale io le o tangata palang ia ta to mo ta to me fai ia ro to pe e tawa ona fai fo le ina ia o ne to e mau ai tu langa le a ia wai le o fa mai ne la le ta yo le act a mai to se fai nga malo e ave ese le Ministry of Pacific People e semtanga le nga le ta to e semtanga le nga fa pe ia vai na la fai ni tala on le me fast food wa fe me se ale fa mai ese le Ministry ia mana ia sa no a Barbara ile tele ele fa pe o le tanga tale pe fian tanga tan fa yan nei fai unga ai o le va ai le Jamie o COVID ile tu la mai fo i o le nga o vaenga ni sa o nga fai mo fa salau nga mal tele o vaenga so soni mo tato tanga Pacifica ia le nga tai le o le tu la nga ile a fale nei tanga tai a fai nga luenga fa vai tai ia pe o vaenga na ia o nga i fa la tonga mo tanga luenga nei so soni mo tato tanga tai ai lo fa pe le wo la ave ese yo no winga tele na ia o fai ngā pol kiki nei teino la tau so ni tanga parota ia le la so on la fo ia ni tala ia afa pe o le Pacifica e fa longo to nga mena mo ia te lo la parota e tau fai me parota ai pe o le mata upuna le la ulunga fo le neva ia so pe o pisi tanga te tal no ma mana ia le matan to le si vai ngolo na nga luenga e o lo va ia na mata mai la ia le economic development ba le o mtala noi ni tau Pacifica ia nanta o ia la malanga le o naitinal au fai business o Australia el fai un vai aso nei ia to fo mai le va so le aleva e to le la fo fatuna po kala o les fali le to mo fo le no tata no ma papa ia na saule fai me santala la malanga le no e ai Australia ile tu pau te mai tai nan te avina to afo ni to inga business ati na e nga luila to business yo la wala fo ina e ya fo ima fa yo na fa so e yo ma mo fo i a mo ni fa tongo ni olo anu nga Australia ya ele le lo fa ta olo o le atu mo a vi business yo te o atu ma nga o to ma na fo e to fo ima so sa na to pe ya na la no fa to le ye to atina ele ta volto company su ele ta voi a to no a va venda le o to ma fa le sto trademark i to la e na la su ia na amele e tiro pe mo so da no po se o to yo va te se malanga i fa la un mo to business ia tau sia ia na ia si va nga no tan no ma sango le tu langai pe fo e i to no tanga benga le o le TIA le fo i tanga benga i o mta po lo toi fane me se o le fo isa ia ta wai va ngo o lo PCA sit se ni mto lang va pe na i tus fo lao lo tom fai sa o va nga na lo tom fai in fa no fo le tele ina visi fo ia atonu i tala fo i le la tonu i tala i na ka ta singa le no mai nei ia ene umia fai nga venga ai fai uli se nga venga ale no mai o fia fe tu pelente tongi tanga tena mai ni ia ma taimi le al fa alu fai ngo passport ma me fa penga e la si va nga na lo so ni fo la to office ne i to fo i fa le tonu na ia va nga umana le ta wa nga i le la to fo i nga luenga i tu la ngo le department of general affairs ia ta normal IRT no ta no le i tu la ngo la funga wa ni pisi fo la to i the wealth tax lent tam foi bele si mista mo le capital gains tax ia la e familta la papa ia o mun sa no ma to palmia ia o tonu na le wo ia nei o fa ta si le vo le tala na palmia ele
palota le avo I pa engale fina o to nei fa to sina ele lo te le va ngana o le wealth tax mo le capital gain tax to so le mo fa fonga le to le wealth tax o le tau fa ina ia fa se la fonga la to tele la to tupe ina ia fa tau fa pare ni wa to tele au matitiva ia ana le pista mai pasene pesfulu e pasene le no fo le tele tama o inga tulanga o tupe ina inusila o nala sa tau fa le por kalame ale ministale sa ye nei mo le ministau tupe i fa nga malo le lipa ina ia fa se polisi e fa ia la fonga tangata nei ia le o mo sa no le pale mia Chris Hopkins le e de l'hotel va ngana ele o fa mo te mine fa mo le tau so I fuanga mo tangata New Zealand ona nai anga ele ia la e o tani vola na Barbara fa mai ia wale o mistane ia le o tati va penana mta po le si to tano ia ma to pati ia e vola va nga le be ona min stalang langoi fale mo le housing le review po le longa le o le mo retirement village mo tangata fo ia no fanga ave nei tangata yo matum tangata malolo retire ole ta yulu ole retirement village semi o chain rights in we ele sa CEO mo le New Zealand on ia tilina fire review dala mo I papal fam talanga na o lo va ai ile tau singo tangata tono o no fanga ta o retirement village e company na o la to e ona e te alu fa ta o ilo fale ia na va ile la to se o tono le fale le o fale me la vela la pe tilina fina o isi ma fa le la to le fifia ava pe si lunga le tau le fale le tono lima tau sanga ai va pe te alu se o madiwa no mai le ia va tu lo ainga pe va pe na le tu pe le na fa ta o ia ai ta o fia la to le si tanga le na le capital gains wai si lunga tau fale ia malisi vanga le tau o le repair o me to no fale e to tonga tanga le no voi ai to tonga la to ia isi me na le mai pa po la to foi sul tu la fono ite ye lo tono a pe le fale le o fa ta la to po e fa ta o la to na va ia property po me tu po le bo ia po o ngau ia tonu ava pe inisio tata o fa fonga inisio to ainga po fa ta o se fale va pe ia fa mi fa no longo e va vai lungo le website le seniors ia tanga tamatu tu ona we isi fa mo o me ia le tau fa le ia ona na nga we vo ia papa ila na ia na ia te to la au nai vai mo o tato tangata matue tele na no foi tausia tato ia alva va ia lumana ia tele na fai ngā luenga mtulanga fa pena ia e ono o lava ia I tono ia foi fale mano foa ia o palota fai ngā palota le na mata no ai wa mata na fai fa o ia la e foi to vola o foi miken mut la e ta yulu ia o ia lango ia ile fai ngā ia le wa mata na taltale no foi mo me tulanga o palota fai ngol masina nei e tula ia ile foi il panemini le motofono ia o no lola ia mo ia la o minsta e fa wanga wenga tu mo le minsta la tu ia ai tele time ola ia lo nei ai tu malo e fa ia ma finga palota e mo si fono la me ia tele feo ia I New Zealand ato e fa longo le sum ia to no lucky fo ia so e teknologia talo mo le covid le uma sa ni te fa nga ia na la le tele feo ia ai fo ia lo nei tu malo e tau di fo ia fa la nei campaign ele é ngate o campaign isi me asa o ai no fo e te lo fai va ai lo tu malo ia me se la stona nei ne fa pe fa tu ai o le fa tu na to ia papa vo le to cielo io lo na ta ma ani fa singo e fa mai la to website na ia uma ia va ngana ia o tu langa na le o il tato fai pule mai nei mana le fa tala no mistale le matano to nei ia la to si le fo ia o le roi vasta lo le sa fa ia na long langa fa sina ia na sa ia vo inisio le madula tato tanga sai ia tato vai po ia si su io tato pacifico lo tau tuli fo
O le si fuafua ia ni tangata fo i mwhai ona whatala noa atu fuafua taimi o tatou Pokalami. Mana msanga se i vaya fo i tata noanga i anto i fo i maile whawa usi vaya ngai o. Kalami. O te mita inu e se poso se mea o na o lo ingoa o le Samoa ua ave ata ua e ona le whanua po o tau si a le ngota ua po tau sono ia oi tupu na mai o te ole ina ne I e fia faa Europa e nau ia e maua le poto sili awane ia o na o no a ia sili no loto tupulanga Samoa o te ole ai na ne sili au tupeloti Ia le ua toi whaawa watu le Pokalami o tala la walunga le mai aso mo nei fu i tae au. Ma nei fu i vaenga pe ona ta ua e le fionga le tamai tae min stai tu langa fu i o ngā luenga i whaatino nei porirua. Le wha pese lau tolu sifuluono miliona ta lalo whaalu. E mese lava ngā luenga whaunga toi swinga o pai e lalo i Very Champion Street le na ta ua. Yo, tele i ngā luenga na whai lea la o mai anena whai o lea ua tawhele le ele vai ma o le tele na lolo i isi vaenga i a onga le palasi tu ele tele o alu ele vai. Ia, o lea la e o fio o mwhai e na amatalona whau whare, waini mwhaina whau ni whare ala e le lalo i ala vai le alu ele vai a. E lea la o amatana whaadu lumana ngā luenga na ale kainga ora le e nafa ma le whaunga whare ni. Ia atono le la tato amatatato wa e tu le telo whale le la o e lunga wale o mautu tasi almea. A maua lau whainga luenga i whaifale. Ia o na mawe ale na anu le ma luenga na. Tono e mose whapoponga i pe amatala no mo le pule no ni tasi. Ia. Ia wala e manao i anita. Ia whai tono su lima tausanga, ai le lusu lima tausanga le tanoe le kainga ora. Ia wai lo se fulu lusu lima tausanga le whape whai moinga luenga ni. Ia le manao le pule no e whai tono su lima tausanga. Whatope ma ino man. Ia, so se tangata lawe tau vai e whamoemoenga le whene fsilingi ai le tamai taimen stai ni o na whanau whamoemoenga fo ile le toi pale mai a po a vaenga o fia nau whaalea mo lo na iei tu malo ia me se lawa lai pio tu langa o whale ne na ia ta ua ia o mea ai po lanche si e whaawau pia mo tamai ti a onga ia pia ta ua o le tau watata mai lana saunonga na ia mea o mana lato whai au tutongi o tangata tongi maulalo o mea la le whai lato a me sea mo ia le tu malo ia o ngā ruenga na lato e whai tamu whai ia me e le leia i tangata lau te le tonu nei ne lau tangata Pasifika ia si tato vai po ai si vaenga ia wale la saunil whato sina tato lo lele po a polisi lato le la fina wa ia ile mo le whai ngā pārota ia na talo lola ia toi pale mai la ia foi pule ia e te mi e telefone su ia i o isi le toi sa mai o isi le ai na ia me se foi la to polisia te mini o le winter energy payment sa na to pay fa poponga mo tongi le bilio ma no fa mai o le ekta le tele na mai e se tau fi le tupel na tau fi se mo payment se le fa mai ia pe o vai ngana le tau fa na tu mai ai e olo te me fai ia fatosina e le te me totano atu i papa e saula o le fo lonto finga o le fai pule nei ia na tala no lo le fa mamla matu vai nga ma fai ia tala ale sa tano muli na umul le pa la fo palot e o le fo ele tato fa moi
interview ta eu si parti pe o la no na tele no na aveta to fatala no a misale national party tele e mo fo ta to fa no lo la ia la to ta le fai te fa to si mana ia tele ia e me sa fa longo tu pene ta wet tongi ma o lalo nei tanga tai fa ia ngaluenga kilingi fa mama o tanga tai pin leo po security card sia pe o vaenga umana le pe nga o tangata umana o le benefit il fainga malole wana pale mai ti sinda wala matanga malan tala tama fa yo o mai tau sanga le lua lentia o mai le tongi lunga le lua sfuta la ma pisi yo le umana ya tongi le tangata le na toi fa apopo reception le site le o le site tanga le na ile o mai le ele tongi mo lunga le lusulu tala fitsfulu e pola le tongi le ai o vainga na tala no o tulanga o tongi o tangata ia mai se afe so ni le na mo tangata ila lo la to fainga malo ia fa mo la lunga la to penga so ta inga me umana e fa lavel tato se asa e so penga so ta inga te mata i tele na le Facebook e fa le longo ai le Facebook fa no longo le tio mo wele o tala me fa pini ia fo ia on vai time fo nei sa no fa ma vai fa pule ia la ai mo oni ola so lus fo luon ma sine le fa ia sa no fa ma vai Poto Williams ia ma Peter Williams siu pe ola ona to nei wo mai si la to sa no ia fa ma vai to o le fo ila na mai le officer William o Peter le avo ese imitation mo se si o tato e faina lo to e tu sa o mai la sa no anga mai pa ia se va ai se si o tato officer e voi e a voi la sole la so no malo ia ai fa manatu pe lava le tu langa pe papa lota ia manula ta o fai pol o la o pe pole le mo to le mal pata mal camera ia o le lanu moli le voi le te tu si e vatu afa pe o mali taimi nei a o tanga te faina pa lo tele bolo te tusi le lo no winga o esil to tusi na te ia po wa mo moli se vo le ave medi la te tusi se si pusa medi a te tauna e siaki afa pe o suil no fuanga te nei ai le mo o le te tusi le o nai o tono te tusi le nai tusi to ai fa ma ni o elia e te no fo le to tusi na afa pe o tulanga na elise me te faia ai afa pe le mo o lona winga ai o se selo te utusi ale na o suile mete e te taula na e fa so ta ile office mai fa ye o u le wo il no fuanga le ina ia fa sa o e tono le lolo pa lota a pe o le tulanga na e to fa mana tu to ai al meta o le pe le fo tuang muli al misa fa muli e pa lota ia lo inga le faina e pa lota pe ale ye lo mo so fo tono le lola ia pe sa o fo le me o ia na to fa mana tu to il poka la militaio nei mana e fa mana tu ala so fina ngalo ile polisi le fa oli ale man fa le national ni fa sai telefoni to no wale fo isa feeling ia Então, mas time instanta ne. To tele alo fana wa onga a papo. Pola seta noanga tamai ti fale ele pole ala to le tano ye ya polisi ala to wa onga lai fa ini. Ye mai ele ne ye mana to ele se meta wala la ba ngai fa metala ia. Ya sa to tele ana isi fa ya onga po principles ata tai uro wa on. Fa lila to mana to ele tauna fa polo kiki tano ngam ta fa pe ya onga I taimi fa ye fa tosina o le te o lo te voia ala wo mana ye ya polisia a onga e va ai ye fa nganga telefoni ya onga o sia la I lo e te la tu ta mai tia onga ye ya le atona tu e la to telefoni o to mai fo ya pa mala onga la so le a ye o sia onga la ye me fa pito fa nganga telefoni ile taimi le te ata to va ila ka to ngan Samoa app na telefoni fa ni fa nga ya fa ile ngan Samoa onga le ngan Samoa le sona ye mana mi telefoni fa ye taimi na a lo fa ye fo ye ni so onga ye tu langa ye ni so la to por kalame ya por kalame e mo mi te mai titi ona lo ye ya va ngol pen fa ilang e va ye so ni na so ye wa na infa ngale o Chromebook isi to nga pe computer e fa ye
Ya o si lai fa nga tau. Ai fo isi fa pia. O le mana i o le yer tu la fono le fa sa ya. Ia o na tau la i lole i o le. O le afo i ma fo fo te mai tia na mea o. O le toi fa ile ma o sa mai tina pa o le titia ia te pol telefoni. Te pol telefoni. Ia o si. E te patuana le telefoni sa fa ia le Facebook i fa i tu la i lise nga luenga. Ava pe mo o ia toi va vai po tau i me lai fa i pe tau ni sui. O te muli fo tala ai si o le fala level Facebook te mini te le usi me o tala tau fa se o si tala fa tinga loto ia te ia le wa stress at way for mo ana ele ti lo ia le se me te fa ina mo le ia o le i loa fa senga leile taimi fa tulanga leile taimi na me telefoni ma tala no ele mai te fai te tala mai fa tinga loto i fo ia te o ini so sa o le ia ma nei fa tua o le vaenga le msanga le ai la vai sai linga masusu nga pe o tulanga fo ila ia nga il komissimo vaenga ia tau pisinisi ia le fo ila pe tuli mata ia ila tau ia monono nga tu pe fo ia fai fanle ai mai se ai fo i mo te nga tu pe tanga te to tasi pe o lea nga i fo i ni so la to la va so nga ma i loilonga sa o lo e fai mtata no so e matauria fo i bank sa New Zealand tusa o le Kiwi Bank o le Taranaki Savings Bank o le Cooperative Bank pe o nisi na bank a ia mo tanata ni New Zealand sa ele tato Bank of New Zealand ia la o le to nga PNC Bank of New Zealand ai tele Australia o le ASB Bank ia Australia o le Westpac Australia ia ma le ANC ia pena fale tupena o le vana fai matala na fatala no le malo o tau na titiro tutoa po tala fia ngai le tūlanga o iei pengsia i taimi ia le tau tale tau soifuanga alo o mau mai pia le tele o polofitia fale tupe ia mau e tau sangtaitasi e la tantununga e le o lava le competition alanga o fale tupe umaia e mawhai ana whai la tau tonu tato wado i wapea ia na whai ngofia le no i wapea na ia le la tau vai la tau e whai se tonu e titilo i whai ngō ngā nuenga ia i whai ngō loans ma me whapea na ina ia whai ngō fie o na whai ngā nuenga nisi o ami sena tangata i whiwha tau whale wala wa e lesi tutu ngana whai e siaki pe peke na whatia na i tōngia lau lona e siaki po fie vai po ame na whaaro ina tupe le tōru masina pe na tia po leono masina e mulinga wa whai ngō tamitila i tivo i ai mele tau na pule wa ese taimi o so fuanga na mir fa ngol tu pele taimi ai taimi yo lisi yo no foi le mokis e tau la ilo le lo va ile mena ai mutu isi men ma sai na fa ya yo tu langa na le tam fa ye le commerce commission por va ngale va ye tu langa fa per malo ina ia va ai tan no fa tupe va vai po tan fe ngai ngai ina ia fa ngo fi ai tu langa tau tupe o ai malo e ele po le nga vaenga ia po unia tanga te whainga nuenga ile i te ua yeisi swing o whainga malo ia whape o tu le lua se lau wafe ia ngā luenga vo ia e ono a whaina pe a iei fisuia ingai ono o mali lienga vo ia tu whaatasia tanga te whainga luenga mo lato tutongi ma tu langa whapena sa ele tu la fono le malo le pasia o le Fair Pay Agreement o le si tu la fono le al malo sa a mai lunga e wot ai fo ile si foi pule leo mistale o Michael Wood ma ne yo lona mai fina unga o le mta pule mai ina ia fai ia fea ngai ngā atanga te whai ngā ruenga le tau o le Fair Pay Agreement e tala fea ngai le tutongi o tanga te whai ngā ruenga e le peo le mena i mo e le ia si tu la fono e ai vaenga ia ia peo isi ngā ruenga na whai ngā malo le i tau whai ina ia fea le tutongi o tangata ia tau pāling le ala wa mai le minatu o le tua ngai a pale mai tutonu e o mai e se tu la fono o inga toi fo leo tangata whai ngā ruenga i le tūlanga nei mua e pule ala le ngā ruenga peo i o lo tutongi e sfuri watala le tūla i o tūlanga na iai ai tawana i ele numero maulalo e le mwhai ona palasi mai lalo tong
e mataulia lai taitu tausanga pe vai me talaanga fo i New Zealand e ma tongi si tanga tong. E pe ia e whatu toa ia le national na lunga tongi tangata. A talo no mai lol whainga malo te sinda o la toa na polo misi la atam whai e tu lunga tongi. Le la ua manui e le to tele. O le polenga la pe on ta uwai papa. I o leo mai la tofa mai to vese le e lo se la wafe tangata. O le tau whaatala noa le teimi le le whainga o whia ngainga ia a. Wa leo un whaatali se pasi e tu la fon. A le mo man teimi le la whai palota la le umana. Whaatala noa ma sengi a. Yo le la popole pola me tupu te ua ma le whainga malo to sui a toa de i. E utauna lewa na vave le whainga. E o whaalu lawe. O le ana whai ale fi naunga o mai. O whai a onga tutonga. E le la ua pasi e sifu whae pasene le ua o fi ai le si tangata whai a onga e le la to tutongi le waine. E le la ua o loka lole o moa ia tulanga na ia na o sengi o whianga inga ma wha mauni ia ta tia lola ia ia mai lola ia is whainga ma lope a te o sao mai tu ia mai lole to talai ma telepe ma ia si tatu whatal bia tatu te loa lai o mea bea i le ungol whainga palota e iei le vaenga fo i le pise whaatou sina e ona e wha bea e a vaenga i o tama i whale o lola i ti fo ia po dewi se whaatau e tua i tapa ama tu langa wha pena. Pe se la to whaatau sina e tamu vai wha asau la to whale o loa ma tu langa nai. O nei pe o lela wha i ti tia whale o loa e whaatanga e whaatau a tua i tapa ana ul wha anau naunga ina i o atu. Fia po lua whelua lima. Ia ua le to e ulauna stangata. E le campaign le wha adu nei le teimi nei. Po se e whaamatala mai Save Our Stores. Tu so le whaapunga mai. I sefe tato whale o lola i tine i te utapunia. Ia ona o tu la fondo i e tau whai ele maa lo i vo ia e se mo meo. Matori vo i mo lewa tala no New Zealand ma pasia. E o te lua whai lusu lima. E o ato e mulensi kaleti whaatau ni whale o loa. E la wa mai lol campaign nei. E mai Save Our Stores wa tapuni na mulensi whale o loa e lo inga la tapuni atua in whale o loa. Ai mauane, o le tangata le whaatupea le campaign, ia o le company o le British American Tobacco New Zealand. Vai le popoto nei tangata e o whai le campaign le sefe toa le lo, a le lo le tau whai a wai nei tapuni, le whaatau ngatu o tawhia, le whaatau ngo sikaliti. E vai atua o le me leo ma whaamauni e ma mai i tangata, ma whioti i tangata. Ai le popole i tangata i olo tangata, se a me popole la tau tupea. Me le tau fo ina ta mai tangata la tau au te whaiere me te mai e maliwa. Ia le o si lai whaia e le o muna whamel malo a whapeo na la whaile tū la whono ina i o tū tau sanga lea. O le tau ieinti sikaleti whaatau nei. Ia a saurol company lea sikaleti. Whamai whailo ina i whailo loa i lea la whaile campaign mo tō sefe i tō whailo loa. E loinga sefe whale loa, ele sefe olo tangata. Saule leia. So e loinga tau wape, it's either your store or my life. Ngo whase campaign wape na counter ele mele. Ia wa, o le tausanga lea lua whelua lima le whaatulutonga ie. Ai a whai a le, ia e o atua ie le i tai na au sia le wha moe piona. Tamu whai ie ina ia. Mesila le wa lewan whatulanga mai le kou se mea nga i e New Zealand. E wai, o me e longa i fo New Zealand. Tatu o nuclear free, ia whia, te eo whiala mo lunga tangata lo laulangi titilo mai a New Zealand, na whai. Ia toli mai le wa tau New Zealand, sa Amerika wa PM whai na sau tau nei. A sau tu wa le taria. Ia na amatale na leanga lo. Fonga wa ta tau ma Amerika. Va ia le to o mal temile le vo to tau li. O Kilani o le va ia tu le e tangata i ona la tau whale po apartments ia e tele pili e whia ngai malato le la wala tau tua i le pule ngā nuu. Pepo se po kalame e whai la tau ai mawai la tau tupe ai. O le toi whesu ia inga o le whainga o mo rates o fale ia atonu mo nisi o Kilani o whaafonga mai atonu mwhai fonto whaasoa mai tato por kalame atol tai ama mai fo sto fina ngalo po a fia o tau
O le ua maua tu initial apartments, o tu ai tangata le tupe le utatongi nei pe a fufu le tupe na ye mua. Ia, o le sina ana wha pe on sawa ma le wha fe tau se lau on sa fulu, tau sanga o vai. Ia o mai nea us fu wha fe wha se lau. A wha pe la o le te nofo le apartment ne a lena e paketi le wha fe motu. Ai sa ule si tupe o su wha. Ko e le roa po fe me so ma le tupe te tongi ele a. Ia al tūlanga nā leo whape o whaia sing tau tātele i o lo tau wawa i po lale me tau na fō i ai. Leo te mantua, ana o whai tau lo le artikola o whapea. I le mailing tatu e momoa, ai whatau le whonga whale tasi. O tau sanga muli muli ane, e te tōngia le tōsuru ono a whe, o le mea tau le kopo le fi. O tōsuru ono a whe na e ka vailau ensure tau sanga mau rates, ai ame i tono le vanga le a. Ia, ringa e wha popol to inga to pele a, e pe mo vai e mo ia le mo lunga i ia ele pe ole. Lo no winga fa pena e fa tau la familiona se fulo mele nei fonga fali. Tau sanga uma te su ele ton su lo no a fe tongi ele tau me ia. Ia ele nga fa tia le tangata fo le se na pistini si te le tu pe mo. Pe vai le follow ba una vai todo. Na mele renta i si flo so ani tongi ele tu pele. Ia, mo tau leo o tinga ine o kilani umsai o wai o nai ele tau le tato pule lufo. Tata noa wala na la tau sefe o tu. Na, ia wala e se vea ia whaistinga ine te la tangata e tō mumwefo. Ia o tala i tālonga neva yaso ia o le ua o nei le tasi tālonga muli muli le whai tōna Wellingtone. Ia ma lungai o kilani le o le stalonga nani le fiafi o le soka. A tonu o te mole le la to fatu muli ai tu langa o soka ma e ule wa ai lu le tangata le o mai mo le soka. Ia tangata lu TV. Ia so o mole talu no fai mole soka ni New Zealand. Ai tonu fatu pula ia mo tangata fiafi le soka le nga iluma. Ile va inga. Al tangata le man malo o tato tasel tato malo tato o soka. Au kon tangata i malo ni. O le au fai pisinisi, e le au tuwisi le au mai, o le na le whatu muli o le malai, o whale ainga, o pā, o vaenga o mana. Toi fia le au fai pisinisi, le fia o miliona le se saa mai tono New Zealand te mine. Mane o papa o le economy, o le afoi, o le vaenga le atina enga o tama o ngini se fesi le pe fesi supe New Zealand na maua. Pea mai a nei ta amisanga o soka le fai nei a. O ngai o kilani o i Wellington ma le loita nine. O le na wha o ngai i talo ngā soka. E o to te leo tupele mo ai. Na. Ia me se foi la ton tarsi o le to te le mo ia lo fo me tu i tia man fa tau pe pol talo nga le so. Ia no winga tai tau langa le matua tum tum wale la tau alunga le fai ma me fa papa. Ia matua tango i Wellington e ta pena fale. E risi a inga na sau tala noi. Nau mai whaapitoa e o mai mao e matamata i tāronga Amerika whaapeo o mai nei wale mo iai ai tono a. O lai lunga alwa lele after ilona o landi au kilani. O whai ina lato au alpoana. O TALOFA e. Ta alo le au Amerika mwhai ina ia. So ai lo mtoi whano noa. O le ano mai wha moe moe o matamata e o tūre. Ia, tāpsia ian. Fa moe moe ia tau no malmanuia ia ona o taimi o msanga fa tai tele lava mo pokalame i nei aso ia e male mamalo lau fa fonga le tato pokalame na o tala lau alunga mo le nei vai aso i toi mau hul fa poponga o le nei pokalame i le taimi masani le vai aso fou ia e ma te fa atau fa soifua mo le nei taimi soifua. Tino
La ititi le tatonga e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le le e lafwai tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ana i loa i se la lata ane o le Western Union. I
Le whawhiwhianga mele bebese ia ale ni foloa i na ua lua se fulu minuti o te enei le tu la se fulu maritasi. Ia le nei taimi o whawhiwhianga so i whiwhiloi. Ia wala fo le tautua la wala leo ti fongo le lau mua i Wellington i lau le iti opo lau la ufa longo le tasi o no tesi maritasi wha mo. Toi whaatalofa atu ai nei mātua mātua. Ia o lo mafuta mai tono ai ngale nei taimi. Ia o tā pena i fo i la ukuka ua fo i tau mawhitanga o le uli le tu la se fulu mani lua whamalo atu fo i la unga lue. Le ala fo ngā luenga nei tinga lua e tono fo le whai ngā luenga nei taimi, ia o fafo, ia o le vai atu i fafo atu le tātou fisa whaasara lau o kase mātanga o fia le sulu mātanga o fia le la, ia o file mumea uma, ia o fio inga fo ia tāwale, ia o lo saonga le mumea uma nei taimi, ia ai manatu, o lo whapena fo i se vaenga o lo e maa futa mai ai, mai mo mai ai le nei tautua, ti fonga le lau mua, ia a o tāpena pena fo i e fuanga o le nei fo ia uli ma le nei tai au, ia mai se fo i lātou, ia o lo feo i lunga o wala nei taimi ngā luenga, ia mālo le foe, mālo fo le tau atai, ia i le feanga i le anga i foi, ia ua fo i ngā luenga ma ki mai lau le i teo whalongolongo i musika so i whiwhiloi, sa i pā ele i tūlai se fulmane lua, ia o talafau ma tala mai Samoa, me lea, ia mālo lava le ona sai, mālo le tau atai, ia mālo fo le tāpuai, ia a o alfai fo i le tō tele i fi au mga luenga mesila fo i nei whanau ia onga, nei mātua i tono mōta ngase, o maota o tangata mātutua nei taimi, ia e whaatalofa atu, whaawhiawhianga so i whiwhiloi, ale si whonga lau mua, ia te utou, ia manatu la fo, ia o loo, mau fo i le whaasiringa mālosi ia te utou, ia pia o tau mafuta mai, ma whaalongolongo mai, ia ma mai mua mai lau TV, le nao loo, mai mua mai ai, ia tātou whaawhiawhianga, maritau tua whaau pia, ale si whonga o le lau mua i Wellington, lunga fo o tātou walaata, o loo mai mua mai ai li tōtele, ia e whaatalofa atu, le tātou tautua, ia te utou umalawa, ia a tono o loa ngā, ia musika mwhaawhiawhianga, ia lo whawhaingo fia fo ia ngā luenga lo whangai ma ole nei taimi o le tai au le asonga fua, ia pi o le tai au fuli le pi whaatūtū ngā tā fo i le tōtele, ia ua o le sā tua mai le sā tātou, sa tele fo i tau mawhitanga na nafi, ia mantua, whaisina whaamalo stino le nei aso, ia wa ilfo mai, ia o le mela ua ia le taimi le nei, ia ua tele la foi ia ngase o so fa fo se ia mama wai foi sai fua ia on o tu la foi le ia ua misi fo mai ua misi le va ingol fo mai ia ma ua misi foi ma fuala au ia na tupo i lola ia on tu langa onga fa pena le sai fua o le tatu wat no ta ua le va il fo mai ia pe fa pe wala ngona ia le malo soltino ia le la fa o pe na fa fia le taimi le u 2 minute o te nei le tu la se funu tasi so i filoia si fonga le lau mua, toi wha malo, ma toi wha talofa atu, malo lava le so i fua lau le lei.
Ia pe fala foi se nga luenga nai te mafuta mai ai ia mana i failo mai ia vatu sina fa fia fianga.
tua pea oe, e mana tua pea oe, e mana tua pea oe, o unu ele ngalo atu ilo uanganga. E mana tua pea oe, o unu ele ngalo atu ilo uanganga. E mana tua pea oe, o unu ele ngalo atu ilo uanganga. Litolo imatautu Malepeni sun lalai mulinu Etaitu pito ia pia Sio untau langa manaya Le fipula fimai le sami Ota umau fitu ile langi Wasulungi ya umasia utani A omasa bali bali Le masina se I isusulu Ia Samoa luku matundu Se I fai mafia fianga Ie langa Tinge matama Olo sisi vai mapepese Matata lato ulele Na omae mane lalo oleni Na oa umasia upele Tangi mai lewati Olo otumai imatapele Ai omae va masia upele Ta oto ai o pese Matilo tino atu isisifo Olo otumai ai le casino Mauna moli pa ata amilo Pe o se peramitai ai pupito Le masina se I isusulu Ia Samoa luku matundu Se I fai mafia fianga Ie langa Tinge matama Olo sisi vai mapepese Matata lato ulele Na omae mane lalo oleni Na oa umasia upele New Polydent Hold and Comfort absorbs denture pressure. If your mouth could talk, Watonu matatau leimoa Wafa aingoa ai Samoa Le peni nau le Pasifika Wafai mamita mitangaya ita Faapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele le au mai moa Ia Samoa Le masina se isusulu Ia Samoa luku matundu Se I fai mafia
Samoa, ai mai o stay I Amerika. O le lawa o foi mai, o le a eva ai la, I ai e kosi lawa oi, I le McDonald ma le kupai. O blada, si o utina, o le, renga lo oi I le loto ma le anganga. O blada, si o utina, o le, renga lo oi I le loto ma le anganga. Le whawhiwhianga malesunga ia salevao peleti lani uese ia malipese tina oe au le ei i oe. Ni vai ango tātou whawhiwhianga so i whiwhiloi. Ina wato i se fulu ma le iwa minuti ona tāle o le tu lai se fulu ma le lua. Ia toi whamaloma toi whaatalofa atu. Ia pia whapea nai whatua mai mo mai ma futa mai. Ia i whawhiwhianga so i whiwhiloi. Ale si whonga lau mua se i pa ila fo i le tu lai se fulu ma le lua i leo nei. Ia ole tulanga pe ona foi ia le foi a talonga fa ngol vai o ka semana ia talonga sole pe ma talonga tu tu fu te lo talonga ma te ia o ia ia le mana ia ia tamata mata talonga fa ngol vai aso te tonu foi sai mai mo ia ia tulanga fi nau au ele nga te soka o la kapiliki ia la kapiuni mai tau atu au talonga la kapiuni ni fa ngol vai aso au atu no oka le se awe ama mai sole ia tarsia pe on failo fo i na leila ia le tulanga le tatu talonga ma le pa parent le tulai i le taiao le aso a foleono le taiao le aso tona nei ia talonga fa vivela ia ta pena i fo le tatu au le manu Samoa ia mo le po la langi ale mai tau atu le fo failo mai o le masina o ke topa o le tausanga nei ia leo le ata alo ile tatou toa Samoa ma le au le kiwi a New Zealand. Ta longo la piliki fa va malo.
e whaila I Eden Park ta alonga lea. Ia o ke topa le tau sanga le longa winga. E o atu fo ia o le ato e la lea fo ima fa la fu ata to. Ia wata po ino le tatu to Samoa ia o tau le longa winga ia lu ta alonga ale to Samoa o la e fanga solo I ta alonga le polo langi le pe ona il tatu ta alonga tatu o man Samoa. Ia o le tumu fo ila tatu. Ia o tatu o le to Samoa ia o ke topa le tau sanga nei le la ta alo ima le au New Zealand ta alonga fa va malo. Ia I Eden Park le malai Eden Park ia o ke topa se I su atu pole ale aso le tu mai ona tu failo atu le ai pe o sina talana le wo mai ia tatu to Samoa ia o le ata alo ia male au le kiwi New Zealand ia o ke topa I nungai au kilani I Eden Park leo te 45 minuti ona ta leo le tu la se full male lua fa o tu fa fianga pepese ma lo nga lue ma lo le tawa ta ia ma lo fo le mai mo mai ia ai salo na kilo TV ia mai mo mai ele tatu tu ia le la fa nga solo tu fa fianga pepese ia fa fingo fo I mata to luina o ele na lo enga lue nei taimi ia I nga luenga ia me se fo ia tiu te mafaiva ia nei ma anai tina I tono ainga ia faitanga la le ma nei la ia fa la itanga la fa ingol va yaso ia ale la fa o tu fa fianga pepese ia mai sa mai ai pe ai fia sifa ai ale ia na ki ia mai mata mai fa fonga ia fa fonga I tatu fa fianga su filoi le taimi o le ta yao
Hele I malingi fo I ona lui mata be ai sea. Masalo ai ona ole o ona matui tui ona tinga. Ua mafuai na le mawasana tala. Samilo loto Isa ilinga o se vai fofo Ilona loto Hale sa pele na lata mai A uwa mo ila uba ai A ua na nafi Hale toi mawa mai
Songela ngatila fa akulo ile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biialea tua fa asa oloto tapua Lo utofiko esa uia la upele Siva fata upatile otele Soia osebi ingalea umambi Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga nuenga La utautua Fa'afeta itausifea kainga Malole ko Malole kau Oh yeah Tauteia Malole pale Malole kau Sifalute ua solo Ya fenoa lo fina alo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Fetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto dialecto famanino Isifalute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Fesua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto dialecto famanino Lo utofi oe sauia la upele Isiva fata upati leo tele Soia osebi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga nuenga La utautua Fa'afeta itausifea ngainga Lo utofi oe sauia la upe Siva fa'ata upati leo tele Soia osebi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga nuenga La utautua Fa'afeta itausifea ngainga Tauteia Ile
Talofa lava i le nei foi wha au poponga o talafau mai le si ufonga le mua I Wellington o le tatou talau mua. Ua whamaunia mai nei le partia le Labour ia se tasi o na fufuanga mo le fina wina o le palota ia o kitopa le ua lewa o na pisa ai ma whaifai upu i ai le au whaasaralau I le avesea lea o le lafonga o loa mga luenga po le GST mai I le tau fuala au aina a toa ma fuala au whaikuka e felesi matu aisa. Peitai, Elena o le pau leo le fufuanga a le pati o le Labour leo lo tu nei le foi le teita inga o le whainga malo New Zealand. O le isi vaenga o le polkalame le Labour e au fiai le si itia leo le fesoa swani mo a inga whainga luenga iaita maiti. Polkalame foi le nei ta ua o le Working for Families lea e a fiai le tusa o le se lauonu se furuafe lea whaio ainga I tonu o leo tunu a toa. O le li palemia ia Chris Hipkins sa noa e whaailoa mai whala waitele ia lea fuafuanga le partia le Labour e se furu o na vahenga sa ia whaamawhainai o le whaamoe au tu o lea fuafuanga ina ia maua se feso soani o lea tunu ulau tele mai le maurunga o le tau o le soifuanga. O isi vaenga e lua o le nei polkalame whaataatia le Labour o le a whaailoa mai a o whaanga solo ai taimi o whaatosina o le pālota. Sa to e whaamawhaina e le pālemia e le aini la fonga e tau fia ma e le ai foise la fonga whaapitoa e whaia mo le au mau mea I lalo o le taita inga a le pātia le Labour. O le la fonga GST e se 45% le o lo iei nei le tau fuala au aina o le a avesea e le to iai mai a aperila o le tausanga fau. Ta o foi e le li palemia o le palota o lo loma nei o le a tauai le au palota o na filifili pe tau fia ma avesea ia la fonga mai tupe maua ale au milionea fa pe ma pule sili o ngā ruenga ia o lo au pito mau lunga o lātou tongi pe o le whaia o se fesosoani e langolango ai tangata whai ngā ruenga ma ainga e mau lalo tongi ma vai lo lātou ta mau ainga. Ua whamau ni mai e le mtanga ruenga le ati na e lautele le MSD e tusa male awha o tangata uma o lo soi fua e le benefiti lātou te le o maua le au whainga sao e le tauna lātou maua o le nei fesosoani mai le malo. O se suenga la te mai nei sa whaatidoina o le tusa ma le tolu se lau lima se furuafe o tangata o lo maua le benefiti du tonu o New Zealand nei wailoa ai e tusa o le awha o le au whainga a le o maua lalo le tupe o lātou maua o lo o maua runga atu nei lo le tūlanga e ta tau o na iai. E tusa ma le tausanga atoa sa whaanga io iai le sa ili ringa le nei le mtanga luenga o le MSD mai na whailo mai e whapea e o mai ila so tolu se furu Iuni ua manino I whaamau maunga o le 5% o tangata umanei o lo o whetau I matala whengai ia le se leni o lo o lātou maua mai le benefiti a o leisi whaas fulma le 3% e le o sao. Whaaria mai e se suisi ni o mtanga luenga o Craig Hill o lo o tau mwhaila o whainga luenga e wha sao sao ia vai ngā tupe mo tangata o lo o a awhia I ia wha le tonu. Na ia ta ua fōi o le teiminei, o lo o whengai le mtanga luenga, mai se tau mwhainga e wha fōwina le whainga o lo o pūlea ma wha fōe ai ia le wha ngai o inga o le benefiti. E au fia ai le wha fōwina leo Masini Computers o lo o wha ngai o iai peimeni a tangata benefiti. E lua piliona tā la le vai ngā tupe ua whaanganga le MSD I te tonu o leisi se furu tausanga mo le wha le leia o wha le tonu I le whaatino ina o alatou ngā luenga nei. E to tasi le tangata na maliu I le mua se whale I le Ayo Hamilton I le waweau le sto na I taluai. E to tolu is tangata I le nofo ai le whale I le awala ingo o le Fox Street sa mawhaia na whaasau ina mai ai le mu mai na whaalifo e leo leo o nisi o tua oi sa ave sea mai o lātou ainga ona o le tūlanga lamatia na iai le teimi o le mu. Whaamau nia mai ai leo leo e to tasi le tangata na maua I te tonu o le whale ua umalo na ola. E le o manino ia le mafuanga o le mu I le teimi nei mai o lo o whaia pe iai sa I linga a le tine mu. I Hawaii, ai titi mai ua o le valu se furu iwa la whainga o tangata ua whana o le soifua
ona o niafi mani mu ia na afi ai le motu o Maui, stasio motu o tu o le stete o Hawaii. O le teimi nei o lo fa au sa i linga a toa mga luenga la vea ai o lo ia le manatu a tonu o le a mawalunga atu la fa inga we o mali liwa i le nei fa alave lave matautia. Ua wha amatalaina nei afi o se wha lave o pito i mātu ia. Ua ane ni mai de tonu o Amerika i le se lau tausanga ua tua na e tu nei. Ua i loa i wha mau ngā loa ia. Ua sidi atu tangata ua whano le soifua i afi nei i Maui na i lo le mūlea na tupu le stete o California i se campfire i le tausanga i lua afi se fulu walu. Le e to o walu se fulu lima i la tau na mali liwai. E le tasi pe lua ni afi na afi aile to ngā mao, ai maise o nuu ma ai ena nofo ai tangata i Maui, a mata mai le so lua le vai asa taruai, mai o mai a nafi ua valu se ful maleiva la whai o tangata ua wha maonia ua mali liwai. Ai vei tai o lo o masalomia a tonu e to tele nisi na whanoi le nei whaalawelave ai le i maua o lātou tino o nei silia malea whela whai o tangata o lo o lei loa i le teimi nei. E au pito i mawhatia i le nuu male ai o la haina mai na whailo mai e lua afe lua se lau la whai o whale ua liu e fuefu ona o le mū a toa mo le lua afe se lau fitus furu eka o lau whanua mo le vao ua matua whaatama ia e le afi. Whaadia mo iai le kowana o le steze o Hawaii o Josh Green i le mai au sanasia singa i Maui. O se whaalawelawe whaale nā tūra o pito i matau tia le nei ua aafi ai Hawaii i lona tala wha solo pito. Taimi nei ua to tele ua vesilingia le mafuanga o le tuai o na whaatino o lau ta inga whalawa i tele mo tangata uma i le taimi na tupu mai ai le nei whaalawelawe. E mai o mai au na wha mamanui na i pūlenga i taimi o whaalawelawe whaafusei e le malo tele o Amerika i lea vaenga o Hawaii. O le so o amata ai na whaonga ina i le vaila au e ta ua o le folic acid i le whalawa mata mai le wheat lea e whaonga e ngausi ai whalawa vela i te tonu o New Zealand ei. O le atulanga ua whaamatalaina e stangata to mai whaapitoa i le au ngā mea tāu mawha o se fufuanga le leitele mo tina ai mai se ta mā i tai. O le au ngā le nei vaila au o se vitamin supplement e pui ai la a fia o pepe le i whana nau mai i wha a fi tauli e ono puni ti ai a la toto le neural tube defects e au fi ai le wha a fi tauli e ngoa o le spina bifida o le pasia o le nei fufuanga e le malo e pe ona wha ailo mai le minister saonga le mua me ai Aisha Verrill i le tausanga nuafe lufultasi na ia tawai o le vitamini B le maua mai le folic acid o le atu i le tonu o le palunga o le whalawa e saonga le mu e mai o se tulanga e le tau ma tāla whengai o na whaia i le vaitaimi a o a fuafua ma i tanga o tina mo ta ma i tai ina ia mauti noa le saonga le mu o la tau pepe a o le i whana nau mai ta ua le minsta o le tele o isi atunu i whafo ua lewa o na whaau popo i ai le vaila aule nei i le ngausi ngau ala tau whalawa vela e mai ui ina whaisi tuwai o tātou i New Zealand ai o le mea tā ua o lea ua a mata i le nei taimi. I mea tau upwhai o mālo o whaai lo mai e le pātia le New Zealand First e le tau o nā fia i le pālota ia o ke topa ia se fesili whaapitoa e winga i le whaau popo ina leo se tausanga i tāsi ina ia wha ai tau sanga o le nofua inga o le parlemene o New Zealand. Ta ua le teitai le New Zealand First i awa wasa mana ia Winston Peters i se whailo inga ma le autu stala i le aio in mekākola na nafi. O le tonu tau sanga lea o loo iei nei le umi le nofua inga o le parlemene ua puu tele. Ai o lona manatu o le au palota e te tau na whaia le whaai unga o le mata opule nei ai le o whai pule pe te tau na wha umi atu le taimi le nofo inga pe le ai. Wha lia fo ewa wasa manaia, o menei o palota e le tau ngō fie, o lona winga a wha umi le taimi se nofo inga ua wha asau ina i fo i seisi vai ngā tupi tele, mai o le a solo le leia i fo i le wha ati nonga o ngā luenga whai mō le atunu a toa. O stasio ati nae o lo fina wina pēr le New Zealand First, o le whaatuma wina lea o le company o lo ngau sia le alumini i le TY Point i le moti saute, a to ai
ma le whaavaina leo se ati nae e whaasau i nai le ia o le Samani i ngā tei whale o le motu o Stewart Island. Pei o na sila fia o le pātile nei o le New Zealand First o lo i tua o le pālemene ona e le imanuia lo lātou tau mawhai le pālote tele o le lua awhe lua se fulu. I leisi vaenga o le tātou tala o lo fiso swani le fita New Zealand i le taimi nei i le tufa i nātu fiso swani mo tangata o le motu o Bougainville i Papua New Guinea ia na fia mawhaatama ia nuu mawhale no nofwai ona o le pā o le maunga muengo o le bagana taruai nei. Whaelo mo iaia le vanga aua New Zealand la fia o la tau i le tufa i nātu leo le tele fiso swani mai whafo ia ua tau nuu hatu i Papua New Guinea mai ua awina tuai ini valele ma whaapa ui whai i nuu o loa o Peter Silio na mana o mia i le tonu o le motu le nei o Bougainville. Tu sai fitu wafe kilo i a uta ua uma on ave i valele Hercules a New Zealand i le nuu ingo o puka le asa ta ua tu sa male valu wafe la whai tangata o loa mo o mia vave aise feso swani o i a uta e au fi aifa le ia ma ta poleni ai whape ai fo ima mea ta mafa ma vainu ai mai se o afi swa ue o la ia fi moli ia mawaila au mo tongo stinga fa fo mai ta o mai el fa tono fo ava lele New Zealand o lo afi ai nei nga duenga so swani o Sean Sexton e ia isi atu nu o lo o so swani le nga duenga e afi ai Amerika ma Australia. E luas furu lua tau sanga le matua o se tau lelea ua whaia iai mōlianga e leo o le nei tangata na maua e leo o whiarua i solo lana ta vale leini mōli i le tu malo le Bay of Plenty ma ina ua tāwhia o ia na maua i le ta vale se au penga malosi a toa mani fuala au whaasa ina. Sa pue leo lea tangata po le afo le whai le wavau leo sa ina o lipo tia mai ma moli mawina nisi le whiarua i pōngi sao lana ta male i le matawhanga o le Papa Moore Beach. Whailo mai leo le ngata i le methamphetamine ma le la au malosi a e sa mawai fo i le tawale le nei i a se vai ngā tupe tele. Staibio le so e o ane ai lea tangata i lumo le whaamsinonga wha ai tū malo ona o ia mōlianga. E le i maua fo i e stasi le whailonga mua o le Powerball o le loto a New Zealand i le pōle a stonai ai to atasi le tangata i le ai o Hamilton na manu malo i le miliona tā la o le whailonga mua o le loto. O le pepa na malo sa whaatawina i le Chartwell Lotto i Hamilton. O le vaenga i lua, second division o le loto, e to tolus fultasi i latou sa whaamanuia i nai. E maua o latou whailonga tupe, ta i se fuluono afe wha se lau 5 fitu tā la. E le maua fo i se isi le whailonga mua le strike 4, le ua i le tasi le miliona tā la i le so lulu, ia mai olona winga e mauti nola vai te tau na whaalu le se leni i le po o le so lulu. Ai o le whailonga mua le Powerball, o lea ua o atu nei le tolu se furu mo le fitu miliona tā la. Peita ai e to tasil tangata na ia maua ia le vaenga lua po le second division o le Powerball, ia mai o lona whailonga, 5 furu mo le tolu wafe lua se lau se furu valu tā la. I tu unga ta vale sao na muhai le li New Zealand Scott Dixon i le tu unga tele le Callagher Grand Prix e Indianapolis i Amerika i le sa. O le 5 fufaha i le nei o taimi ua mua i le nei ave ta vale New Zealand i se tu unga tele mai ua tu langa lua i nei o ia i le au pito i tele o tu unga ua mua i le whaasolonga o tu unga ta vale nei o le IndyCar Series. E to tolu i tu unga o lo de toi o le taimin sanga o le nei tau sanga a le ua se atu i Dixon i le tu langa lua mai na whailo mai e te le lava le ava noe ma whaiai o na ia mau atu i le li o lo tu langa mua le taimi nei o Alex Palu. O se matati a fo i le nei mo Dixon ina ua atoa le lei ai le tolu se laus furuiva o taimi ua a wai o ia i se tu unga ta vale whaape nei. I lakapi, i taunisanga lakapi o le NPC a New Zealand, maanu malo Wellington ia Otago, i le la ta'alonga i Dunedin i la stonai, ai o le ta'alonga e luas furwalu Wellington i le 5 a Otago. O lona lua leo malo Wellington e talung ona a mata mai le taunisanga, mai o tula i mai lai le teiminei, o Wellington, Taranaki, ma Hawke's Bay, i awia o ta ilua ta'alonga ta ilua fo i maanu malo.
pei ona silafia o Wellington o loo iai ma umia le siampini o le NPC mai le tausanga ua mawai. Ia maa le whai unga le nā o talafau. O te toi whaatalo whātolu tātu wa tunu ule amtango le nei fwoi vai asa fau tiu te whao mga anuenga, ai usi mai al whaafonga o telefone mai Samoa. E amata ngā solo sau ninga whai o le aso sā wha apitoa to maa, ai oso wha ia loe malia le tamaya a moni mai le awhio anga o lano, ma maliwe na wa oane le maota ngā singase tua sivi, na viso tai au telefone se taso to maa le awhio anga o lano, ma ia wha ai loa e, o le tamawa maliu ia a moni o se tangata whai whaiwai loa umai lea whioanga. Na ngā e toso eseli a lea na paulia ngā tai o a sanga, na toi ta whea ane ngā te whale o lano ma paulia ai ua wha solo ina manongi. E wha pēle wha amtalanga le tamana i au mai e telefou, na manaolon tamaya ngā i a moni e toso eseli e wha o ngai na se waa, e na ia toso i tai e sefe mai e lea whioanga mai le manongi. Peitai, na whaonga ina a moni le mata maona se vai a au e pe o na maasani ana whinga whaiva, e toso e se atuaile i a nga e tai. Peita ina lilo i manatul tamai a moni, o a tele malia o loo i le alo alo, sa tosi nane ile manongia li ana paulia, a e na o lato wos fa ia ili tamai a moni, ma tele ni o na manu anga na afuai o na maliu. Ina wailo atu e nisi o na tausonga ma taulile o le afio anga sa iuta le mea watupo, na whātere waweane se tasi se waalo ma tau ma whai sefe e se mai mai a ai. Peitai, ua tū ngā ma tele nio na manu anga mai o sa whainga ma lie, ma ua avea i le aso sao ta mao le lua whelus from le tolu le aingo a moni, o se aso sa wha anoa noa mo i lātou. O le tamaya a moni malai unu e fast futasi tau sangolo na soifua, o lo i aisi o na whalitua, ma nai o nalo e toa lima. O le ale a vea tau vanga i le vao kompani telefoni le antunu o le teacher sound ma le Vodafone, e a vea ma awala, e sui e whinga whaavaya ma ta iala wa umana whaata otu e le pūlengo tangata tā whao mai mō mai le antunu po le vaengo turisi. E ono lua ini tau salo sa mō lātou te whaalawilo ina sa mō i antunu mao, e mei se fu ni tau vanga te tele le langi po nisi fu i tau vanga antunu. O le saunuanga whaamana malama le le whionga le minista o le pūlengo turisi, le fionga toisu sulu po se Cedric Schuster. O le tali le fionga le minista, e whaatatau le tau vangampo le whaalawi lua le al company telefone le Vodafone, le wola tu ta pene na ise tau vanga tau sala mota maita i tau powo le atunu, ai wola tu a amiele ta maita e olo ia tau aveina le palo le Miss Global, e a vea mamalofa alwalungi o le tau vanga. Ma le wha moe moe o le ta maita i tau sala e manu malo mai le tau vanga le company telefone, o le a avea ma ave fua sa mo le tau vanga o le Miss Global, le whai a sia il masino novema o le tausenga nei. Whamanino le fionga le minista, e tasi lewa le tau salo le atunu, e le mwhai o le wha aluaina, mai o lo te tala lava le hava noe e wha o ngā ai le tau salo le atunu, moni wha alawi loa al company telefoni, e le mwhai o na whiriwhiria se isi tau sala, e lua i tau salo le atunu. Whai loe le fionga e toi sulu, na o antu sui o le company telefoni le Vodafone matalsanga ina, e na ia talia le malo le aveo se tamai tae o le amanu malo mo i le tau vanga, ma sui ano i o Samoa mo le wha moe moe. Ai wia tali manino, e te ena la lātou tālu sanga, e se ese mai whainga whaavai al pūlengo tangata tā whao mai mō mai le tuno. Wa toi wha mawina le isi fisoswani wha au popo le malo au Australia le whainga pā anga ma Samoa, a ngā i le ofiso whai numera wha mawina le tuno. O i fisoswani au fiei masini laptop, o tablets, o servai wha ngai na le wha mawina leo wha amtalanga wha maumongwe moua mai sa i li ilinga le ofisa i tausanga te itasi, wha tese manisi fisoswani tau le ofisa. O le wha tupe no le fisoswani, o tau masine se lau fast food wafe tā la. O se vaenga le fisoswani tau tupe,
mai le tasi tesi ma le 2 miliona tāla mai le tautai po le Covenant for Economic Growth and Partnership Program. A le malo Australia e fesoasoani e suenga o tupe maua ma tupe whaarua ainga te tasi o lea tunu. O sa i le linga na o lo whaatino le ofiso foi numero whamawina. O le fionga le ofisa silio le pulenga o le ofiso foi numero whamawina, leo tali e lua salani, na ia talia lea fawai, ma whaaftai le malo Australia mo le fesoasoani au ngā tele. Sau no leota, o se fawai o lea a vea pe ma whaamanatu o le sa utanga wāwāla lata o atunu e lua, ma whaafai fie le au unanga o le au ina mai leo whaamtalanga a noa ma le whaatua tuaina, e whai loa i whainga whaavai manui o Samoa, e pe ona whaamaoti i le taialo le ofiso fwy numera whaamawina le atunu, mo le lua afe lua se fulma le lua, i le lua afe lua se fulma le ono. Ua whaalau i loa aloa ia suafa o nisi o tama whanau o le atunu, le ua whae e atu iei le whae ea a le Universite o Samoa, e ala le tō whinga whaapolo fesa, ma soa apolo fesa, e nisi o matata o lo oa o oina i te tonu o le Universite. O ia tō whinga o lo whaama mawhai le tau nu umanui o vaenga au sia tau wa o onga, mo le atina eina o le Universite o le atunu. E le teiminei to valu polo fesa ma soa polo fesa e to tolu, o lo ngā lulue ma tautua te tonu le Universite, mai o polo fesa fau o le sao whainga whaasai nisi, e au fieitu i fui saa Dr. Patila Amosa, o le ofisa sili o le Universite o Samoa, ma fune malai wha Dr. Taima Emo Sewoti, o le whaurulunga le sao whainga o whaasai nisi le Universite, o tui loma Dr. Susana Tawaa, o le profesa mo le mata au po le geography, ma le tamaita ia Dr. Anita Latai New Sila, o soa profesa o le lava mata upo. E le sauninga whaapitoa na whaailoa le saunuanga whaapitoa le te fono, o le fono whaatono le Universite o Samoa, ia profesa le tui manusina Dr. Emma Cruzeva ai, na ia saunoa le tāua tele o le whaamoe moe, ona o neito whinga whaapolofesa, o se tasi lo vaenga whaamawina i le tala whaasolopito, o le Universite o le atunu. O le teminei, o polofesa tui whaasina pātila, o se tasi leo tama i ta isa moa sa o ina l'universite i le vaitau o le awhivi se lau valu se fulu, o se tasi leo i lantou na amate na mai l'universite i le tupe na o le 5 tā la sai ai. O polofesa fune mala whaitai maa, o se tasi leo ulua i tama i ta isa moa, na whauina mai lo na whailunga tikeri le whaasai nisi to tonu l'universite, e na umwhai o na o le mawalunga o le polo kalame, e tūlanga mawalunga e pe ona iai le teminei. O polofesa tui loma Susana o i o istangata mua, na whauno na whailunga o le PhD, e to tonu o le universite. Ina ua o atu fo i le universite le mawalunga o le tūlanga sa ilingo whailunga, o tangata a o onga ma le mawalunga o tūlanga e pe ona iai polo kalame a le universite o Samoa. Ai o polofesa Anita Latai New Sila, o lo wha wau pēr lana tautua mō le ati na ino l'universite o Samoa, e ale mta opo wa wha manuia nai, ma o lo ngā lue fo i le temi nei. E leo se te mua leo wa wha tautei ai se sauninga wha pēr e tō fien polofesa, ma soa polofesa mo le universite, o se masani le ati na ino leo taita inga tau ia o onga, i so se universite au fie ma Samoa, le o le a fast food tausanga, talu ona whawai mai. O talafouia mo le amatango neiva yaso, manuia le tātou watunu, whasoifuia. Ta
Le whawhianga ma le sunga ya asua Felice Mikaele ia ma le pese sua mo e ngā luanga ia nau tō si sila tu le viron na ia o anga o whianga ia e siva lesi le ofu e koleni ia e siva lesi le tait fuele le koleni ia po le tait mo vau ia e siva lesi le mingi voile le ta o le masanina le fia ia tangata pae o fai ia le ofa tu imta tau i mini na ia le sime o iai ia ona upaua o soifua wa afatonu lava le tu lais fulma le luana mai atu i fo i ma telefon matala mai Samoa tal tasi ia ona mai ale o le tatu tautua ia ilungone ala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le sifonga lau mo Wellington ia tatu mafuta pe se i pa ia le tu lai lunga o Facebook ma le YouTube por sifonga le mo ia ta fa malo atu nei taimi taringa sua fo i nei matua matua ia mesi tonu ainga o lo tapo i mai fo i mai mo mai ai ia me se foi nei matua i tono fale o tangata matua mai la tau lo ngā lua ai ia e whātalofa atu nei taimi ma lo foi ona sa i ngā luenga o lo whenga i mautou ia tāri sua foi nei matua ia e whaisau koma o ena e te ngalue ia mai a foi ia ona toi whao foi leho ngā luenga ia pe alau li leio nei o tātou matua i tono foi mo tangase ngase o ila foi o mai mua mai ai tono mo tangase ngase i whātalofa atu nei taimi o le tai au taimi o le auli ia mai se foi ia tono o foi le to ese ia ila to foi o lo tuli ala to fa salanga ia fa talo fa tu nei taimi o le uli le tau tu ala wala le si fonga le mo Wellington ma na fa fianga so i filoi ia se i bai la foi le tu la tasi le uni nei ia on fa ma vai foi le ma si vai ngale mai mo mai fa fonga mai ia le ngata i tono ngal wenga le tasi ono tesi ma le tasi fa mo tono la usa o lo ki mai ia le tio fa longo ia me foi tono ainga o lo tō mafuta mai ai, ma whaafonga mai ai, ia le nivaenga o tātou whaafianga so i whiwhilo. Ia tātou ewa loa, ia si tātou atu stamo vaole, o levan fia ewa mai vao ia tātou. Musika o malo longa, ma tau mawhitanga o leo auli, si ufofonga o le laumua. During the pandemic, our cover law teams were busier than ever. Many of our Ai au silo mai sanasa, eu colava isso que tua ele mau wala.
mea e ai. Ua le tu salava pe o le tana sani ai. A ma fau i le aloka sa teu lulu tomo oe. Se li u mau le maputanga. Ha ole a ua le toe va ai a ole. Toe po i mai lo i tala ele. Ia ua lopa awa e te anu e se. Ua o ma i manatu ina ua e alu. Ua o ma i manatu ina ua e alu. I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same way. Think about the love that burns within my heart for you. The times we had before you went away from me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't say I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. La ititi le tatonga e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le le e lafwai tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oe. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. To live your fight over. If I'm ever tu ya oele pele wana oi lo fatu o afainata ole olane fusima oyo ima moa une tao tumaya ya ita Hawaii telu ma if I love let her tell law ufatu how to ta utino atu at little hey Tanya my no see I'm malo ile lofa wasumalie leona olefa maina beata vava mama tutalomo Ningalo maya usamiti Telofanya oe Down to my ita Hawaii telu My falongoina Let'atalo ufatu How to ta utino atu Et le tove alu
fia I lo moenga o te leo leo oe tali maya so leo malu baby wanna oh down to my tele to yalu ya le tele ese mani yo tau tino fa pe a ya le tele fia ya le olo fa yang ye le pese yo e mali olo pese yang ye tam pese. The night fell and the moon came down. Anna here has just realised that banking in New Zealand is a bit upside down. While her bank happily uses her money to make money, it doesn't share the ngai le ula ia si si tenga me fa. Se ko la bomba pe via se pro to ese fule le tala tala o le tas. Ya, ese la foi fa ma fa na ile. Now let
pese le mana ia ole ala fa anga mori po. Third-party insurance covers you for the things you might hit. Buy online from $14 a month at state.co.nz. So my group. Le mana ia se tangata pese fo le mase fa pese. Ai o mata. Ai usu mai fo le usu mai tono le loto. Ia le pese, ia fa pese. Pese mai o ai tata ngona tu I fo le. Isi o fai pese isi tangata pese foi lele pina na tu mai ya foi lele na ona pese mai ya ele o la ngona foi lele o le tenga pese foi lele pese mai ai o tala ngona tu le le ya le nganga le pese o isole tile lo e po ele ngona le nganga le pese le no so tone o isi si o la ngona ina le pese le na ya le nganga le pese le na no so tone ya le la ngona o mai tato u por pese o lo fo moripo ma le tele nai fa fiang nei te mio le uli le o te 20 minuti na tale o le tasi tato wo singa va na stama vavelea sina pese vavelea ia ona ia awa o le tato o le tato tautua e mai ale tula tasi ia tato wo sina pese vavelea ia ma le fa tafiti fo ile o tato tautua le nei fo yaso Musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua. Me te le tua nei longa te sa me tato pese lea mai anga ia tu o ilau masini le la amata tasi tu amata te longa ruenga le tura tasi. The rivers of Babylon, where we sat down, there we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept when we remembered Zion.
Toi TALOFA tolu tātou tunu ule amtang o nei fo iwa so fo tu te whao mga wenga. The electric class from MG, excelling in plug-in hybrid and fully electric with 7-year warranty up to... Ai oso fa ia loe malia le tamaya a moni mai le awhio anga o lano. Ma maliwa ina wa oane le maota ngase ngase tua CV. Na viso tai au telefo se taso te maa le awhio anga o lano. Ma ia wha ai loa e. O le tamawa maliu ia a moni o se tangata whai whaiwa i loa umai le awhio anga. Na nga i toso esele i alena paulia ngā tai o a sanga. Na toe ta whea ane ngā te whale o lano ma paulia ai. Ai ua wha solo ina manongi. E whapea le whaamtalanga le tamana i au mai e telefou, na manaolon tamaya nga i a moni e toso iseli e whao ngai na se waa, e na ia toso i tai e sefe mai e le a fiu anga mai le manongi. Peitai, na whao ngai na a moni le mata mao na se vai a au e peo na maasani ana whinga whaiva, e toso e se tuaile i a nga i tai. Peitai na lilo i manatul tamaya a moni, o a tele malia o lo i le alo, sa tosi nane ile manongi ali anu paulia, ae na o lato was fa ia il tamaya a moni, ma tele ni o na manu anga na fwai o na maliu. Ina wailo atu e nisi o na tausonga ma tau le o le fio anga sa yuta le mea watupo,
Na whātere waweane se tasi se waalo ma tau mawhai e sefe e se mai a whi ai. Peitai, ua tū ngā ma tele ni o na manu anga mai o sa whainga ma lie, ma ua vea i le aso sao ta mao le lua whelua se whamale tolu le aingo a moni, o se aso sa wha anoa noa mo i lātou. O le tamaia a moni malai unu e whasafutasi tau sangolo na soifua, o lo iai si o na whaletua, ma nei o nalo e toa 5. O le ale a vea tau vanga i le vao kompani telefoni le antunu o le Digicel ma le Vodafone, e a vea ma awala, e sui e whinga whaavaya ma ta iala wa umana whaata oto e le pūlengo tangata tā whao mai mō mai le antunu po le vaengo turisi. E ono lua ini tau salo sa mo lato te whaalawilo ina sa mo i atunu mao. E mei se fo ni tau vanga te tele lo langi po ni se fo i tau vanga atunu. O le saunuanga whaamahana malama le whionga le minista o le pūlengo turisi. Le whionga toi susulu po se Cedric Schuster. O le tali le whionga le minista, e whaatatau le tau vanga po le whaalawilo le ale company telefone le Vodafone. Le wo latu tā pene nei se tau vanga tau sala mō tamaita i tau pō le atunu. Ai wo latu a amia le tamaita e olo ia tau aveina le palo le Miss Global. E a vea mamalofa alualungi o le tau vanga. Ma le wha moe o le tamaita i tau sala e manu malo mai le tau vanga le company telefoni. O le a vea ma ave fua sa mo le tau vanga o le Miss Global. Le whai i a sia il masino novema o le tōsanga nei. Wha manino le whionga le minister. E tasi lewa te tau salo le atunu, e le mwhai o le wha aluina. Mai o lo te tala lava le hawa noe e wha o ngā ai le tau salo le atunu. Moni wha alau i loa al company telefoni, e le mwhai o na whiriwhiria se isi tau sala, e lua i tau salo le atunu. Whai loe le whionga e toi sulu, na o antu sui al company telefoni le Vodafone matarasanga ina, e na ia talia le malo le aveo se tamaita e o le amanu malo mo i le tau vanga, ma sui alo i o Samoa mo lea wha moe moe. Ai wia tali manino, e te ena la lātou tālasanga, e se mai whainga whaavai al pūlengo tangata tā whao mai mō mai lea tuno. Ua toi wha mawina le isi whasoaswani wha o popo le malo Australia le whainga pā anga ma Samoa, a nga i le ofiso whainu mera wha mawina lea tuno. O i whasoaswani au fiei masini laptop, o tablets, o servai whaongai na le whaamawina leo whaamtalanga whaamamonga e maua mai sa i linga leo fisa i tausanga te itasi. Whaatase manisi whasoaswani tau leo fisa. O le whaatupe no le whasoaswani, o tau masine se lau fast food wafe tā la. O se vaenga le whasoaswani tau tupe, mai le tasi tesi ma le 2 miliona tā la mai le tau tai, po le Covenants for Economic Growth of Partnership Program. Ale malo Australia e whasoaswani e su engo tupe maua ma tupe whaadua a inga te itasi o lea tunu. O sa i linga na o lo whaatino le ofiso whainu mera whaamawina. O le whionga le ofisa silio le pulengo le ofiso whainu mera whaamawina, leo tali e lua salani, na ia talia lea whawai, ma whaaftai le malo Australia mo le whasoaswani au ngā tele. Sau no leota, o se whawai o lea a vea pe mwhaamanatu o le so tanga wāwāla latau atunu e lua, ma whaawhaingo fie le au unanga o le au ina mai leo whaamtalanga a noa ma le whaatua tuaina, e whaailoa i whainga whaawai manui o Samoa, e pe ona whaamaoti i le taialo le ofiso whainu mera whaamawina le atunu, mo le lua afe lua se fulma le lua, i le lua afe lua se fulma le ono. Ua whaalau iloa aloa ia suafo nisi o tama whanau o le atunu, le ua whae e atu iei le whae ea a le Universite awa o Samoa. E ala le tō whinga whaapolo fesa, ma soa apolo fesa, e nisi o matata o lo oa o oina i tonu o le Universite. O ia tō whinga o lo wha mamafa i le tau nu umanui o vaenga au sia tau wa o onga, mo le ati na eina o le Universite awa o le atunu. E le teiminei tō valu polo fesa, ma soa apolo fesa e tō tolu, o lo ngā lulue ma tautua i tonu le Universite, mai o polo fesa fau o le sao whainga whaasai nisi, e au fieitu i fui saa Dr. Patila Amosa, o le ofisa sili o le Universite awa o Samoa, ma fune malai wha Dr. Taima Emo Sewoti, o le whaurulunga le sao whainga o whaasai nisi le Universite, o tui loma Dr. Susana Tawaa, o le polofesa mo le mata aupo le geography, ma le tamaita ia Dr. Anita Latai New Sila, o soa polofesa o le lava mata aupo.
E le sauninga whaapitoa na whaeloa le saunuanga whaapitoa le te fono, o le fono whaatono le Universitea o Samoa, ia Profesa le tui manusina Dr. Emma Cruzeva ai, na ia saunua le tāua tele o le whaamoe moe, ona o neito finga whaapolofesa, o se tasi lo vaenga whaamawina i le tala whaasolopito, o le Universitea o le atunuu. O le teminei, o polofesa tui whaasina pātila, o se tasi leo tama ita isa moa sa o ina l'universite le vaitau o le awhiwi se lau valu se fulu, o se tasi leo ilantou na amate na mai l'universite i le tupe na o le 5 tā la sai ai. O polofesa fune mala whaitai maa, o se tasi leo ulua itama ita isa moa, na whauina mai lo na whailunga tikeri le whaasai nisi totonu l'universite, e na umwhai o na o le mawalunga o le polo kalame, e tūlanga mawalunga e pe ona iai le teminei. O polofesa tui loma Susana o i o stangata mua, na whauno na whaelonga o le PhD e totonu o le universite. Ina ua o atu foi le universite le mawalunga o le tūlanga sa ilingo whaelonga, o tangata a o onga ma le mawalunga o tūlanga e pe ona iai por kalame a le universite o Aosa Moa. Ai o polofesa Anita Latai New Zealand, o lo wha awau pēr lana tautua mō le ati na ino l'Universitea o Samoa, e ale mta opu wa wha manuia nai, ma o lo unga lue e fo ele temi nei. E leo se te mua leo wa wha tautei ai se sauninga wha pēr e tō fien polofesa, ma soa polofesa mo li Universite, o se masani le ati na ino leo taita inga tau ia o onga, i so se Universitea o fie ma Samoa, le o le a fast food tausanga, talu ona whawai mai. O talafouia mo le amatango neiva yaso, manuia le tātou atunuu, whaasoifuia. Talofa lava i le nei hoi wha au poponga o talafau mai le si ufonga le mua i Wellington o le tātou talau mua. Ua whamaunia mai nei le pātia le Labour ia se tasio na fufuanga mo le fina wina o le pālota ia o kitopa le ua lewa o na pisa ai ma whaifai upu i ai le au whaasana lau i le avesea lea o le lafonga o loa mga ruenga po le GST mai i le tau fuala au aina a toa ma fuala au whaikuka e whelesi matu aisa. Peitai, Elena o le pau leo le fuafuanga a le pāti o le Labour leo lo tu nei le foi le teita inga o le whainga māloa New Zealand. O le isi vaenga o le polkalame le Labour e au fiai le si itia leo le fesoa swani mo a inga whainga luenga i aita maiti. Polkalame foi le nei ta ua o le Working for Families lea e a fiai le tusa o le se lau ono se furu afe lea whaai o ainga i tonu o leo tunu a toa. O le li pārmia ia Chris Hipkins sa noa e whaai loa mai whala wai tele ia lea fuafuanga le pātia le Labour e se furu o na vahenga sa ia wha mawhainai o le wha moi au tū o lea fuafuanga ina ia maua se feso swani o lea tunu o tele mai le māwarunga o le tau o le soifuanga. O isi vaenga e lua o le nei polkalame whaata atia le Labour o le a whaai loa mai a o wha ngā solo ai taimi o whaatosina o le pālota. Sa ato e wha mawhaina e le pālemia e le aini la fonga e tāo fia ma e lea i foise la fonga whaapitoa e whaia mo le au maumea i lalo o le taita inga a le pātia le Labour. O le la fonga GST is 45% le o lo iei nei le tau fuala au aina o le a avesea e le to iai mai a aperila o le tausanga fau. Ta o fo i le li pālemia o le pālota o lo loma nei o le a te tauai le au pālota o na filifili pe tau fia ma avesea i a la fonga mai tupe maua ale au milionea wha pēr ma pule sili o ngā ruenga ia o lo au pito maa o lunga o lātou tongi pe o le whaia o se feso soani e langolango ai tangata whai ngā ruenga ma ainga e maa walalo tu tongi ma vai lo lātou ta maa ainga. Ua whamao ni mai ele mta ngā ruenga o le ati na elo tele le MSD e tusa male awha o tangata uma o lo soi fua ele benefiti lātou te le o maua le au whainga sao e le tauna lātou maua o le nei feso soani mai le malo.
o se suenga la tamai nei sa whaatino ina. O le tusa ma le tolu se lau lima se furu afe o tangata o loo maua le benefiti tu tonu New Zealand ei, wailoa ai, e tusa o le afa o le a whainga, a le o maua lalo le tupe o la tau maua, o loo maua runga atu, na i lo le tūlanga e ta tau o na iai. E tusa ma le tausanga atoa sa whaanga i o iai le sa ili ringa le nei le mtanga luenga o le MSD, mai na whailo mai e whapea, e o mai i la so tolu se furu iuni, ua manino i whaamau maunga, o le 5.5% o tangata umanei, o lo o whetau i matala whengai, ia le se leni o lo o lātou maua mai le benefiti, a o leisi whaas fulma le 3% e le o sao. Whaaria mai e sa suisi ni o mtanga luenga o Craig Hill, o lo o tamu whaila o whainga luenga e wha sao sao, ia vai ngā tupe mo tangata o lo o a awhia i ia wha le tonu. Na ia ta ua fōi o le teiminei, o lo o whengai le mtanga luenga, mai se tau mu whainga, e wha fōwina le whainga o lo o pūlea, ma wha fōi ai, ia le wha ngai o inga o le benefiti, e au fia ai le wha fōwina leo Masini Computers, o lo o wha ngai o iai peimeni, a tangata benefiti. E lua piliona tā la, le vai ngā tupe ua wha ngai le MSD, i te tonu o leisi se furu tausanga, mo le wha le leia o wha le tonu, i le wha tino ina o alatou ngā luenga nei. E to tasi le tangata na maliu i le mua se whale i le Ayo Hamilton, i le waweau le sto na i taluai. E to tolu is tangata i le nofo ai le whale, i le awala ingo o le Fox Street, sa mawhaia na whaasau ina mai ai le mu, mai na whaalifo e leo leo, o nisi o tua o i isa ave sea mai o lātou ainga, ona o le tūlanga lamatia na iai le teimi o le mu. Whaamau nia mai ai leo leo e to tasi le tangata na maua i te tonu o le whale o umalo na ola. E le o manino ia le mafuanga o le mu i le teimi nei, mai o lo o whaia pe i aisa i li linga a le tine mu. I Hawaii, ai titi mai ua o le valu sifuru iwa la whainga o tangata ua whana o le soifua ona o niafi mani mu ia na awhi ai le motu o Maui, stasio motu o tu o le stete o Hawaii. O le teimi nei o lo wha au sa i li linga a toa mga luenga la vea ai o lo iai le manatu a tonu o le a mawalunga atu la whainga we ua mari liu ai le nei wha alave lave matautia. Ua wha amatalaina nei afi o se wha lave lave o pito i mātu ia, ua aria ni mai de tonu o Amerika i le se lau tausanga ua tua na ia tu nei. Ua i loa i wha mau ngā loa ia, ua sidi atu tangata ua whano le soifua i afi nei i Maui, na i lo le mūle na tupu le stete o California i se campfire i le tausanga i lua afi se fulu walu, le ai to o walu se fulu lima i la tau na mali liwai. E le tasi pe lua ni afi na afi ai le tonga mao, ai maise o nuu ma ai ena nofo ai tangata i Maui, a mata mai le so lua le vai aso taruai, mai o mai a nafi ua valu se fulu maleiva la whai o tangata ua wha maunia ua mali liwai. Ai vei tai o loo masalomia a tonu e to tele nisi na whanau i le nei wha lavelave ai le i maua o lātou tino o na silia malea fe la whai o tangata o loo lei loa i le teimi nei. E au pito i mawhatia i le nuu male ai o la haina mai na whailo mai e lua afe lua se lau la whai o whale ua liu e fuefu ona o le mu a toa mo le lua afe se lau fitus furu eka o lau whanua mo le vao ua matua whaatama ia e le afi. Whaaria mai ai le kowana o le steze o Hawaii o Josh Green i le mai au sanasia singa i Maui. O se whaalawelawe whaale nā tūra o pito i matau tia le nei ua aafi ai Hawaii i lona tala wha solo pito. Taimi nei ua to tele ua visilingia le mafuanga o le tuai o na whaatino o lau ta inga whalawa i tele mo tangata uma i le taimi na tupu mai ai le nei whaalawelawe. E mai o mai au na wha mamaru i nai pūlenga i taimi o whaalawelawe whaafusei e le malo tele o Amerika i lea vaenga o Hawaii. O le so o amata ai o na whaonga ina i le vaila au e ta ua o le folic acid i le whalawa mata mai le wheat lea e whaonga e ngausi ai whalawa vela i te tonu o New Zealand ei. O le atulanga ua whaamtalaina e stangata to mai whaapitoa i le au ngā mea tāu mawha. O se fufuanga le leitele mo tina ai mai se ta mai tai
O le au ngā le nei vai la au o se vitamin supplement e pui ai la a fia o pepe le I whananau mai I whaafi tauli e ono puni ti ai a la toto le neural tube defects e au fia ai le whaafi tauli e ngoa o le spina bifida o le pasia o le nei fuafuanga e le malo e pe ona whailo mai le minister saonga le mua me ai Aisha Verol I le tausanga luafe lufultasi na ia tawai o le vitamini B le maua mai le folic acid o le atu I le tonu o le palunga o le falawa e saonga le mu e mai o se tulanga I le tau ma tāla whengai o na whaia I le vaitaimi a o a fuafua mai tanga o tina mo ta mai tai ina ia mauti noa le saonga le mu o lātou pepe a o le I whananau mai ta ua le minsta o le tele o isi atunu I whafo ua lewa o na whaau popo I ai le waila aule nei I le ngausi ngau ala tau whalawa vela e mai ui ina whaisi tuwai o tātou I New Zealand ai o le mea tā ua o lea ua a mātai le nei taimi. I mea tau upwhai o mālo o whaai lo mai le pātia le New Zealand First e le tau o nā whia le pālota ia o ke topa ia se fesili whaapitoa e winga I le whaau popo ina leo se tausanga e tāsi ina ia wha ai tau sanga o le nofua inga o le parlemene o New Zealand. Ta ua le teitai le New Zealand First ia wawasa mana ia Winston Peters I se whailo inga ma le autu stala I le aio in mekakola na nafi. O le tolu tau sanga lea o loo iei nei le umi le nofua inga o le parlemene ua puu tele. Ai o lona manatu o le au palota e te tau na whaia le whaai unga o le mata upule nei ai le o whai pule pe te tau na wha umi atu le taimi le nofo inga pe le ai. Wha lia fo ewa wasa manaia, o menei o palota e le tau ngō fie, o lona winga a wha umi le taimi se nofo inga ua wha asau ina I fo I seisi vai ngā tupetele, mai o le a solo le leia I fo I le wha ati nonga o ngā luenga whai mole a tunu a toa. O stasio ati nae o lo fina wina pēr le New Zealand First, o le whaatuma wina lea o le kompani o lo ngausia le alumini I le TY Point I le moti saute, a toai ma le whaawaina leo se ati nae e whaasau I nai le ia o le samani I ngā tei whale o le motu o Stewart Island. Pei o na silo fia o le pātile nei o le New Zealand First, o lo I tua o le pāremene, ona e le imanuia lo lātou tau mawhai le pālote tele o le lua afe lua se fulu. I leisi vaenga o le tātou tala, o lo ofisor soani le fita New Zealand, I le taimi nei I le tufa I nātu ofisor soani mō tangata o le motu o Bougainville I Papua New Guinea, ia nā fia ma whaatama ia nuu ma whale no nofwai, ona o le pā o le maunga mua ngoa o le bagana taruai nei. Whaelo mo iaia le vaenga aua New Zealand la fia o la tau, I le tufa I nātu leo le tele ofisor soani mai whafo, ia ua tau nuu atu I Papua New Guinea, mai ua awina tuai ini valele, ma whaapa ui whai I nuu o loa Peter Silio na mana o mia I le tonu o le motu le nei o Bougainville. Tu sai fitu wafe kilo I a uta o uma on ave I valele Hercules a New Zealand I le nuu ingo o puka, le asa ta ua tu sa male valuafe la whai tangata o loa mo o mia vave aise fesoa soani. O ia uta e au fi aifale ia ma tā poleni, ai whape ai fo I ma mea tā mafa ma vaiinu, ai mai se o afi swa ue o la ia fi moli ia ma vai la au mo tongo stinga fa fo mai ta o mai el fa tono o fa le New Zealand o lo afi ai nei ngā ruenga so swani o Sean Sexton e ia isi atu nu o lo o so swani le ngā ruenga e afi ai Amerika ma Australia. E luas furu lua tau sanga le matua o se tau lelea ua whaia iai mōlianga leo leo o le nei tangata na maua leo leo o whiarua I solo lana ta vale leini mōli I le tu malo le Bay of Plenty ma ina ua tāwhia o ia na maua ai le ta vale se au penga malosi a toa mani fuala au whaasa ina. Sa pue leo leo lea tangata po le afo le whai le wavau leo sa ina o lipo tia mai ma moli mawina nisi le whiarua I pongi sao lana tamale I le matawhanga o le Papa Moore Beach. Whailo mai leo le ngata I le methamphetamine ma le la au malosi a e sa mawai fo I le tawale le nei ia se vai ngā tupe tele. Staibio le so e o ane ai lea tangata I lumo le whaamsinonga whai tū malo ona o ia mōlianga. E le imaua fo I stasi le whailonga mua o le Powerball o le loto a New Zealand I le pōle astonai
Ai to atasi tangata ile ai o Hamilton na manu malo ile miliona ta la le whailonga mua o le loto. O le pepa na malo sa whaatawina i le Chartwell Lotto i Hamilton. O le vaenga lua second division o le loto e to tolus fultasi i lato sa whaamanuia i nai. E maua lato whailonga tupe ta i se fuluono afe se lau 5 fitu ta la. E le maua fo i se isi le whailonga mua le strike 4. Lea ua o i le tasi le miliona ta la i lea so lulu. Ea mai olona winga e mauti nola vai te tau na whaalu lea se leni i le po o lea so lulu. Ai o le whailonga mua o le Powerball o lea ua o atu nei i le tolu se furu mo le fitu miliona ta la. Peita ai e to tasil tangata na ia maua i le vaenga lua po le second division o le Powerball. Ia mai olona whailonga 5 furu mo le tolu afe lua se lau se furu valu ta la. I tuunga ta vale sao na muhai le New Zealand Scott Dixon i le tuunga tele le Callagher Grand Prix e Indianapolis i Amerika i le sa. O le 5 fufa i le nei o taimi ua muhai le nei ave ta vale New Zealand i se tuunga tele mai ua tūlanga lua i nei o ia i le aupito i tele o tuunga ua muhai i le whaasolonga o tuunga ta vale nei o le IndyCar Series. E to tolu ia tu unga lo de toyo le tamin sanga le nei tu sanga a le wa se atu ia Dixon i le tūlanga lua mai na whailo mai e te le lava le ava noe ma whaiai o na ia mau atu ia le li o lo tūlanga mua le taimi nei o Alex Palu o se matati a fo ile nei mo Dixon ina ua atoa le lei ai le tolu se laus fruiva o taimi ua a wai o ia se tu unga ta vale wha pe nei. I lakapi, i taunasanga lakapi o le NPC a New Zealand, manu malo Wellington ia Otago, i le la ta'alonga i Dunedin i la stonai, ai o le ta'alonga e luas furvalu Wellington i le 5 a Otago. O lona lua leo malo Wellington e talum ona a mata mai le taunasanga, mai o tula i mai lai le teiminei, o Wellington, Taranaki, ma Hawke's Bay, i awia o ta ilua ta'alonga ta ilua fo i manu malo, pei o na silafia, o Wellington o loo iai ma umia le siampini o le NPC mai le tausanga ua mawai. Ia maa le whai unga le nā o talofau. Reggae music, straight from Basinger Records. Nato Brothers, let's go. Taofi, la belle Taofi, esa o e ua o le fa maoni. Ai ona ole la lo langi, maona tu ina na una se ai lo nei ma fau fau. I
Tileto fiamana tua. Ai ba ai oi. Ele bale alotina. If I ain't it TALOFA apena. Isana tama. Le ai funa wa kulava. Na se ai ole atu ile ama. I wanna lava moa u. Benina te malu ilo fatu. Na au mayele tua moa u. I ote fia ovatu. Fia avatu. Lo ualofa. Ia te oe lo ualofa. Fa amalu ni fatia usola. Fa atau no ota no oma oma. Ia tu mau be. Le alofa. Fai le mu mai be. Le fai nga ota ome. Awa ete popo le fua. Itala efe ave a imai. Ele lava se me mawai. Ai kisi mai se io fa ngalo ngalo atu. Ai o ne itinga. Ai tu atu ile tema. Vave mai o se aso. Ai fa apa ia ina. Fai le mu mai be. Le fai nga ota ome. Awa ete popo le fua. Itala efe ave a imai. Ele lava se me mawai. Ai kisi mai se io fa ngalo ngalo atu. Ai o ne itinga. Ai tuku atu ile tema. Le whawhianga mai Renato Brothers. Ia, i le vahenga o tātou whawhianga le tau i tū rāmuni munu le tau tuara si whonga le lau mua. I lunga o tātou wala hata o le Facebook, ma le YouTube, nei teimi o le aso. Tālo le rua, ia, on mai ele o le tātou tau tua. Ia mō le nei fo iaso, mo le tuere ngang whawhtai tele. Ia, i lau mafuta mai lunga o tātou wala hata. O lea ua toe se luas furuiva minute o mai ele o le tātou o nanga i lunga o le Facebook, ma le YouTube, o le si whonga le lau mua. Ia, ai whao pēr tātou e pilua se furufai tū la. Ia mo i la tau lo fai ngā luenga. Ia mana o mia ni musika, mani si fo i vaenga. Ia ua fo i whianga i whiau mga luenga i le ngata le whiawhia nā nei. Ia whasolo atu le pō nā nei. Ia se i paila fo i le tai au a tai au. Ia e toi whaatalofa, toi whaamalo atu. Ia i lau mafuta mai. Whianga i fo i whiau mga luenga le to tele ma ki mai lau le telefoni, lau Facebook, ma lau YouTube. Ia i tono whale whai ngā luenga. Ia ai mai se fo i tono ainga. Ia i la tau lo mai mo mai ai, ma lola fo i tāpuai. Ia o lela afa atu pe fa fia fianga be pese le toi tu la muli mulu le tatu tau tua tale lua. Ia ona e fa to fa mai lea. Ia e mato fa to fa atu foi tatu ma vai mo le nei fo ia so pe atale tu la lua. Wa so le sami. Aele mavaina ngalo e hani.
the story of, that's the glory of love.
happy day. Toodaloo-loo-loo-loo-lay. Sama ole Samoa iai Nasio tina ole papalangi E ai tara ile falawa fapata O te ai foi ile fali fufai Awa elua ufasino manga ile lalolangi Pele olo ufatu Ia ai motu fa se ilo man tatu pese na ia mai sunga te ilo ngoi pule tu ilunga ia e faisau siva ina ua toyono minute ia ona mai ane o tatu tau tua mo le yaso ia wele manatu ia oftau ile fo i male tatu programe ia male tau tua si fonga la mo le yaso ia mo le toile nga fa tele lo to pa ia mo lo to malu mai mo mai lungo tatu YouTube mo Facebook ia fa tele tu lava ia ilau mai mo mai ia a pela va lau sila ma lau mai mo mai ilungo tatu la ta ia lau so so ani fo ina tatu tau tua ile aso mo le aso mo le toile nga fa tele ia pangalea ia ila fo te mi sa sir ngana le au fainga wenga ilungo le ala leo ia po lungo fo tatu wala ta fa malu atu ai au sala fo ngana ia wa la fo ilungo le tatu proclame mo le tau tua le aso ia fa malu atu fa mangalo se le o fainga wenga ai manuia lava fo fanga o toe le aso tatu watinu a me se fo isa pati na America Hawaii ma America Samoa ia tayo ena ia ona ngai fo le o toe nga wenga le aso fu tayo ia so lua i mato New Zealand nei ia tatu toe fe roi tayo le tula e fitu te masani ia mai le tau tua nei si fonga le mua i Wellington e tatu ofisa au tu limas fuma tasi man Kevin i porirua i Wellington ma tu te fato fa so i fuori mano tatu tunu ma e tilo iai e wa e se e ti soloa ai na e alu atu lea e se ainga o lo fai se lo tu ai fai esa ta saminga wa e mole manaba na o si toya ina le la le ua batela ina foi messa falinga massa filipilinga e moni e alava Talanoa, betele loa mana tole tawalanga no
e te fia o au wa e whamawa lunga le poto wa e mawa le ai maso wha au tau ta ua avea oe mawhilio le whai te au o whai mawhaia o ngā wami o ngā le tantau wa pule le au moe ma lofia ka upoe ai ino sia ai lava o ai mesa whalinga masa pili-pilinga e moni e alama ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no oa Tapa ma'iata o le vavea o Anu o le mao ua vava o Olo upito ie toga wha o Ma ato ata oto ifo O wae pupula vale i le po atoa O fiolo tina ilo upa aso moa O lofi avi ia ma lofi a iloa Ai ina sia ai lo uingo Masa pili-pilinga e moni e alava ita E te talanoa, e te leiloa Mana tole tawalanga no oa Se apahela pi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo Ele anga o le ta atua, e tele ai le ti apo.